سوات صوات يكشبحان إلا قال يا لاش أنا راه ديالي سوات سان إلا قال ديالي سوا ذراش سوا تيرشيشي إوا كنا شنو الإنسان لكن أسمي كسر الخوف وكنا تبين أنا كنت نفهم كوني تحمل ما ولا لافونيغ تبغى لا تتحمل تكون فاهمة. ما غزيت العمر كان مازال نجهد شي واحد الوغال مولاش غنسمحن ما نقعد ان شاء الله عاتي اللي كانت فرحان ما نسخسر باين نسخسر غنسمحن يا خويا. اليوم تجربة بوسطية نوارة تكون سوربريز أتروحوا تستعفوا والحوايج راه جديدين الحوايج دوغا تقدم كراول أتقدر تصوريز يدس وتكون داكا تعطل اليوم أتروحوا تستعفوا شي طوق تاعي تجديد الزمان أنا نار ونازور تناك نوارا ندوح هذاك كان هذا كيبغي غير القيمة د حبابي المسلا يس الناس نفكر الوقت أتقدم تصوريز 79 سكواسن معنا 20 سكواسنين الصوف يقيمن ونسد هكا نوارا منين 72 سكواسن قريب شهر ديما غافلاني ان شاء الله البركه قباله ما ولا نوين وتيرزق ربي العمر وان شاء الله هادي راه ربي تغرب في النون في الصحه في الهنا في الخير الغابه ولا ونون ذنوتني غير في الدم. C'est le sang courant et puis l'article noir la ligne c'est sang courant أمي سقفل سقفل لا جات شحال 50 سقفل زوالد السينما سنة سنقاط تقول ما جيت مع السلم كل دور ثمان صغار راديو مع الصوت التقبالي ذاك اللي مولاها من يغاب أمنتي حملك كان سمحتي نخيدي بدنا ذي الحي ولقت مزون ديك المري شوفرت من الخيال كيف مالا ديال زك نوري يسرو سود في اللي يسير ظلم يخلق تزيري من يغاب أنا زي حملك كان سمحتي أنا فتيدي محنا يما لست الزوت أسم إن كل ناس يتمكتي ذي طلع يتساس لهنا الجرح ويقكاو ثقرا يسند بيت من يغاب أمن زي من يغاب أمن زي حملك كان سمحتي من يغاب أمن زي من يغاب أمن زي حملك كان سمحتي أنا في مدابتو يما بغي غور شفوق ذكويا لا تخيل أمتمثلو بثيلحو قبالي وتشكو ما تسيبت نغص كدبان
ثيرقتني سوق يما سيينك نتساقو اليوم راسنت مدلا مني غاوي أمن زين مني غاوي أمن زين حملة كون حملة كون حملة كون محزين. Sors tes ciseaux, déchire ton niqab, montre ton visage, tu ne peux pas le cacher éternellement. Ta peau est livide, elle a besoin de soleil, tes yeux ont besoin de lumière, tes poumons ont besoin d'oxygène. La plante ne s'épanouit pas dans l'obscurité. Comme toi, pour vivre, elle doit respirer par tous ses pores. Je te plains, tu vis l'enfer. Quand c'est la canicule, tu étouffes. Tu ne peux pas porter ce linceul. C'est injuste, c'est criminel. Libère-toi, prends des risques. Affronte tes chefs. Accuse-les, traîne-les devant le tribunal du bon sens. Pour une fois, décide de ton geste. Ne me dis pas que tu es libre d'être soumise. Ne me déçois pas. Ne fais pas comme ces femmes liges qui revendiquent un oxymore. Leur féminisme islamique est une aberration. Sors tes ciseaux. Découpe ton niqab en morceaux. Jette-le dans le feu. Renais sous un autre habit qui te mettra en valeur. Un visage, c'est important. Ton visage, c'est ton identité. Ton identité, c'est toi. Toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu n'es pas le collectif. Appartenir à une communauté ne suffit pas pour exister. Tu y es singulière. Tu as tes propres prunelles. Tu as ta propre chevelure. Tu as ton propre teint. Tu as ton propre souffle. C'est depuis l'enfance qu'on t'a mise dans une prison ambulante. Tu regardes ta vie se faner derrière un grillage. On t'a cloué les ailes. On a fait de toi un oiseau en cage. On t'a habitué à l'obéissance. On t'a imposé des bornes. On a limité tes mouvements. On a tracé tes frontières. On a façonné ta conscience. On a conçu ton vocabulaire. Le seul mot qu'on t'ait appris à répéter, c'est oui. Tu acquiesces tout le temps. Tu dis oui au père, tu dis oui au fils, tu dis oui au mari, tu dis oui aux traditions, tu dis oui à la religion, tu dis oui au prophète, tu dis oui au caïd, tu dis oui aux corvées, à la peur, à la torture, à la pauvreté, à la douleur. Tu dis oui à tout, sauf à toi. Tu t'oublies dans un coin, tu dis non à ta chair, à ton esprit, à ta liberté, à tes rêves, à l'espoir. Je comprends ta servitude. Depuis toujours, les hommes pensent à ta place. Les religieux te rabaissent, les politiques t'oppressent. Les marchands de virilité te bradent. Tu n'as pas le droit de montrer tes atours. Tu n'as pas le droit de montrer tes courbes. On a fait de ton corps une honte. On a fait de ton sourire une mascarade. On a fait de ta beauté un sacrilège. Tu dois taire tes désirs, tes talents, tes blessures, tes révoltes. C'est comme ça, c'est Mektoub, c'est écrit dans le livre saint, c'est dit dans les sourates, c'est estampillé dans la Constitution. Ah, leur code de l'infamie.
à leur livret de famille avec l'espace réservé aux 4 épouses? Et pourquoi les tuteurs, les juges, des imams, les us, la tribu, l'hymen, la chasteté, le crime d'honneur, la lapidation, tant de termes qu'il faudrait arracher du dictionnaire? Tu dois t'effacer quand tes maîtres sont là. Tu dois écouter quand ils prêchent. Tu dois baisser la tête quand ils te grondent. Ils sont puissants. Ils ont la barbe de rue. Comme des sabres, leurs mots sont tranchants. Ils blessent. Ils tuent. Tes maîtres ont des fouets. Ils ont des pierres. Ils ont le pouvoir. Ils ont la religion. Ils ont la charia. Ils ont Dieu. Ils ont le diable. Ils ont les mythes. Ils ont les légendes. Sois courageuse. Sors tes ciseaux. Déchire ton niqab. Défais tes cheveux. Laisse-les cascader sur tes épaules. Montre tes joues. Embaume-les de crème. Souligne tes lèvres. Redessine tes cils. Mets un pantalon, une jupe, une robe. Chausse des talons, des baskets, des bottines. Mets ce qui te plaît. Peu importe si c'est étrange ou si c'est passé de mode. Dispose comme tu veux de ton corps. Tes mains sont tes mains. Tes pieds sont tes pieds. Tes seins sont tes seins. Ton cœur est ton cœur. Ton ventre est ton ventre. Ton cerveau est ton cerveau. Tu es à toi. Tu n'es la propriété ni de l'homme, ni du Seigneur. Sois femme. Sois indocile. Sois forte. Sois fragile. Pose tes yeux partout. Enlève tes œillères. Les œillères qui te bouchent la vue. Pleure quand tu as du chagrin. Ris quand tu es joyeuse. Guide tes pas où cela t'enchante. Le temps cavale, personne ne peut l'arrêter. La nature explose, les vacarmes se mélangent aux couleurs. Les bêtes gueulent, les abeilles vrombissent, les rivières gémissent. Le soleil têtu, les retourne, ça sent le bitume, ça sent la rage, ça sent le sel, ça sent le sang, ça sent le désir, ça sent l'anarchie. Il y a la vie dans l'air, il y a la mort dans la terre. Tends la main et cueille fleurs et étoiles. Mets-les dans des pots, colle-les sur les murs. Dépose-les sur les routes. Offre-les aux enfants. Ouvre ta bouche, divague. Dis les poèmes de Taslima Nasrin. Dis les quatrains de Omar Khayyam. Bois si tu aimes le vin. Fume si tu le désires. Fais l'amour si tu en as envie. Donne un coup de pied aux oppresseurs. Déhanche-toi. Danse la salsa. Danse la polka. Joue avec ton corps. Montre tes prouesses. Vivre est un jeu. Jouer est un verbe innocent. Que tu es légère sans ton niqab. Que tu es brave sans tes maîtres. Que tu es belle sans ton foulard. Sois ivre, bats des ailes, surpasse les nuages. Plane comme une colombe. Va jusqu'au bout de ta liberté. Merci. Merci à vous. Merci à Smaïl Hani. Merci à Farida pour l'animation, Michel Serrois et Evelina Bitbol. Alors voilà. دي الخطر نولي مرة تاني تنتشتينو بوستاكيا دايما أرواحك روحك بدتات تقال وقال نسلي غلا هادران في الليل أما الراشا أما العقال مسغلي دادرار في الليل وقد غاثني دموع حمال دايما أرواحها ضروحها ذي تمرثني نايني غاس ما تسلين هادران في الليل ودي سنين وياض نحاس نور قاذي تقرا ذنوبي
الناس نايم أرواح بروحه متببي غينور لليل ويربحان ياتون الخير وغلين يا راتي دفلين يبغانا ذات الرولا ذي ثمور بابا حنينين نورت مروح حاضر وحق غرم ويك متكالي خان خاست على الضادم سمحق ورقصي داينا غمدان ما تغلي ذاك مرفذا أحقي ذابني غير شريان الحب صديقي الزول أني بنوند فوسن تلاقي هي غير بس كلام تلاوين ولكن كلام هو واد زيس ذوي زيس استقسيم زيس شطان توزيم فكني المسلي ترى نقير غير أمطوط الزاديس في ثمور في ثمتيم ماشي كيف المركز أشهر مرة الوالي كان زي ثمورتنا ثمورت القبائل عندنا ثمرة دي زوج ورقاز لا عرش كيف أضروهن ما تصنطوف شوية كان لا مرة أقل يونورس ما بين الوقشيش خدمون ثم غرام سبعة وسبعة ليالي ما تسقشيش تمكن سوس الحكام يثورا أنسيغي كوايا خاطر خمسة سيئات ولكن يونو شطي تركون كذا يتساوى كي يدي في الدون مغزاش يطوح شويطة فانشطان أنسيغي كوايا نادا ولي زقلي يا هلو أنسيغي كوايا خاطر مرة نوالي ثورا أمورتي مزيان نمتي ثورا بيحيا ساعة فاكلي تسداوي ركازن الزمان الرحمن نوغل يدا الزمان نتسوغل غير دفير ما كنيت لنا ثورا حاسيبا تيدت ذاس غنيدت دين سي لا ريليجيون خاطر نكوني ثمورة النو لا بغا ثمورة القبايل أطاسي نكشمين تكشمونا غورس مسيحيين وذيين لا غاين كورا بمسلمين القرن السبعة نوغل نفدل ثموغليو ماشي تصنطو ينحقر ناغ شغل كانت كوزين ناغ شغل وإذا يتسن كثام تيسنسلمنت سيت اون ايديولوجي اسلاميك غاك ويدي سنة دين كورا فاغمية فنجيرو تيسنسلمنت هو عقل غذائي وشو ترى ثمزلنا على الخلاف يلان وإذا كيلان كثمور هذا عقلي والله داير ضيا هذا ما تكوزي سنة خماتي ميلادي السير يتنسفو غير باش نتعزر السبور تنطوف تخدم مركز يخدم أي ماشي لا مزوري خاطر مزوري فاش نهضر هكا الكورطون يوري فاش نهضر وإذا سنو اللي فيت نسنو الفهم المزوري ماشي كان ذا زمز ماشي كان لاضاط أزال مقرن بالمزروي الرماليز نينس تاغوزين نينس على عندنا 49 لاكريس بارباريس 56 الكونغري دو لاصوما نضرب الاول كان سيمسال الزاقل اميك الى حومت لكن توالي ثمور مما زعما ثمور في القبائل تيني السن مليح ثبت ثموغليو ماشي صمتوتين راضي الطرف نهدر كازين راضي الطرف خاطر ما كيما تمسلاها في النطوط غير تمسلاها في النطوط خاطر ما تمسلاها في النطوط هذا يسوي نتمد ياسته اما كنا حقاري تحقرها اتهضري ماني سيمانيس عاد تهضر انت في اليوم خاطر ما نقارن تنطوط اماكن وزمير نكوني تكميلي منا اش فيا كويت غفايا يسعى انا ميك السكله فيها كيس نسمى مسكيلن
تسكلان كيتوالي تعبني ومزرويه كينا خاطر اسنفك تسنك ثاني نبغى الايديولوجي نبغى يخمم منا عقل غادي في مرت القبائل داش يدخل سنت لاوين تمسلي سنك بني تحسيس نيقرا الدوال ماشي انا راه نتديري فهمني وكني راه ما غاد نسنو الفوم هاد نسنو الفوم سونا غادا نصلا فيكسيون انا عاشق نبغى وما هو نوير الا ويا دونك كيسقسيني كان يتسالو انسير بي كوايا ورشوك ثموات القبايل اكيد واحد ثموات القبايل تركب من الفم اقبل مسيحيين اقبلوا ذاين في ثموات القبايل ورشوك غيرك مثل ساعه كل شتا ولا ثورات اللي كنت ذي حاله ثوريه التيلم تاع الدنيا هذا ثموات كيتسكروا لي من الناس اللي سلا في الدواء شفت تبدلك تموغليهم هذا ثيري هو تسكلا القبايلي راه يسلحون اكل نبغى تنمر زوير غاف مسموحا بالماضي انك ولاش طراد قخام ولاش طراد قخام يا ثمطف ذميس لا دغما ولاش طراد يا غماس ذول تماس خاطر مدني في لوين ثمطف زعما زعما في الدنيا هكا شو يسموه ثنا الصوت يمات تيكوال اليون وين كان ديك ثمتيا يسوها ملي تمطف وفي داركاز من تعسس وين يعدل اتصوض اتيلي تمطوث شنو غاف الغفاينيس شنو يحقري تسماسنا باسنا اسمها تسعو ميس تغاد يماس الى قد ربي ذا الكاز الى قد يلي نيغنو تماس الى قد يلي ذا الكاز دايا تغاد تايمات نوقشيشني خاطر الشفيع دول نكاس مزيغ ديالو ديك مع 12 دقيقه باش نكمل يحمل لك في الوفايقه ديال 12 دقيقه يديني ما روح ادي روح هاد كوزين تدي مشاريج دينا روح خمس سنين تملالي غتسخزع غا كاسيني بابا يثورك ما تصاصد ماني من صف غار نتا يتحوسنا غالا انك يعجبها الحال كوفغي غالا وميد هكذاك يما فلي ذاكي ذني كي تمطوط ماشي يما تا يمات وفغي غالا ويلا طراد لا شو طراد اني ولا شي فايغا شكون تمطوط انا تنتي نتا مثلا تعقل دو تمس نتا تنتي تشنكل هي تكار فلاس تخدم في ملاليني وتسوسل طراد ذا سوسل ثورة فيشدني غف جوهر عبودا نغد الى قسنا تجمل ثمقان سوفغ الطراد داكي غار فارا في النثيد ذايا فوس تقبيلنا داغ نتا في الناد لا سميتها ساكن ثبغام ماشي لا كانت درنا ولكن خاطر راني ديك سراكيس اللي عطاسي داوين كدوا والي تنطوط تقبيليت تيزرفان تدغى مسا كلمه كي ندير مساكي ديال مزي بغا تديني غبلي تنطوط تقبيليت الساعه تيزرفانيس نتا تيكوين عاد صفضي ماني سازاكلو المذيا كاينين ساعه ودما وحدس ديال غارشنا فايسين دي توبيرت ثارزان يعني اذا تبغى ترز واحد ترز في تراديسيون ثامطوط وتساوي ورا الورث الخامس تكرد وحدس جماعه سيناوين يعني اذا ثارزان تاغفلاكي وحدس ايمي تبغى ترز معناها ثامطوط لو كان تبغي نتا تصفر ايمانيس غتشاو تيزرفان نفسها تيزرفان ماشي دار كاز تيتجانا تسوحقا لا دغا تنطوط تقبايلي تجمعلي كلشي لكن يدينا كمال نتولي داكي لو كان مثلا داكي انك تنطوطي ماشي داك كيسينا نقول تسرالدا لو كان تبغى تروح تروح ايوا شوف دوسي ورا ايوا دوسي ورا تبغى كاز دينا يماس جمال يمسينا يماس عمر فطموش هاي ديكا ولا شتي كاع يتسالون مسكون لان تطاس لا دغاتي حدايا كان يغران ديال السماس واحد كان سنه 12 تقشيشين يتسالون يسمي بتاع ما فهموش تسالون دانيو ماشي دانيو ثيرا كان الا قدرنا نغرب
Mais نظرا بلي كوكولا مزوارو توغ سكلو تبدل غارا سي لو كو باغ اكزومبل لا تاسك بغانا دارو المساله لا تسوي مساله يوت مسليت نايا سكن بغا دارو ثورا ادليس مي باش تتسوفا ساعه تسوي ساعه ديال مساله تتسوفا غادي تنسلاقيس ولكن تخلص لي ميزون ديديسيون دونك الا كنعاونو خاطر اكزنا نغادي شضاح ديال سوشناي غاسل اللي خم كاع $50 بخلصنا كروحنا كنشرحن مي دي سوفاي ولا دليس غاسل ديزنز $10 لا خطاي ولا فيها غنا خاصي تعرف تقرب تاع ديريف ديال فلوس اوروبا مي اغيت ينيف اغيت يمكن تفكر جوستومون فوز يثلاوثنا يثليثنا مدمس محمد بالماديان في الطرادي ديالنا ودينا كان كيستيو بتيت انكدوت جيدا يمس كما ثلاث ديال غورنا يمكن لا كيكون يسمى القدشاس خاطر كانوا زميراري مانيس القدشاس نسيريداس اسني لا تسياقه اسني مزيه سياقه يا ديما مشطوح يركضت صمتوش واش راه ما يجي ما راه يعبسيون ما ولا ديكاو ولا نك لما قرا فلاس تنفض جدا ملي قلت تعقد على فلاس لا ساعه ميك شتبعت بوك يركض يا تعقد على فلاس كنيك تقروين نيك انا الحماس قبل تقروش تبدك الزكاه محسوب سوره جدا في الريس خاطر سي فري اي كيس كل شغل ديك باش كان ديك الشما ديال واش وين البروبليم لا ريليجيون اش كنقول فلاس مي طرا لي ديك هي سمطوسك دواركاز كون لو فيو با peut-être c'est de la mauvaise interprétation mais en tout cas la religion c'est le noyau le problème du saintisme maintenant هاد la mauvaise interprétation هاد le message stimulus de la religion خاطر يعني ماشي كان الاسلام ماشي كان تيسلم سي كل ريليجيون ديجا لي باريتر نا لي بروفيت كدير كازناو عمر خلاص البروفيت صمتونا الامام دار كاز يوك وديك كتفنا كل الدين كي كازل دونك كان زالي من نسن طمطوط الرات ديال الريف يا شتي كي قسنا وتمغلي راه سكتن بالك نديرو ثلاثه سالي وايو تلمل أمهير ديلان لازم نساوي المزول شو كعطاسك ديلان فلاس ونادي أنا ديك السداويين إلا دا سمي يغال ومدان دي مزقير راك نكشم على لا سيدونتاريتي نبدا القديش ديال الفلاحت وكيميد يعني كيسقلي لا سبيسياليزاسيون ديالي وني تفاحري شي ميزمان وكي كني ثقا كاينس يالي وني تفاحري شي ميزمان فمطوط غال تقدش الكوخام ثرنو ثيكوال غير برا سينا يمهز الوقت يعدى يغال يكشم ديك ثالث نثاثوث غيغار كيقرني داك واش نتقرا كذا شنو من دار رسيو nous sommes des animaux qui avons quitté la nature نفرض ديك تزكيه نتيفي ديك تمدينين ماشي يقيم دينا شويه نو غارسيو يلاق وين يغلب اثي عفاسنا الى قد يسبان الجهديس انا الغاز سمي دي فايك كتزكيه يصديقي من تنطوف بزمان التي يغلب ترى يسفك فلان غاد نفاي تزكيه ولا تقول لا غنا نفراد فكنا الى قد يفا ولا غنا دار ماذا فريد يند اشو على نسيني حريشن وشوف خارزما غاز دفا في ريتي وستقسيا ماشي كندنا نوران سكيليا وكذا يشاركنا كثالثه لومانيتي غاس الصوره تروح داك نتيفيري موريال عندها تغوط كشمره تنتفض ديروميه نتفض لي كيبيكوا اتقيم الله تحلفض وين ديال ذاك شكرا كيس وين يشغلني ورتنادي غير نوال كيف تمطوط الغاز دالغاز وكان كان لي القدا ونتولى راه ويتولى راه وايض الدواس راهي غير شكون مهير دنا بخير داكي الا قالوا جن دوني داكي شبحان ندوذر وكي رايوا زمر مخالف ماذا صباح يناغد امكن زمان ادنى الجهد ثماويث لاش دنا
إلا كنتالو ستقبيليت ما إلا نتالو ستقبيليت ثلا ديك ستيماويت أي غا شكون سعدات ديك ستيماويت غافيرا هذا مخالفنا دمجيري دمكرا إلو كان أنا نسقدش باش اسمع راح نمسلي غدمي مسليت ميتالو غاكلي هذه يغال كان ما كلمت في النظام يسعى فيرا 30 تمسلاي 30 تيرا تيماويثات قيم ذين وغورا القران الخوفه ديالي ما الا تسالو فرانسيس هذا فرانسيس تيماويثنا تروح ما الا تسالو ستوثلايثيو ولا ديك هي لا 60 راه تسالو وتكيصغا تيماويث ارني غاز ثيرا لوغي إذا يسوي نوع دي غافيرا ماشي نوع اللي هو من نتمسلاي راه ماشي نتمسلاي اين نسارو منصوره اذا وينا ماشي حاجه نكون وينا ماشي لا نكون وينا شو ما الا في الراس داخل التمازيغ كيف المقصد هو اولا ماشي نادي كان تقبيلي كيف مثلا خدمنا الانتيليجنس ارتيفيسيال نسولفو هذا وين واجي ما إلا ما استخدموش هزينا كان تنمية أطاس لا ميزوجيني إوا كنا ناوي أول غاف لا ميزوجيني ما كنغالد لا وين قالك ويد غيسنن كما ذكرنا داول غافي منون نتا راه دا كلشي غافي منا ميزوجيني سي مونديال لا تغطرو حتى لا ميزوجيني ما نفكي سازال تغالتين دي غراغين غد يتمين ولا ضيخوس عارف تكسب ثلا ماشي تيلينيو ثلا تمغور غورنا اي غير شكون ثمتو تسعة زرفانين اسمها ساو ثمتو في زرفان اتقيم ثلا ماشي وسعر المقرن تسالو ذاك النفغا وكيلا نجير ديال هي ثمتينا تمتي النظام يكون يغون غير غاز يوفي مانيس غير في يمس تعاونيت في يما تعاونيت كيما ما يديني ظلم انا كيديرني كاع وركازن كيما دايري ماشي ننسى يوفى ما كيسند ماشي ما نفقد كوايا اتسوغ توخر الفير ويجدني راه كثره تنقص داكيا لو كان توخا لو كان هذا عقل وركاز وتمس vous n'êtes pas misogyne تربد ذقون ماشي تسعمت دايا ما تسكن نطاو ساموش تنمير ماشي تنمير نغسو اور اللي غادي تمزبورة اور تساليخت الكاروث خاص ما تبعاوي نشنا شقار وكيس الطبطوث ما خاص يناد في الكرا يطيجو الطقوق ثابوث غفوم زرويا ودسنو غاكنا غيسيد الجناس ثم الدورتي ودحكو بكوس من الفدس الاس ورتوالاسا ورفنوق ولاد في ساعاتي لاس كنت يا مغرب الجدث إيا كنهضر سمازيغ نغلطا دكواوال أوث غاث مساليا كل الدونيت إما غلباقي في الصواب أمث ذن كيف ننفاشيشيت عطا مغارث البركة ديجا تهضرت في الليل سلوك دايمين تزرين نزرع دول تمورتن دعوش في كليم يكعاناني دي برا ويزمرني قرعيني أتنقص العالم كم تمد الكلمة ما تنض ذكرى في الليل ولادي لا متسعكرة ليش ناس ولي نسيني ما كاين العلم ما نشناها ناس الحصول هو نضل الباغ الصباح ما نغذكر يكون يقرحك يكون ويك قارني لها الصح يارنا إذا بنيو لقدا من نول فوالا تورا ما دونك يا ولدي وقيلا تجيغاو التلويث تبليليث الخير تلبس القران تجيغاو لهنا الفقرة جميلة نورا الفقرة نورا تنمية بتقيم ديدنا ذي الصوابة الزولة القرآن وكذا كيف قد شدينا لبعضها يا حميد سالمي إذا ما خدم أنت زورت لابريفاسي السيدي كينم نتلم الفلاس ذاكيا السرير سي موريال سي مليو ثاكيا إسكيل زلوك في الأول
تمثال تاكي انتصر ديال بوالا تمثال تاكي فاطمه دوله هو لا ميزون ديالي شكرا ولكن ماشي هو القبائل شكرا ماشي تسالو في ثيانان القبائل ثمتين قبائل باينين توالي دي الدنيا تمرة قماضه دي مره نتوالي شغلاكي الخلاف ديال وركاز وسمطوس ماشي الا ماشي تشمت نا تمديون للقبائل انت نروح هذه دنا ترى اذا قام المقول نستقسم بان هذا شو بلاقن اثنا الزداد هو كنا تبدل تمثال تاكي خاطر ما نقرت تطوطي قلنا الناظر قلنا الغلط ونفتو يا زداد نقم كان لاقيني غادي يفوز كان دناونا اول شو كان واقيم يستقسيون اشو هو بلاقن اثنا خدر ما نواليو الساقيه تملي ذاك ديال ناسا تملي لي ذا في مطوط هكا تستناول على ثاني كان جمال هكا الراد لاوين يدي هكان اسالي كي بوسا وكنا داويت اولها في مطوط شحال تلاوين قلنا داخل كاينين وشكرا هذا الكاز الناس تستينا نقيمو في الكوخان وشكرا ببابا الناس تستينا نقيمو في الكوخان اي غور وتفيق تاعنا لو كنت مغرب نشرعنا في 80% تلاوي تنمر C'est juste un peu injustement par rapport à ce que Kalima a dit que les hommes ne peuvent pas se mettre à la place des femmes. Mais bon, dans l'absolu, même à la place d'un autre homme, il m'est difficile de se mettre à sa place. Mais dans ce domaine, notamment du combat de la femme, et notamment chez les Kabyles, je crois que ce que les hommes ont fait n'a jamais été fait par les femmes. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Ce qu'a chanté Cheikh El-Hasnaoui, 90% des chansons Al-Hasnaoui, ils chantent à la place de la femme. C'est bien vrai, non? Et ça a été très très bien chanté. Et c'est parfaitement ancré, je dis, c'est pas des inventions, c'est vraiment du terroir. Bon, on ne dira pas, il y a des contemporains, il y a les Ben Mohamed, tout ce qu'il a fait, tout ça. Il y a ce que j'ai écrit moi-même, et Noara, par exemple, fait le musée, c'est sans commentaire, je ne voudrais pas la commenter mais si vous avez des questions là-dessus, par exemple, on peut y revenir. Ce qui a été inclus dans cette chanson, c'est tout un programme politique. الحسن زياني ولكن كان يقدر فين كدنا ولا نكرارا عين خدمني يركز نسني بالك عفوا تمطوط شنان البطل يتسعدى تمطوط يزدي كاس كوركاز سو ذاك ما كان ils sont en train de laver leur conscience وقياد دي مسلاين يقول كان عف تمطوط اشوف شنو هي تمطوط الثركاز ديجا خاطر لنا ذاكنين بلي كنا السيستم نا اللي ريجي بار ان كود ماسكولين داير تمطوط مثالو اختي ديك السنت وزوج نتاعها نعم زوجت داروت هي كي باين لاقا في الدنيا خاطر تمطوط مالكنا توغال سيت اون بيرسوناليتي بوبليك اركازيس يتسوقد يتسوقد اسكس ان كاليس دي تمثل خاطر تمطوط ني قول يوزيك مادام فلان هذا غير ركزنا وغير ركز فلانه تمطوط ملي كيبان تال دونك تكسس البوفوار وكي قادر دني سيت اون سوسيتي دي اركاز يتسوقد تمطوط البوفوار يحمل سيف كي زرفان استعرفيس محسوب اتيار كذا بغادي شنو فلاس ما غادي يرو فلاس اكيد لا كي توالي خاطر تمطوط راه غادي وركاز تنمير J'ai essayé de démontrer que Cheikh El-Hasnaoui assez que qu'on bien chanter les problèmes de la femme. أنا ما كنبني راه جمال باش يوقينا رئيس اللي ولا شغالي فايت نخوا أصدار كان ودني غير الجاز ويمسلايا راه في المطوف ودني غير ولا شال جاز ويحول فانا راس المطوف النيرد الجاز ويزميرا راه ادي مسلاي ادي كسيحو الفم المطوف غاس شنو فلاس غاس تنام غاس ما راه غاين دني غا الترو اسينا ولا هاتي تدايني ما يحول فا ماشي كيف دينا لكن في فغوض خدمة ماشي من كيف دينا فأكن يبغي لي غاس هذي مجير ديون ووال يقيم ماشي من كيف دينا
أيغا يتحوج تمطوط أدي مسلاي ورقاز غفاين يتحولفا أيغا استقصي وكذا استقصي أيغا يتحوج الحسناوية أيغنين فلاس أيغا ذكتش أيارون فلاس أيغا نتساف وثد زقارة يد كيف نتساف تشنو فلاس كتا تشنو فلاس. À ce moment-là, on va parler d'égalité. À ce moment-là, je peux m'essayer à mettre à votre place et vous essayerez de vous mettre à ma place. Mais à partir du moment où vous chantez pour moi, parce que je ne peux pas le faire, ça signifie que ça n'exprime pas ce que je ressens. Ne serait-ce qu'à un 0,5%. Pourquoi les femmes l'ont pas si bien exprimé? Et parce que, mais on est en train d'y aller, mais on est en train de le faire. Il y a bien des chanteuses, il y a bien ces écrivains, il y a bien tout ça. Moi, je m'aimerais bien comparer ceux du Cheikh Ismaoui, par exemple. C'est ça que je suis en train de dire. Il ne faut pas détourner la question. حسن تنمير تنقرط يميد قال ذاك قلنا في مسألة تاكير في مسألة سوازاليس يشبه بها ونزبيرا فالمثافة قذعين سي سان باللي كل يوم يسعى مغلي مسافة نشتاكير سي بور سا بغير إوا كنا غاها تليكزما فنشتاكير كذا كده دينا في مسألة تاكير كيرا نتمطوط مقصود أين الهندس خاطر نزرع في متنا لنديكس سينوان نارد سينما غادم سلاف الدنيا إلا ونار متمطوط إلا ونار بركاز ودي مقصود في الدنيا صافي الدنيا ثني تمطوط تسعى لعوايديس تسعى مكانيس تسعى لشغاليس الدنيا دي تدور ولا تمسليت طفار شغل نيكلي سان تمسليت سان تماوات سان يرفدير اما راني بركز راه كيف يعني ركاز يتسير داك المتسيدات من الطوف كنطوف على المتسير خاطر ركاز يتسوق كنطوف تسوق راه تنطوف تقابل تيسليت ركاز يتسير وكيف كتندم ديالها عطاس الحوايج نيران كل كان يساعد يزمو المينس يساعد مسلايتينس يساعد موالينس كل كان يحوج هنا كان يقلنا نديك ساكنه يهضر في الناس ساكنه ديالو في الناس الحاجه في السنه في الهضره محسوب ترى داكيو لا رجال والكاس تو خطرين كانت وجد بين الدرام كينيا من تيتكادين ديال الدخان ما روح أبقرشة أبقرشة إيماني ود الدماغ إيمان تنا يجتمع أستنى مشيكا أنش تجي تداول الدخان هي بين ترى يقرش ذا يقرش مك لما يجي قريش يقري يسمع أشياء ماشي بقول لأنه ماشي كان غرنا هضرات هكيا كيف تجي دوك تدا ملي كان ملي كان مقدم تمارس الجزائري تهضر دابا فاش تلاقيت شتكتني ديما يدوريس ديما ماشي تيجي تقرا لكن تصدق ولكن محسوب باش دينا مثلا كيف تمسك متمتيا كيف البنان ثورة تمتيا كما إذا نسقر باش سناود البنية المقلين خصوصا يعني هما كيدو خدمة الترجمة على كل الترجمة كثير متيس الكماليس خاطر شكر هاشتاغ إلا قال نادي سي اون كيستيون دونطروبولوجيك سي اون كيستيون سوسيولوجيك كيما نوذا إلا قال نصبر فلاس الأولين دا شويدان ماشي دركازيك اختار انا كان تنطيق الحوايج يجبنن بين القرون شطوح الا قد نغالا شويه السبا الا قد نغالا رمزرو الملي يبدا وياكي ماشي يبدا اقل على الساقيت من بغداد فايدة النيران تسرحت سوا تقل على الساقي قال يركز متداوين انسقر ديش تلونا دي هضره لكن يا حضره ثقيله تبدل السوات الا وين تبدل يعني انا كنت كيفنا قبل يعني الا قد المقعدات كل يسداوانا يمكن نزر ذا شويه السبان ذا شو يكسر من الوان شتاقين هذا واش غادي بزاف الزبده
تلميذ السواطات تلميذ تسدع مسيري كيني دايما يصبح بزاف من الوالدين تيراوينا تكون دي سيري اللي ترجمتي كون مدي تيراوي ميتي دي تسيرون تي ميورا مره ايمي نوتنتي ساكن تو داس الوينه اسكيني بغير الدنيا ايوزي كلمات قضيت اللي قضيت اللي كميني ستي كنا سيرا غار لو تمدي تهضروا تقدمتي تنكر سي نسقسي ايمي وسعرا طاس بواب نغطس بخود اسقسي مزوالو سي توالي غتا ما انا ساكنه كني تكشما نزل الا وليدي كان بقى خاطر واجهت ولا ذاكي يفرزي ربي يمزونا كن امور كازا متمطوط سيديرن دوك مغال نسن دي دوني تنسن فراي برباي سورتو كنيس القبائل سور كذا كنا من ما ضغط ولا كم تسيرن بو جالسنا متسوالينا مخالطنا متسواليغو ممكن نحو سوريا نحو ممكن يديون الكاسه ديال وحده صنطو وحده ضرب قرويس ما انا بديني وزرا غير غدا شو ذكورنا ارمي الكاسه تمطط يريون يتدير للدنيا يمس يمنيس من الصبره دونك ما لك كثرت ولا شماكن ويسين داري روحي كان سمحي جمال سمحي مس Farid, il a Farid, il y a 2 à 3 semaines, il vient de soutenir sa thèse sur l'intelligence artificielle, mention très bien. C'est confidentiel aux Arabes de Chudis Nulfa, mais à de Montréal, il y a un grand centre sur l'intelligence artificielle qui se crée. Il avance là comme c'est un grand projet de notre époque. Donc c'est une nouvelle Farid, il arrête de faire mais tu sais. Merci. الاختلال مارس الأول السوسة فهناك أوتو مساكن كي كنا رشطو حال ثيماوي لابد توثلايث وستيريارا مثلارة ثيماوي مثلارة ثيماوي جهد توثلايث تمت أنا كسقسيني نوخ أمكن زمر أن الجهد تيماويثنا راه تيماويثنا غاتن تبرايا الشطاح الجهد وانو شغل كنت بغي خاد السقسيخ راه تيماويثنا تيجي ينس طامطوط الوغ أمكيث سواليم تيماويث إميتورات كثيرة تفررد خاص مع مدن تارون وساعة زهلا مقال ونزرب اللي تلا ساعة زهليس معنا أمكان رجع في تيماويثنا تنميرتن تنميرتي ويكاديس وجد تمغربي Moi, je suis très content. Dans le Canadien et Smith, effectivement, je pense que la sensibilité profonde de la femme fera quelque part qu'elle soit, je ne dirais pas prédisposée à donner de l'imaginaire, mais encore plus forte par cette sensibilité de créer une atmosphère autre. En parlant d'atmosphère, je parle de toute relation psychologique, psychanalytique d'une manière générale. C'était ma source. Donc elle m'a chéri, ce que je suis, ce que j'ai fait. ميدري ملي ساقيب كان صدر تجميل فيما على خاطر الطاس دو بويزي تخدم مي كوم نافي با لا بوسيبيليتي دانسكري ثموت ثبويكو داس كلشي ملي كاين يخطفق شويه يعني طفغيون طاس هكاكي يعني صورة نعرفش لكل مسلايين. Et je veux lui rendre hommage en vous disant quelques mots, c'est tout.
يبغى ولاد يسفروا يتشور كرا يسنقص أول يسندف مازروم يسد يسلا دي جفتو تس ولاد دو غوال يثيد مضى الماغ يخاق العقل ينهو الحرق شو ورا خدماغ في زمزين ديوثال ما ماسكش مقارنة يزني لاند السلطان فلاس خدم الوحوش ذيك السنة لو يفلطان أثير ذيك يون وقموش ورا من غضرية الزمان يخوش المثل بويني عدان يوغل مجال عموش وزرغا أنواتي زماجيني ما تموت فلاس يعرفوها 2021 أزالي تمطوط أجرا من القبايل الكندا السيكاسي إهجاد تمريري تاكي بوسا المند نواساكر غلان إزرفان تمطوط في دوني السومتا داغني لازال إثمطوط إثلاوين تقبايلي أجرا ونتلاوين السيكاسي يبود الساقي إثلاوين يتحزن إثلاوين يتوانغن إثلاوين يكسوما الأخضر اللي كان سكفاسن كويل ويتساكن على غزال إثودرت اسمك فيها كي داغني تجميل إثلاوين تيمغناسين إثميورا تينازورين داغني ديال ثاغوت إلا قارنتو داغني إرجازن إلا نفلفدا غا سيليسان نتلاوين يكاثن يتناضحن إوكنين أتجبدنت ودسنو الفونت أمكان نسنت ذي ثمتين لا سوسيتي أذكم الأخ سمحوا فيي تلاوين تقبايليين توسننت ماشي سكواسا أنا ضح نسنت من غون نسنت يتوسن سيزيك أما كن داغني أما ذاكين أما الغورنا ذي ثمورتنا أما ذي الفراني وثنت قبايليين ديال ثما من دونيتي وكان دفانت تقبايليين ودفانت عن تلاوين يكزمرن إيمان نسن نبي لا جحني ثمغناس يتوانغن سلاغدا فمطوثاكي ذنبيا هي الفمطوث لدغا يثمورتنا خاطر تكاث يوكنين اتفكازات يثمطوث ودسكفل نغد تسلقض إزرفان يثمطوث أنشتاقين إركلين إلا قافي دنيني وثي دنعيوز ذاكن تقبايليين تيبوكاطو فين سيني سكوسناكي لدغا غوثنت غافي محباس نتكتي غافي محباس يسعينا راه الزرف أسارتي نا المسلاي وفنت فلاسن تيلاويناكي تيبوكاطو فيناكي إلا قاسنتنا رازال الساكين على خاطرني كشمنت ذوك مزرو ينغا ماينوس تقبايليين بانت تسلخذ مانسنت وبانت تسكتي ونسنت وزمرنت يتمثال تيمقران يصنفران إدوين تلاوين تقبايليين أما ذي ثوذرين أما ذي تمدينين ناض ماضالان ذي تسدرن يفقند أزال القضيش نسنت وثنت غفي زرفان نومدان زرفان الطجلون أما كنضعني حران تبداتاس تغاوسيوين أما غينو ثنتي أما إوجدوز أما إيسيسن وكي دازاليس لامقران ورن تسويرا في ميورا إيكف كان زال إثمازيغ إثمسليثنا وكنية السالينت نيغوانشتا أما كنداني لقرنتون ثلاوين إيكموغرن تواغيتاكين غيسومان لا كوفيد 19 أطاس تلاوين إيكنطارن سيثواغيتاكين ثلاوين تيواشولين نسنت ذوين النظام تروح حس الخدمة تا يفيت الحال بالدخان شوال ذوين النظام أموسو أجرا خلال إزرفان نتمطوط أسقواساكين يفكا غزال ضم قران أزالاكين يوكني أنوث أما ذرقاز أما تمطوط يوكني أنيلين سيفيسان يعني أكن مال لا كيف أكني قارن يوكني نبنو ثوذر نبنو تيمتين نا أكني وثا تمورتنا الكندا سي ثماينس أكو وسقامون الجناس يدخلن إركلي ولاد نوثني وسند الجوزم الأخضر الجوزم الشوال الجوزم نتيتي وناكي كتامين الخالات لا دغا ديلا وناكي لا كوفيد ديك السنة دي وقتي تيلا وناكي لا قسمتنا رازال
أسنت نفتاوي يوكني أدرس الانتماء نسنت وسعون أمكان يوكلانت دي دونيت سومتا أقراو القبايل الكندا ولا نتا سباسمي قبلا القديشينس يرى غزالي تمطوط ديال الشغالينس ديال السقوماغينس إوا كانت تسعوام كانيس أما سوال أما سلقديش أما سوازاليس الساقين 8 مغاص 2021 ذا سالا نبود إثلاوين يتوانغن إثلاوين يتوحقرن إثلاوين غف يتعدين الباطل يدس إلا قرا غثنتو في غرين غساقي إثمتي لا سوسيتي سومتا أدرس الأخبار ذاك تمثال تاعنات الترفزي جوفاريس يوكلني تكسير كل يوم بورناكي يتامين تلاوين لدغا تلاوين يوكلني أنا رفض الدونيت وأنا رفض كيمتين وراونا أكني واحد أزالي تمطوط تمطوط وقبلت لي تيمات وقبلت لي زين النظام تمطوط من غير مازاليت يتكمل ونسان دي من غير يكملن دي تلويث ونرفض ثوذات خاطر ثوذات تخلال التندار ستزيف وتندار ولا شي يصطلح قراني تنمير تنميرتي جميلة le discours est d'une Smith également. Donc, halte à la violence et aux crimes faits aux femmes. Le Congrès des Kabyles du Canada, le CKC, organise cette rencontre pour célébrer la Journée internationale de la femme et le combat des femmes kabyles. Le CKC Femmes a dédié cette journée et ce programme aux victimes des féminicides et des violences sous toutes les formes. Aussi, cette célébration salue la détermination des femmes actives, militantes, écrivaines et artistes productrices du sens et de la création. Les luttes des femmes kabyles sont connues de tous et de toutes. Leurs ambitions, leurs succès, leurs drames et les injustices et les violences qu'elles subissent aussi. Nabila Djahnin, militante assassinée, est un parfait exemple de ce combat pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Le génie et la détermination des avocates des détenus d'opinion et politique ont marqué les esprits et l'histoire. Les initiatives et les projets des femmes kabyles dans les villages les plus reculés ou dans les villes à travers le monde se sont imposées dans l'espace public pour faire avancer leur peuple et leur communauté et être en phase des avancées et des acquis arrachés grâce au combat de toutes les femmes du monde pour elles-mêmes et pour leurs filles. Il y a aussi ces femmes écrivaines dans notre langue qui redonnent un nouveau souffle à notre identité millénaire et à notre culture avec ses joies et ses douleurs. Il faut enfin souligner toutes ces femmes qui travaillent en première ligne pour affronter la pandémie et les impacts de la COVID-19 au travail et à la maison. Tout un défi à relever pour s'ajuster à cette nouvelle donne exceptionnelle et terrifiante. Le mouvement féministe mondial a réussi à enchasser la Journée internationale de la femme au sein des Nations Unies. ONU Femmes a consacré le thème de cette année 2021 au leadership des femmes en temps de pandémie, appelé leadership féminin, pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Il s'aligne également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Le Canada a opté pour la relance féministe. Cette relance inclusive offre la possibilité de faire progresser l'égalité des genres et d'assurer la stabilité économique et sociale de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Les répercussions de la COVID-19 a touché tout le monde, notamment les femmes. Des licenciements au manque de garde d'enfants en passant par l'augmentation du travail non rémunéré et la montée de la violence familiale. Les femmes ont été les plus profondément touchées par la crise sanitaire et économique. Le CKC a, dès le début de sa création, associé les femmes et a insisté sur la parité et l'égalité hommes-femmes dans ses structures. En 3 ans d'expérience, il a ouvert les portes pour toutes les femmes du CA
et les a encouragés à foncer, à prendre des initiatives et à chapeauter des projets exigeants, mais très utiles pour notre communauté et notre identité. Aussi, le CKC n'a pas hésité à venir en aide aux familles meurtries, aux femmes démunies et violentées, notamment pendant cette période de pandémie qui a déstabilisé des êtres et des familles. Le combat des femmes ne date pas d'aujourd'hui. Le chemin demeure long pour atteindre l'égalité effective dans tous les domaines, mais la détermination et les actions intelligentes finissent toujours par avoir gain de cause. En ce 21e siècle, les femmes et les hommes doivent travailler de concert pour assurer un présent clément et un avenir meilleur aux futures générations de filles et de garçons. Le combat des femmes continue. Donc, merci pour ces belles paroles. Ce qui suit, Darren, va dans cette lignée-là, surtout avec la fin de ce discours réglant. Pour l'hommage surprise. Lila, awala horum. Merci. Alors, Zulf Lawen, merci les membres du CKC. Merci Monsieur le Président, mes collègues du CA. Merci d'être ici parmi nous dans cette journée de célébration, mais aussi dans cette journée de réflexion. Nous, femmes du CA, du conseil d'administration du CKC, nous tenons à rendre hommage aux hommes avec qui on a construit et fait avancer ce beau projet qui est le CKC, au service de notre communauté et de notre kabilité. Mes collègues femmes m'ont confié une tâche des plus délicates, mais des plus agréables à réaliser. Merci pour votre confiance. Donc, depuis sa création, le Congrès des Kabyles du Canada s'est engagé à respecter la parité homme-femme et à donner à la femme kabyle la place qu'elle mérite dans ses structures organisationnelles et aussi en l'associant à tous les projets importants, ainsi qu'à l'organisation de diverses activités concernant notre communauté. Un climat éthique positif, respectueux, de bienveillance et d'équité au sein du conseil d'administration du CKC a permis aux femmes du CA de déployer leurs ailes de toute liberté et démocratie. Le fait de travailler avec ces hommes et de les avoir côtoyés dans des horaires souvent atypiques nous a permis de mieux les connaître et d'apprécier les êtres qu'ils sont et leurs qualités qui soulèvent l'admiration. Donc, si je vous dis enthousiasme, engagement, respect et énergie, jeune Kabylo-Canadien amoureux de sa Kabylie, n'hésite pas un instant d'aider et de mettre tous les efforts nécessaires pour l'intérêt de sa communauté. Un homme d'action, Rilas Wali Thelmerth. Disponibilité, organisation, fiabilité et générosité. Je suis certaine que tous les membres du conseil d'administration se souviennent de ce bon couscous surprise qu'on a partagé durant cette longue et dure journée du CA. Dîner 5 étoiles, apparu comme par magie, offert par notre précieux collègue Tahar Hanaya. Thelmerth. Intelligence, analyse, sensibilité et respect. Un mélange cartésien et artistique qui se traduit par la simplification ou l'analyse adaptée des problèmes sous un autre angle. Tu nous amènes à la réflexion. Bouazizet Idriss Thelmerth. Grande capacité d'écoute, authentique, remarquable communicateur, grande sensibilité et collaborateur idéal. Thelmerth Majidislia. Dévoué, généreux, présent, courageux et engagé, qui a la flamme et la conviction de pouvoir changer le monde. Communautaire jusqu'au bout des ongles. Farid Cherifi Thelmerth.
ثورا ثغش يذير ثغري بوهدود تيار دي سمكتاين سالكولاقايا ثيروكزا ذووال القدر تهمات أوليك يترايغد أغثيمات تذوكلي أغاسمان مخالف كشرنت مغليوين كشرنت تمثال نتوالد غروين يغيس ذوكلن أين يغيس ذوكلن تقبيليس ذي زوران ثان ميرث المهدي أث المختار أيمنا La haine tue toujours. L'amour ne meurt jamais. Ça, c'est Gandhi qui l'a dit. Grande sensibilité, responsabilité, respectueux et inspirant. Un être doté d'une capacité de raisonnement avec une grande sagesse. Deblaïd Sebti, Thanmirti. Sensible, observateur avisé. Souci du détail amène à la réflexion, déterminé et impressionnant. Un plaisir de travailler avec toi. Le rire est le chemin le plus court entre deux personnes. Charlie Chaplin ici Dina. Engagé, efficace, motivant et drôle en plus. Grâce à sa bonne humeur et sa capacité à détendre l'atmosphère, il apporte une énergie positive qui fait tomber la pression durant les longues journées de travail du conseil d'administration. Wakir de l'extraordinaire Nassar Erid. Agilité, leadership, esprit d'équipe et indépendance d'esprit. Très important de le souligner, ces deux qualités. Ouverture, modernité, stratégie, intégrité, justice, engagement. Et plus encore, la liste est très longue. Très sensible à la cause féminine. Dès son enfance, élevé par une femme seule, il a un respect considérable pour l'opinion et le travail de la femme. Un monde meilleur pour les femmes est un monde meilleur pour tous. Hussein Toulé. Le travail doit se faire en collaboration hommes et femmes, construisant ensemble, hommes et femmes de notre communauté, ensemble pour un monde égalitaire, ensemble contre la violence et les injustices sociales, ensemble et voilà, merci. 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 تلقى جميلة. لا في الغيظة كيحمل غير لي زيمونسيون. Merci Malila, ce sont des paroles sincères qui vont droit au cœur et effectivement, nous partageons tous ces belles paroles-là, nous partageons tous ce ressenti. Merci tous, Malila, c'est très gentil. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet Toura. Le premier volet, donc témoignage des femmes actives sur leur parcours. Et pour ce volet, Jarawel et Sabrina Baden. Awala Roma Sabrina. Merci Linda. شمسوسم شم حبس دينا شم مشو كمدي صحارى وينا شم مشو زمير داري وينا شم قيم دينا شم وينا ماشي الشغيم شم وسط زمير دارا شم تصمطوث انشتكي داين نسلك ذي ثمتينا داين نسل ثمطوث ذي ثوذرتيس سقما دلال femme combat. Être une femme, c'est un combat. Réussir ses études, on peut dire que c'est normal. Ton diplôme, il a. Pour une femme, c'est un combat. Pour une femme, c'est plus dur. Il a qu'à نزار, il a qu'à في دنيا. Et qui vient tirer c'est des obstacles qu'elles rencontrent quotidiennement dans leur vie.
غادا وندينا يون يوث الحاجة يدي يضران ميمي كان. C'est une jeune femme de 22 ans de mon entourage. ثوركا en 2021 تسارويد فنك صبرينا اخلي فرحه غتخدم مون بيرمي c'est-à-dire le permis de conduire. Ben c'est parfait, c'est très bien. Je vais faire au moins quelque chose de ma vie. Nas, mais tu as quel âge? 21 ans. Nas, mais tu feras plein de choses de ta vie, tu es encore jeune. C'est vrai, mais ça m'est arrivé, c'est pas quelqu'un qui me le dit, je vous le raconte. C'était l'été dernier. Quand j'étais en vacances, j'étais perturbée. J'étais hors de moi. De quel droit peut-on empêcher une personne de s'épanouir, de faire sa vie, parce qu'elle est une femme? Mais Famtos, c'est aussi une force. Famtos souffle ذو في سيز داخل ذو الزال. خاصة كي ولا شيت ذاكي واقيلا النافا ما طبيب يسيلا يزمر هاد يشهد. إيه تقشيشتكي de 21 ans, تنميرث الحسين. تقشيشتكي de 21 ans, avec seulement quelques mots d'encouragement de ma part, elle a réussi à changer la donne. Elle a réussi à retourner à l'école parce qu'avant elle a réussi donc à faire son combat et elle est aux études maintenant. C'est pour vous dire que c'est un combat de tous les jours. Mais Famtos, elle est forte. On ne parle pas de la force physique, de la force mentale et émotionnelle. Donc, غادينا ويا دي غيتسواين باللي ونزميرارا ونسينارا ماشي الشغل نتاعوينا ماشي الامكان نتاعوينا ذي كذوبات. C'est pas vrai. Toute place est notre place. يا الشغل نتاع نزمراس ماشي تسيك جديد كان دكوال تسيك جديد ذي الصح. غادي نير ثان ميرث إثيا وينر كلي غيقضيان الساكية أد هضرت غف الباركور نست. Parce qu'elles sont des docteurs, des ingénieurs, elles sont dans tous les domaines, dit la construction, dit le social, dit la santé, dit l'éducation. Elles sont partout. Et elles travaillent avec humanisme et avec valeur. هذا ستين خثان ميرث وتسعطي غالا تصا خطر ساعة تصا ديني تكثريو دونك هذا كغوال ثم زواروث إي مساء منيرة بنامر ثان ميرث ثلمي تمقرح أنت فان ديموسيون ثلمي ثيمي إذا عظم ثيمي ثبوا الساقيني هذا نصفح نسواطاس مثلا كلش ساقيني كيني تغالا هكا 20 سنة ردفير قارغاس المرزقي ويمي غوري شوط نزهر كرات قلت واشولت عندها فافا ولا يخدم الخلاف يا وراويس ماذا 10 يذنا يتساكي كيف كازال الحقي وثمثني وفي كيف قشيشين دونك مسلا كيف مش هم ثقيني قراغ امك كما زال الثوره لان وثمثن لان العموم لان وداك ديك الشماني ما نسن دي تصرف كاع نسن او دي سنعم تنسن اكسيتيرا الحمد لله وذكر غا غينير دونك d'abord je tiens à remercier énormément Vava نتسايد في كان طاس لي سوليسيون مي زعما دينا كنيت مزينو ميتوحو غير ثوذرين ذيني فهمه لا سوفرونس نتلاوين عندها ثمطوث يلاق اما كن يون القانون ثوذرين يمخلف في الساعه تخدم معايا ثم ديو ولا قاره كلاس يمكن جو مزيزا شوغار داكشي كلان ذا الخلاف وين رايني يجبدنا طاس مدي تمزينو لي مزيا ثمطوث يغران ذي لوان النير جو با فيان نو بلو ساعه كوميم شوط بوال اف مطوث يغرينا راه ثمطوث يغرينا راه زمنا سوان ما ثيني غران شوط زمالت فك شوط كيجيني في غريا يماني فاهمه ازال نفهم هاد القرايه
فما تيميني لي مزيه 10 سنين العمري و 13 سنه ني غاسي كذا كي في ثمورتا كي نكراكات ثمورتنا وزمات نخفير. L'objectif numéro 1 c'est mes études, rien d'autre. C'est l'objectif numéro 1 dans ma vie. Au chemin nino c'était l'école, القرايه باسكو ني غاس ماذا الا غاير زعما غتخدم اطاس الحوايج زيكني مي. Donc, grâce à l'aide de mes frères aussi, ils m'ont toujours encouragé. كمل شوت كما القراينو زعما خدمه ديال وانيو 97 كشما على راديو شين 2 ما كندير نزيكيني 97 في هذا كوا صافي شحال 20 سنه اردفير مازال كاين لواني تسميلا ديال التلاوين تفرنت اسم سنت هما طفوي السن يوكينيا بابا سنتنا وهما سنتنا عام سنت وتعقلارا كاين تكاد اسمي ولاش ديس اغفل. Donc tu vois la souffrance d'autres femmes et que moi je l'avais pas. Puis je me suis dit le seul combat des femmes c'est vraiment le savoir. Si on n'a pas le savoir on n'a rien. Peu importe le degré du savoir, peu importe صغارير تبود الباك نوض تبود الا كثمطوط كنت قار خالتي في السي فور بيا الا كثمطوط كتسوى الحرفه ديك فاسنس سوز كالحرفه يا كينيا الا كتستخدم بصح الا ورقاس تمعاون لا معنى الا كتزمر في مانيس سي اوبليغاتوار. peu importe le pays où tu es, tu es en Algérie, tu es en Kabylie, tu es au fond de désert, c'est les mêmes règles, c'est pareil, c'est ce que j'ai compris. Donc كملا خدمه توجور خدمه غاينفغير لا معنى ديك كوفريدي وا شاك فوا تسملا لا في لوين تسوفرين اما فاسي تيوثن اما ذوك هما كيحكم نديس وهما مشطوح هذا يحكم دي ولد الماس في غلبس 15 سنه اشو غير يميا نسعى سكون ابل لي تراديسيون كي نو فرين فام الطوث ها فام الطوث نمدن فام الطوث ذاشتا فام الطوث نيليس نمدن امك ليس نمدن لولا دي ثواشو نكر نساو بورت لو ميم نو لا معنى كي نتاقشيش ني ليس نمدن غير كي دو نوتر سوسي تو ça m'a laissé de poser beaucoup de questions. Comment il faut sortir de ça? Donc moi je trône l'éducation. Ça, j'ai pas de chance, j'ai pas de fille, mais l'éducation c'est numéro 1. J'insiste, je sais pas il a ça me tente à qu'il te voit il a le hal, il a quatre sorts confiance humaniste. C'est obligatoire. Ou la قرات حقاري ما ناس خاطر تصمتوط السينيا الا كتصمتوط زمير غير تواخذ ما كان يتكوزنت تواخذ ما لا تواخذ ما كوزنت تواخذ ما تخطف خاطر عندي لا كونتراديكسيون هضرك في كولتور نا غادي تور بعض ولا امي زيكني في لوين في مثيل ناخذ جلنا نوستيك خدمنا كان نوستيغي دي تساوني صغارا ذنوستيغي خدمن الافخار ذنوستيغ نسقعدنا خام ذنوستي كل شيء ام كيدير طمطو ثاقنو تحرشها كاين بروبليم شبيد ربي لوان مين هاث ارجاز يخوخرا لا فورس دو لا فام يخوخرا تما كندير الخوف مالا معنى ثورة الحمد لله لن لي سوسيتي لن في واشولين تاكن كومام اولي ثمطوث في الزمارة كني غاتسالي بزاف ادنو غالا تصرف كاع تنزوارت بوغ موا ولا شي النظام تصرف كاع بمثالي الزمارة تكملض احد حنو الخيرين لا معنو حقراري ماني الزمارة تحرشت سبويضة غرام خدم ديكس از ديكس وحقراري ماني الزورة تصرف كاع بواراوي تصرف كاع دريا ماشي ذو الخدمة ستان ترافاي طون بلان ماذا إلا كم ضرب ضريمانين أنا كتربي ضراويم ميرسي منيرة ميرسي وني لسه مقرحان دونك واش كاين ça m'a tout aidé عاوني pour faire vite je donne la parole aux autres ça m'a aidé plus à y aller plus loin et c'est là qu'il مي المقاربة د الباكينو عاوني وثمثني والزمرة كنا اشاك فوا نيغاس ذنك وإلا قارا هذه اللي غدوا بعض ولا قارا غير زيف ترى c'est une erreur pour نبوت ساكن تصرف كاع خاطر ماذا الا يفيك ورقاز هذاك يحقر كم يحقر انساس نو او تكثم الطول اتحرش وتسالي غير الزيت وتكمل الى قديشيس
ثاني مير السلام عطاسي دي سيانا كاكي إلي كونسيينم إفكتيفمون بالاك هاد كرا غاد خمت هذا ستار الزات مش كدني راه كاكي ثاني مير دو توت فاسون نوغا الطون توت الوغ ديشونجي ان بو يركولي غاد نسلو كي ثيابني داغن صحيت منيرة في السنة ثم في كغوال دونك حميدة قاسي مسا قاسي غور ممسلاي اسكو ذاك كيف أزل في اللوان en tout cas je suis touchée il y a les discours كاين يمسيا كاين سكلين إرجازم تلاوين j'adhère totalement يبقى وين دنا ما كاين moi je suis pas une femme publique جميلة كنت شافية خمنتي لا بريسيون هذا الساعة شحال يجين رجازي ويقاري روح 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 نغاس كايني ماشي تمطو في الببليك انك تي با بوزوان انك انت تلاوين شكرا كنتي داك باسكو تكي ولا انت باقي مي مثلا جميله شافيه خدمت كاين يخدم راه وركازي وجميله السبتي عدنت انك تنلوب وما يساولا مدي السبتاكي باش تخدم وين سالا الوغ نردو خدمه غير ساكي باش اللي يريدون دونك كاينين كرغد كدار ولا كاينين الباركور نينو ويمخالف راه فيا كنا تمزوري كي قاعد هناكا كاين يستقدر ذاكين لاج دو 20 طون وسير العقليه نتا دار الباكاج نتا دار تغيرد لي فالور نتا دار تالوغ كوكرون الدشاديني و يبقى ينزمر غير الخدمه نتا دار وفكي غير الحقيماني و الخدمه غداكي في مونريال الوغ جو سوي فريمون ايمو Alors, Argazi, on a dit que la violence des femmes et tout le monde d'Argazi ou de l'Indfiri. D'Argazi ou de l'Indfiri, il y a des gens qui ont des gens qui ont des chèques. Alors, il y a des gens qui ont des 20 ans. Il y a des gens qui ont des Canada qui ont des affaires. Un team qui a des ramsent, mais qui ont des كافة وسا des gens qui ont ما إلا كيتخدموا يقلان و جو نو سي با داكور الوغ كل يوم يعني فيريبيس الوغ الكنيس هو لاكين اي سي فريمون يفديريوك دونيتي ولا كي كندا وغالي كل ذاكين جي دي ريوسيت جي دي سوكسي جي دي زيشاك مي جي دو سوبور دي فام الى قافنتي ديني غاساكين لا صالحه نيت يحيى لا دونتيست لافال كي ما دين فوا le pouvoir des femmes, il commence par le pouvoir de la Karaya, Yekudi Dreamen. Sarah, l'esthéticienne à Laval aussi, il y a le parcours zéro, qui est le courage de l'Inkinyadou. Jamila aussi qui m'a encouragée, sur les examens. Jamila, tu me dis, ma sœur, de cette خدمة بيسالون تواخد مرة، أدست نيول، أدست سنار نيوسان بيسن تدرت. la région. Alors, le design de la petite biographie Nino. J'ai frappé à toutes les portes, mes diplômés, des contrats par-ci par-là. Et finalement, de la mondialisation de textiles, alors les portes sont fermées. On peut le Québec, vraiment, de créer ma propre entreprise. À l'époque, c'est 26-27 ans et je n'ai pas eu la chance de percer pour faire l'entreprise de textile. Et finalement, avec des jobs à gauche à droite, du Sierra de Canal Québec, pour manger les pommes et les bananes, il va falloir percer plus loin. Zayn, je vais aller plus loin. Alors, ma formation en service social, Asmi de Sierra de Canada, la cuisine, justement. Mais la série vers la Bicenne, il est à l'université de Montréal, sur la rue de l'épée. Nérassi ou Ergazoumi de Goudan, mais je suis de Kounshtagi, il est à l'université de Montréal. Il n'est que tu le sais, il n'est que il n'est qu'un jour peut-être à Trahdar Bihina. J'ai eu la peur, de Sierra Dagina en 90, où les réseaux sociaux, avec une des chefs Yasigilina, c'est qui me regarde l'association. انترسوتي مزيغا لنا تابين 5 فلاوين إيماني 5 يرجازن سي كازيمون اون بوتيت فامي alors مي كشمغ l'université de Montréal je pense que رابي وغنغدا بي باسكو زمرات فاميطو تروغ طول اللون نوفريديو نغدي لقد ديفاكوي راكا نشتاقينا on a parlé سكلينا في la violence physique
on a nommé beaucoup la violence faite aux femmes. On a oublié la violence psychologique, celle qui paralyse dès le début. Alors, Filawin, il a دقيق الكيبيك تقبايليين جمع دراسي تقبايليين من الكيبيك أتص يقعشم لا فيولونس بسيكولوجيك ولا شنيدا أراه برانت أما كني سيناك إني جون عمروش quand j'ai envie de pleurer dans la langue de ma mère. Alors, j'espère un jour, il va y avoir un centre أنيدا تقبايليث أدى سترو مسليتيس أدى ستحكون يغفلان مسليتيس أدى فتنا يسنن يغفلانيس تقبايليث يقبلان زات. Oui, on vit au Québec, on vit selon les lois du Québec, mais les lumières rouges, c'est égal pour tout le monde. Un stop, c'est pour tout le monde. Mais entre les deux, de la patinoire, on adhère aux valeurs du Québec. Mais là, الحوايج أنيدا تقبايليت أتفهم تقبايليت كثار. أتسلي وغيلي فن تقبايليت. نكيني تمني si j'ai vraiment à lancer aujourd'hui, ماشي كان de pleurer et de revenir chez nous, mais de faire quelque chose. Comment avancer la cause des femmes pour prévenir la violence physique, la violence psychologique. Et je souhaite aussi, Irgazem, qui ont commis la violence à Guinée, j'imagine, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je suis intervenante sociale. Avant d'arriver à poser un acte, il y a quand même l'escalade de la violence. De شوني يتصوبون الجاز ديك الصباح اللي نعطم طوتيس نغات يخنق ميس. Sûrement, il y a quelque chose derrière. Sûrement, peut-être, ألوكان يسنسلي ألوكان يسنسلي dans le respect de ses valeurs. De voir un de la ligne, on va faire un signalement, mais entre les deux, il y a quand même ces personnes-là, il لو مكان عندي زمرن أبهضران بلا ما وقادن يونادي سيول إلى بوليس بلا ما وقادن أهني جوجي. Je souhaite الساقين je m'adresse à vous tous et il y a un centre kabyle qui va répondre aux besoins des femmes et des hommes, chacun dans ses besoins spécifiques. La culture, elle est la bienvenue, mais ça prend aussi les besoins de répondre aux besoins primaires. Donc, c'est ça. J'espère que je n'ai pas dépassé les limites. Alors, et puis, c'est sûr qu'il y aura d'autres rencontres un peu plus en profondeur pour réaliser justement de beaux projets comme ça, parce que en connaissance de cause, alors c'est effectivement important et essentiel pour notre communauté vécue. وقبل d'autres drames. Donc تنمير حميدة أذكر عن مسلي ثياضنين وكانت اسمي كثير سيوق في سينيري مونيري سيوق في هضرة مونيرة إيفا غادينا بليك. Nous avons 5 minutes donc d'intervention pour chacune, mais sûr donc ça درسنا توست الدنيا ثورة هي ذاك كيدي الحون ben 5 minutes ثياوين ثورة تسدولت نثينات ملكة مسا ملكة لاجل. عندك في الليل ملكة قريبا كان زول في اللون تنميرت في القديشة كي غيدا كان دونك نكتسحير شوية دونك سمحتي تعطل غادا en tous les cas de اسمس بون كاين ديبلومي اون جيني سيفيل دونك اسمه ملكة لاجل في دثياني دونك diplômé en génie civil, donc ميدك في القرايه بون القرايه ميم سي تغير جيني سيفيل يا لنتولا وين ابري الخدمه توطخ شوزنا شو من كيني فغي غنكملا بغينا كني عينا كني غير bon ça n'a pas été facile c'est sûr parce que je travaille sur le terrain donc زعما خماضي البيرو كاينين donc ça a été un peu difficile, le regard des gens, l'ardor et tout, la société, quand tu jumes le tout, donc c'était pas facile. Mais bon, quand même avec l'habitude, ça a changé et tout. Donc, au Canada, donc,
j'étais étonnée. Écoute, la différence entre Tamtot et Douargaz. Mais finalement, dans le domaine qui spécialement la construction, il y a toujours un petit quelque chose. Donc, j'étais membre d'un organisme des femmes, ils se les ailes de la construction, E2LE, ES. Donc, ouais, là, il y avait des témoignages, il y avait des événements de réseautage et tout, donc des rencontres. Il y a l'un de ces qui ont réussi, il y a d'autres qui n'ont pas pu continuer. Il y avait des étoiles montantes. Donc, ça m'a aidé vraiment à ouvrir les yeux, à corriger certains trucs et tout. Mais ça m'a aidé à retrouver Darren. Ça m'a permis d'ouvrir d'autres opportunités. Au faire d'Ardim, c'était grâce au réseautage d'Ina. Bon, le terrain des Kings que je trouve un مفتوح. سمحتي كان يكوبي واقيلا. كمل سلام. C'est un problème ما فرقزه ما في المطوط دونك ماشي دا غفل نتمطوطني كيني بيرسونيلمون دو في غير اكل ولا غير لا ديفيرونس كيني كشمر بون كيدفكن لك اللي روح فازي الشونتيي تيل لادريس تخدمض بون يافي با دو ديفيرونس bon clair donc c'est Darren le problème de faire, c'est concilier travail, famille et tout. Mais je n'étais pas seule pour faire ça. Donc, avec Abgazo, même si de la santé. Donc, on a essayé de faire bon, c'est le terrain, c'est le bureau. Donc, c'est pas quelque chose. Voilà, donc نبدا مشوار ليه 5 سنين ذاكي اسمي 5 سنين ديال بويناس دي chez SNC Lavalin. Donc j'avais commencé de la ville de Montréal. On va de là parce que c'était les horaires, les chantiers de Dunzig. Donc j'ai essayé de trouver quand même quelque chose. Voilà, donc je remercie le CKC pour le travail qu'il fait. Donc, merci. Merci à Malika. كندينا مس حسين توليت ثيمتين خام خاطر خام سي اون بيتيت سوسيتي سي حويره في ونوضار دونك ايفيكتيفمون ركزت مطوطي ماردي فغير خدمنا كيني وكنا هذا الفذن خام نسن السنين السن سوره هذا دير مسا لوني فريزه غور ما مسلاي 3h07. Azul Flawen, je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette chance de parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, voilà, donc comme tu m'as dit tout à l'heure, donc j'étais diplômée en Algérie comme ingénieur en génie électrique. Pas mal dans 4 sociétés, une société m'a même envoyé un AMA pour travailler comme chef projet dans un grand projet. Donc, quand j'ai fini le projet, je suis arrivée au Canada, enfin à Montréal en 2008. C'est ça qui m'a beaucoup encouragée justement à aller suivre le même chemin, aller chercher mon titre d'ingénieur. Pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est pour dire à toutes les femmes, toutes mes sœurs qui sont là, qui sont indécises, qui prennent des fois ça prend du temps pour prendre la décision d'aller faire quoi que ce soit ou bien chercher son expérience, c'est que c'est faisable et c'est facile à le faire. C'est juste il faut aller chercher cette expertise ou bien une expertise de Québec quelque part à une université. Moi personnellement j'ai été à l'école polytechnique de Montréal. J'ai fait presque 9 mois. Le but de ça, c'est pour aller chercher les normes québécoises qui sont différentes des normes européennes qu'on utilise en Algérie. C'était pas facile pour moi aussi parce qu'une fois que j'ai fini mes études, j'ai eu mon titre bien sûr, j'ai passé l'examen de l'ordre, je l'ai eu. J'ai beau chercher un poste de travail comme ingénieur,
à Montréal ou les environs, c'était impossible. J'ai travaillé comme commis au Dollarama. Je plaçais des choses dans des étagères. Même j'avais mon titre d'ingénieur d'ici au Québec. J'ai travaillé dans une garderie comme gardien d'enfants et ça m'a permis justement de connaître ce domaine-là. C'était vraiment intéressant. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas quand même rester à chercher des petits boulots avec un titre pareil, avec 16 ans d'expérience que j'ai eu bien sûr de l'Algérie. J'ai touché un peu à tous les domaines de la construction, l'électricité de bâtiments, l'électricité industrielle. J'ai touché les gros postes électriques. On a fait une ligne haute tension. Donc, j'avais quand même un parcours polyvalent. Pourquoi ça ne marche pas ici? J'ai décidé justement d'envoyer mes CV en région. Il y a la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui m'a appelé pour un poste d'ingénieur de projet. On a sauté sur l'occasion, j'ai parlé avec mon mari, j'ai dit voilà, c'est une bonne opportunité pour moi, est-ce que tu es d'accord qu'on parte? Moi, j'avais un enfant qui était jeune ou qui était petit aussi. On est parti. On a passé six belles années au Saguenay et c'est ces belles années au Saguenay comme ingénieur qui m'a permis justement de postuler à Hydro-Québec et d'avoir le poste. Donc, je suis revenue en 2017. Donc, le mot que je veux juste passer à mes sœurs ici, à celles qui va arriver un jour et tout, foncez, la persévérance. Il faut pas toujours se dire ah moi je peux pas ou bien ah mon mari ne peut pas, je peux pas laisser mon mari ici, je peux pas laisser mon fils ici. Quand on veut vraiment atteindre quelque chose, c'est un objectif qu'on doit mettre devant, pas à l'arrière. Si j'ai réussi un ama, j'ai réussi un ama à 1000 km de Tizi Ouzou, c'est que je pouvais facilement réussir ici au Canada. C'est un pays qui nous a ouvert beaucoup de portes. Ici, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Ici, ce qui compte, c'est le savoir, c'est les compétences et c'est le savoir-être. C'est très important, justement, d'utiliser notre savoir-faire et notre savoir-être. Les Kabyles, on est renommés pour ça. On est généreux, on est persévérant, on est compétent, on est ouvert, l'empathie chez nous, ça existe. On pleure avec un bébé, on pleure avec un vieux, on aide de nature. Le Kabyle, il aide. C'est un être, je parle de femmes, d'hommes, de tout le monde, des enfants. Si on trouve un vieux en train de ramasser quelque chose, par exemple, automatiquement, on va y aller chercher, l'aider à transporter ces choses-là. Donc, moi, le message, je sais que c'est 5 minutes, le message je voudrais juste transmettre à mes consoeurs, à mes sœurs kabyles. Si elles ont besoin de support, on est là, on va les supporter et ce n'est pas difficile. C'est facile. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à toutes aux membres de CKC aussi. Merci. Merci Fariza pour ton soutien. Merci beaucoup. Alors, ولتمثلنا مساء كريمة نفسي ومي أفكار دونك أمسلي روحها كريمة يا سمين فازي. الزول الأول سي كاميرا ماشي كريمة الزول فنمر فنون ثمقرانت دي تزورا الدنيا كني 8 ذي مغرس ولي تمغرا وريزمير هذه اللي تمغرا ورا عاد مازال تلاوين ذي ثمورتنا تيديرنت تسوات يجين تيدير الساقيا عند إزرفان وسعين ترى إزرفان لكن هذه لينت تلاوين أدن سميكتي كان لكود دو لا فامي القانون تواشولت نغ أين تيدير يالاس دي دقوفريد دقوخام يخطر نكتير دي ثمورتنا ان لا نزمرتي اليوم ليس نفلان اتيلي ذو تمس نفلان اتيلي تمطوث نفلان اتيلي دعمتيس نفلان وزميرار اتيلي تمطوث nous sommes la femme de tel ou la sœur de tel ou la mère ou la grand-mère
mais jamais on est une femme. C'est-à-dire le statut de la femme, il n'existe pas. C'est ça la réalité aujourd'hui chez nous. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qui frappe le plus aujourd'hui dans la société kabyle, c'est qu'on a reculé. Des années, vous avez parlé de Nabila Djahnina Marbi, je lui rends hommage, et je rends hommage à toutes les femmes qui ont tracé le chemin du combat pour la femme, parce que c'est nous faire des mani ou tnagar, سقوس ملي مزيار خاطر يمارس المذاغ أكنيا لان سنيت الحوايج دي الدنيت إلا قات نتسعو تمطوط القراية تم زواروث والسوسو مرزة من الباطل ذا سنان إدل المذاغ ننوارات سنمتها في الكلية تسقى تروحوا غير فلوين سيتي لا سول حالا نسات شفيغ من قار تروح على كل تسقسي من قار تسقسي الشيخنا على ليبوك ني سيتي غار تروح تسقسي اتوليا اي سايون هما مي داخل بخان سي لوردر دو ميريت وين يديكوين البلتان ينسي يحرج دنسا كي لو دروا او بريفيليج دو ما مير et c'est comme ça qu'on a appris que tout s'arrache dans la vie. أي نفوس قديش ضرا أي نفوس النور ضرا وفي تساوي ضرا ميلا نكتس لوين تقباليين يخطرني ما راغد بدرن تسدر نتكان أمنو غنتا فهمتو التقبالي سطف إذا لسا قبالي فهمتو التقبالي سطف توتلاي تقبالي فهمتو ثلاثة قبالي ذي عناية غاف تقبالي فهمتو التقبالي ذي نتساتي جان ذي نتساتي حربن غاف يدلس حربن غاف توتلاي خاطر إلا قاتي بن سميتاي يرقاز نتفق نروح نقدش خدمنا نبدا النظام تنطوط يكتغيمان دي فدار ذنتاف يكتاكن توثلايت يكتاكن العوايد يكتاكن تقبايليت نتسدر داكو نشتاقي نوتيد نتسدر نتاف ودنا قرار c'est-à-dire نوكتي لي فام amazigh en général c'est-à-dire nous sommes doublement agressés. D'abord nous sommes agressés autant que femmes dans nos droits autant que femmes, mais nous sommes aussi agressés autant que femmes kabylie et amazigh parce que notre identité il est renié, il n'existe pas. Et les gouvernements de l'Afrique du Nord en général, c'est des gouvernements pana-arabistes anti-amazigh. Alors, notre combat, il est double. Netnar, ماشي في يوث ماشي ارمي نوغال نتسو امن نغني في زرفان ننتا خاطر نحمل ثلاث النار نحمل اينين لا تقبيليث ارمي دنوفان سناغ اكثر غاف تقبيليث ولا غاف زرفان ننتا. السجيني وليش أمنوا il n'y a pas le combat de la femme a disparu depuis la décennie noire. C'est-à-dire avant il y avait des associations qui résistaient, il y avait des femmes qui menaient le combat pour les droits. Parce que quand je parle du combat de la femme, je ne parle pas de ce qu'on voit aujourd'hui parce qu'ils ont folklorisé comme ils ont fait pour le 20 avril. Ils veulent faire du 20 avril du folklore. Inaya c'est du folklore. On fait du combat de la femme le folklore. Allez, on expose des robes, on expose des tenues, on expose des trucs de ce genre, mais je ne remets pas ça en cause, c'est le travail de la femme. Mais on ne parle pas des droits, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'était un problème de droit. Je me souviens, une fois, il y avait une femme qui a intervenu, il a dit que donnez-moi mes droits devant la loi et je m'occupe des mentalités et de la société. Parce que c'est qu'il y a une femme messouesse. يوثي تباباس يوثي تيجماس لا يوثي تيديون بكوفريد وليش ندار شتيا خاطر لو كان سوا حقر الدخان صعيب القانون غير ثمينك يحقرك يوم تروح تشتيا رفذنك بدنا ثم في القانون النية إلا غير ثمينك سيا أزكى أذو غال الويغنين تخمي من أبريد مارفاين قبل روحنا بحقر نطنطوز نغتشوثن مي أساقي إميدي القانون فمطوث عند ذي الكود دو لا فام سميتي تشوفغن صوغنا من ذيك 24 ارمي ديسكوتين هضرن جارسين اعكو سايوث ورقاز تمطوثي شحال لي سنتيمتر كيلا قادي يساو تسيب تقاري حنا كاميرا داير فوالا لأن طاسك توالينا كثية وين توات تكوفرير par exemple dire en espace public et tout mais ils n'interviennent pas parce que pour eux تمطوثني appartient au monsieur. Donc, la société kabyle a reculé dans sa vision générale parce que ça qui même fait قبايليس ما يلون حرب عرف لسه تروحوا شويت زهيري الحقد غير تذرين لنا الناس كتبياسين الناس وهما انك
ثمورت يدكر كهنا في التي الليل تغال جهنم الساقين ثلاوين انك نغال les femmes amazigh qui étaient des reines, qui étaient des guerrières comme la Tétine, Hinan et autres, Assaguiniens, nous sommes devenus des mineurs à vie devant la loi, mais aussi par l'influence de l'Orient, de l'influence de la religion, l'influence qui nous vient d'ailleurs. Parce que nous, on ne veut pas être ni des orientales ni des occidentales. On n'a pas besoin. On est les Tyromiens, on est les Tyromiens, on est les Arabines. Nous connaissons les سيسن كهنا أنا لي سيسن ديهيا ما قيل منو وما نبغى نسعي زرفان انت أنو غال غالص لنا أنو غال أروين سيدني كان أنو مقل أنو أن سيدن فروري ذواكي كان إذا بريد يصوضن إذا بريد يزمرن أد سفر فمط الثقفيليث للجهنم يستعيشين السقيم تنمير كاميرا ذي هضور ذين يلاني دنيا ذين قرر يلان نسا هي كيسي ثورا غير ما تسيا ونص دونك انفيرون 10 مينوت هكا ايوا كان ما الا فين وين يبغان هذه استقسي في هذاك في وين فيك يدي مسلاين اد نسقار الشط تمثال تاكي تمطوث مازال تتوحقر مازال تسيدير الدو وزايلون لا فالور لا كولتور لا ريليجيون بورغاز دونك سي ان بوا انورم اي دونك ما الا فوالا نسقار شافا نشتكي ما إلا وين إنسان استقسي نغا كومونتير نغا حاجة هادي صابرينة سعدية روح سعدية سمحية أكتب رئيس سمح تسمحم إن شاء الله ordinateur نمي on n'aurait pas dû إلا كان شاء الله ودي ترى رئيس مي سعدية كاين أوكي ولكن كان peut être précise et brève pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Oui, je voulais juste سمحية توريسمس ثاني دي هضرن juste avant ثورة كان فريزة انت تنقرو تي دي هضرن وي أقفي كاميرا ايبا كاميرا صحيت juste سينيغ اشو تخميم مزمري دينيا بيسك تهضر داتا صافت تقبيليت في لا لوا كابيل خاطر وقبل لي لوا نظن كل غدي بظن ثاني غيسوث مليح حسا مزوارو سي لا لوا كابيل ميم سي شوي فيير دو مون ايدونتيتي لا لوا كابيل me blesse beaucoup à ce jour. J'aimerais bien entendre un peu les femmes qui sont là ou elles. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que je suis juste la seule à être aussi émue juste dans le fait d'en parler? Merci. صحيت سعدية. Donc c'est Camira qui est intervenue en dernier. Alors بالك Camira درنا ثورة. Vas-y Camira. Alors فنما فوس تقسينم نكمل الدنيا متغرى نغدا كنا نغلا الاصل كهرب افدي هي كهنا اسمي دي الحق الزرف اقبيليه باسكو اون ابل لو كود كوتومي كابيل il remonte pas à très loin il a été érigé après que nous avons perdu nos terres, notre langue et nous avons perdu complètement c'est-à-dire l'influence orientale dans toutes les lois qui ont été élaborées ces derniers siècles, depuis 14 siècles, ils sont pas vraiment berbères. De faire un terrain de Timouzran ou de faire un terrain de Tqbayli في الصح. إلا داخلين ستيني شدنا الدين إلا أينك شدنا أين غديك شمال parce que il faut savoir que دي Tqbayli تساقي لو كان دماغ غربال انسيف أنا في بلي نفسهم قرانك وين مين قارا ساقي لي tradition kabyle ils sont pas kabyles ou s'entendent à travers l'islam avec la pratique de la religion qui devient presque une pratique culturelle en Kabylie, même si ces traditions, c'est-à-dire ils sont inspirés de la charia, ils sont inspirés de l'islam, du mode de vie oriental. Ils ne sont pas berbères. Mais ils يقرد أفيني يوران ميد قارن بلي ثمطوط كسناس الحق كانت تورث
ذيك شرايون وينا ديوثن تسويعت أندا وليش أشو النظام سعينا الاختيار أكني هذا حرفنا فشل نتمورت القبايل إلا نشوط كان شنو الفان دوينا ثم تطوش السكنة الحقيسة خاطر يطركوين تاوين تلاوين تقبايليين سدراع تاغنتت مرث تاغن أذا وين يدس أكالينيا. L'envahisseur a utilisé justement la femme pour s'accaparer des terres de la Kabylie. Et pour se protéger et protéger les terres kabyles, il a fallu enlever à la femme son droit à l'héritage. C'est vrai que je ne partage pas ça. J'ai eu cette discussion, ça fait pas longtemps, avec des avocats à Tizi Ouzou, c'était une discussion amicale. Je leur ai dit que on doit, c'est-à-dire la Kabylie doit corriger ça. C'est une erreur à l'égard de la femme. On a discuté un moment, il y avait un avocat qui me dit, Caméra, si ta fille te dit qu'on donne le droit à la femme, ta fille te dit que je vais épouser quelqu'un qui n'est pas kabyle, il va venir, il va prendre dans sa part, et c'est-à-dire sa part de la terre va y aller à quelqu'un qui est étranger à la Kabylie. J'ai dit, je m'en fous. Aujourd'hui, ce n'est pas l'héritage de la femme, ce n'est pas la femme qui empêche l'installation des brigades de gendarmerie en Kabylie, des groupements militaires en Kabylie, des cités même pour héberger des repentis en Kabylie, ce n'est pas la femme. Nous perdons notre culture, nous perdons la Kabylie de plus en plus, mais ce n'est pas la femme. C'est-à-dire à un certain moment, il a fallu quand même que cette loi existe pour des raisons bien déterminées dans une conjoncture bien précise, mais aujourd'hui, nous devons y aller vers l'avant. Nous disons que nous sommes pour les valeurs universelles. Les valeurs universelles, justement, il assure le droit, l'égalité homme-femme. C'est-à-dire on n'a jamais eu le temps de répéter pour discuter ou prendre des décisions sur quoi que ce soit. On est en état de guerre permanent. نمرتي كاميرا ضعنا في كغوالي ثيارنين وقيلة جميلة ثورة بازي تبغى تهضر فريدة معليش روحها فريدة تنمير تبغى دغواج الكاميرا غادر نوغ non seulement la mixen midnen à une certaine époque en Kabylie en 1700 quelque chose باللي نثمطو تسويين à cause de tout ce que vient d'exposer Camera mais Imiren c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est que le code de la Nayan Tokvejis, qui prévoit la protection de la femme, ou qui se mais à condition que tous les hommes de la famille Poudroum et tous les hommes de cette dette, mais il faut qu'elle jouisse de la protection de son clan. Mais à cause de l'islamisation des mentalités qui a apporté le manque de respect de la femme, la première partie de l'équation, mais la deuxième équation, la deuxième partie de l'équation, que elle peut compter sur la protection des hommes, de sa famille, de Poudroumis, Teddarthis. Pourquoi? Parce que tranquillement, avec une caméra, elle repose sur la protection de la femme. فريدة جميلة روح شحال حملاص ما تهضرك فريده انت وضيه غير تدارت ياك لي زيكسبريسيون تمغارين يمكن لي كان ديني الا عجنتي كنت قاعد يدي مسلين هي لتا قلنا يدي تقدش هادو غير ملكه انت دينا ستيدت ملكه مي دمسلي في المشافعه نعاس واو نعاس تاكيني لقداس لقد مسلاي خاطر زيكني اسمها انظر اون فام تخدم دون دي طرافو كي نسقارن دي زومبلوا ديستيني او زوم لكن
je voyais juste des Russes. Et les Russes, c'est quand même c'est un visuel qui a marqué quand même le féminisme à travers le monde. أتنتفض ديال أنا خدمت خسارة روضان كيف سينغارز مع هذا يبغى مي أتخدم أتسقم روضان أتسقم يعني سي دي فام impressionnantes دعني إلا قصنت نرز على ساكين ولا لي فام روس باسكو au début du 20e siècle كانت دياغين قلبت الدنيا ترنيس لي امريكان et ainsi de suite. لكن الدينار ما كيما تسقسير اميك متوالين بخامين يمولانيم يمغارنيم اميك متوالين مي تصوما ظن راكي. Bon, d'abord, Akhamna, bon, c'est sûr, le souhait de mon père, c'était pas ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il me l'a dit l'enseignement parce que c'est des anciens instituteurs et tout. Pour lui, c'est ça, c'est pour assurer l'avenir de la femme et tout, à qui que tu sois libre. Bon. Mais il y a des lois, mais qui fait le travail, il faut me قريد شحال جونيور ني قال لي دارها ثنين وغنخدم من يناضون et tout. C'était beaucoup plus ولا زعما تنطوث ولا خاطر يما ديجا تخدم دونك تفا دونك وكي ماشي لاغبل. Bon, Akhamio, c'est vrai, c'est au début un petit peu. صغيرة يكشمد الحاجة ذا جديد غورسن c'est vrai, mais c'est devenu une fierté. J'ai senti ça de l'هضور نسان et tout, donc ils m'ont encouragé. وماذا غن ملكة اسمحي إلا peut-être un autre ordinateur que شعل عندنا يسمع لا. Il y a Nico, oui. Il y a Nico, donc c'est quelqu'un qui a peut-être que شعل عندنا وياه باش ننسى. Parce que les gars sont connectés dans l'autre. الناس كانت هذيك الصوني ناس سمحيه. Voilà, donc bon, c'est autre chose زيادة, c'est quelque chose زعما فهمتينا. وحنا غنهضر غا في يماني وباس. D'ailleurs ميت كونتاكتي صبرينا, j'ai pris du temps نغس أي غرف. أي غرف هاد هضرة زعما pour moi je vois pas ça comme au contraire, justement, il ne faut pas sous-estimer l'apport et puis la réussite et l'exploit qui n'ont pas pu le faire. Et la réussite qui rime avec libération. Donc, on ne parle pas juste du poste en tant que tel, mais c'est la liberté qui vient avec aussi, c'est l'affirmation. C'est vrai. Pour toi, Chminir, tu étais bonne à l'école, pour ton diplôme et tout. Mais pour nous, on le voit d'un autre angle. C'est celui de l'affirmation de la femme dans un secteur destiné aux hommes. Donc, ça peut donner, peut-être qui regarde sur le site, ok, donc je pourrais peut-être le faire. Il est 3h32, donc je pense que le volet qui fait Soura, on aura certainement avec un peu de temps tout à l'heure de nous mais la mazel الوقت أذكر savoir Linda خاطر sinon تسوق في الليل نسيت qui gère le temps. Linda. Merci ma Sabrina. Jamais de la, je ferai jamais ça. Merci pour ces belles interventions très enrichissantes. Je laisse la parole à encore Sabrina Jamila pour le deuxième volet. Garde marqué les introductions. تنميت ليندا تنميت في ديمسينا كي ثورة يا لوالد نمت سلميزان سوازاليس سلام في غرينيا تواضيك هي الطمطوط تقبيليت اما داكين اما غادي ثمورت اتزار ذاكني تزمر اترفدي ذورار الى قد كازالي مانيس en tant que personne تمذنت ماشي إننا كيرنا سوازاليس زمرتي لي تايمات زمرتي لي طمطوط فرقاز زمرتي لي داي النظام بمعنى غير قد في كازال يماني سون طون كاتر هيومان هي احريشه كيونا ويسين امكان نطمطوط ازال نطمطوط دي تمتي طمطوط تقبايليت اماكن داغني ياك في جنيوين
إلين يتسدر كدنيني لو ستاتيو دو لا فام كابيل et ses conditions de vie, enfin les conditions de la vie de la société bien sûr, mais celles de la femme kabyle en particulier. نبقاو نحرمها ساقي مسا ليندا حنتور جورناليست اكريفان نتاع المسلايه في ثواري تاكي نقدرون كذا الدنيا مرة ماشي كان دي ثمورتنا صدق اللي كان داكي غورنا او كيبيك تواجزر سنة ثلاوين داغني مس حكيم صاحب لافوكاتو نتا دانا دي مسلايه غف نطوط امكان تنطوط تواغي وينو كيكشود نغارتو دارتيس اكد مسا فريده زرار كتب عن طاس القديش ديال التسلاويت ديال لونيفرسيتي وين تيشوفنت فانطوط تقبايليت اماكن داغني نيكشودن غار ساموسو وناضح تلاوين post-colonial. Donc, la femme kabyle et le féminisme post-colonial. Donc, كان يثمر تكني سقار في اللاج لا نويدي سنترال. يعني مسمن الجزائر الجيري. Donc, لو كنا هنا غير شد نتورا ساقين غير شغفن لازال نتمطط تقبايليت أي توذرتيس الوين تتمجر. هي ذي تزورة اسم الكاساوض هضرة مرة ديك السنة إمسا ليندا حنتور سوازاليس أحريشا كين غد مسلاي غافيني كوغن تلاوين لي فيمينيسيد سوا نغنت سوا نزلت سوا حقرنت سوا ذكرنت أطاس على ديني سجا صوا تنميرتي ماليندا تنميرتي جميلة. Les intervenants des Kuhrisha qui كان دينير 10 minutes pour parler ومن بعد on va passer aux échanges. Donc روح Linda, vas-y. ليندا الميكرو ينم. ليندا مسا ليندا حنتور أتوا. الو الزول الزول فلاون يتسلمت. وي تري بيان. وي دونك نتمسلاي في كينا جو في انترفونير في الفيمينيسيد يتموت القبايل يتموت قلنا en général. Donc, نشتاقي يشود أما les coutumes, أما la législation. Donc, la loi sociale, la législation, il a l'effet religieux aussi. Donc, si on prend le cas de Sheima, Sheima on a qu'une violente qui est تمنزوز أتروح القانون كيني la loi 326 كيني ماذا قلها تقشيش تقبل تاع وين كنتي فيولين يكتب على الحبس دونك البروبليم ريغلي ماشي مي يكتب على الحبس خاطر تمثال تاكين النيف نغ لونور. دونك بور لو ليجيسلاتور الجيريان لونور اي بيولوجيك دونك ما يوري تيريغ لا بروبليم وذا نشتاقي غيدي ضران شيما ثوغال رواقزنين رواقشيشني غيتي فيولين أشود سكورات في من غير. الدنوغال aussi elle تمثل تنتين هنان لاسيب qui était harcelée par son mari ثوغال داو خان بابس ثورفود دونك ثوغال أخطر يروح الجوج يظل فاسكي ثوغال الدنوغال ماذا الكونسيبت نظن داغن الكونسيبت نطاعة طاعة الزوج كنا كنغسل مذني مولانا أتضاع سيدي عربا يفكي ثوذرت يعني تزمرت أتضاعضي مولانيك جانكي صغارن كي صغار بانك إميس مدنا فاش تضاع دا شو يتلاس قدير ميس مدن لا رولاسيون يا تصور ذاك الورقازيك تحمل ذاك يحمل تحضر ذاك يحذر أتصر ذاك يصار ترفض ذاك يرفض دونك تقدر لا رولاسيون إيجلان سي لا كومبليمونتاريتي يرسن وتفدود سي لا ريسبي دو لوطر يلي وانا ذي طفل قدريس يلي وانا ذي حذر وايضا الدنوغال تمثل تنظن داغن لا كارد دي زونفون تنطوط ما ثبرون ما تعاود تزوج اسكسن درياس سي ان طور ما تعاود تزوج مزيان كنو تسيضار الدار ما تعاود تزوج نشتاقي ضرا دوك تقشيشتاقي كنزايا كاع كورن يقنا غباباس يزلات يفضل دي مارسون ستادير روح نكسنتي دي ورقازني قماس خاطر ضفراني تغال دار باباس يسمى القانون اثن دباباس نيتين غان دونك لي كونتراديكسيون يقلان دي لا ليجيسلاسيون نغ يكساوضنا الغشير من غيوث والغشي تسوسومن
سوسومنا يغار خاطر تلا داغن لا لوا سوسيال يغلفن الشغل كين لا لوا الا قد تسوسمض وتنطق دار خاطر ذا العيب خاطر كي غربان دونك كاينين غادي غير المزيين اما لا مانيبيولاسيون الا قرات تسوسممت كونتاكتي دي جوريست كونتاكتي دي بسيكولوج مسلاي مام مسلمي ولتمام وقبل راكمي مانيبيولي وبعض اما تصاوض ضماني مال سويسيد يكمينا غير تنغضي مانيم دونك تمثل تاكي الى قصد نفسي فرنسا. Et puis c'est aussi le concept, on doit redéfinir les concepts. تمثل l'honneur aussi. ذا شو النيف عرورنا اسك النيف لي بيولوجيك كان سي لي بيولوجيك لوجيك ولا قضي لا هو كزاد الى مطوس نتقرصن النيف دولت ما كنو مثبدا الضرب في الطوس ديال العواشر ديك ما كنو كنت مشارعه في الميتر بوشال تيكوالو لا ذا فريدو ستكدار هذا عادي ذات مثلا ني كي تزنوزو 16 نيسن الحباس هذا هو كيف النيف دونك دايكي ساعه غادي نيغا في لي 3 بوين ياكيا يكساوضن تيلاوين ثمن غيوث ما ماشي السويسيد ثاني تاغاتين غانا نشتاقي ذا مخيخه مقران نتسوسو ما خطر ذا العيب خطر لقاد سلين الجيران لقا ذا العيب تفرون ثوقات تين هنا لا سيب ثوقات فيرون خطر سور لو بلان سوسيال تزميرا تاسومي تبضع ثمن غيوث إثورا راونين صغورات بوريني ما تسند دواكل بابا تسندي الحبس. Et puis يذكرن dans une société la société قلنا مكاهني تسمغورن واثني ربي نغورات بورين. Voilà donc تمثل تجي la violence إلا قسنا رثيلاس il faut agir. Voilà ماشي سوسمي عين فروثي مثال. تنمير. يعني الإنسان ميرث أليندا ذين الزاين ميح فم الزوغة في نشتكت ثقشيش ثين غات باباس نا ثمطو ثين غات وركازيس نا غات غماس ذين سافر يعني وزمر دارا في دينا كمسلاين داير غا باباس كي تينا ثاكي اسمي تين هينان إلا بريفيري faut voir عند نصور لا غرافيتي عند نصور لا غرافيتي دو لا شوز إلا بريفيري أديني باللي نوغ كان شويه ثغيين ثموت هذه صار لو tueur que de permettre aux gens de penser باللي غاثاه يلا بالك واش تخدم تمطوطيس دونك لا في تقشيش ثني elle vaut rien par rapport à une bêtise un truc qu'elle aurait pu faire mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui devrait passer au-dessus d'une vie, de la vie d'une personne. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, Fenchtekir. Oui. نكوني نقدش دي لا ليغ دو بريفونسيون نساعد دي بسيكولوج نساعد دي جوريست نساعد دي سوسيولوج تدوني يدنا نروحو نخدم لا بريفونسيون نسلايد ليستيم دو سوا تلاوين خاطر لا ماجوريتي نسكي تعيشي تكادي الحيف وتسفر ترى غاري ترى دوغال غامد اولني كنت سي امبورطون سي القرايه تعاون دي شغلكي دونك الا قلنا غير كفوس الكفوس كنا نشوفوا سات كاتيجوري دو بيرسون سي الحيفه كي كوي جلانت خاطر ذا مخيخه مقران. C'est clair, Sima Zayed, jusqu'à aujourd'hui, si le début de l'année, du mois de janvier, c'est pas un étranger, donc la situation est grave et on devrait parler aussi de la protection parce que ces femmes-là ne sont pas protégées par au moment d'être kizlou, leur frère, mais la machine n'a pas pu la protéger. هذاك غوال يمتر صاحب السلامة ينك غور كمسلاي الميكرو ينك on peut pas déchiffrer كنا الدي الميكرو ينك مسلاي الزول فلا كنت الزول فلاون كلمة مثلا مزيانة تسلط ثالميرث كنت ثالميرث نون يعني ثالميرث يوغر ولا يقبايلي كندا في العراضه ياكيا ايما غدا نشدم وكاد نمسلاي وكاد نسقردش كرا تيكتيوين
كان تيكتا في مسالت يعني ثيمتين سومثا خاطر شبايا ربي اكن دينا مس تومرت ايانا ثمسالت نتمطوث كان تمطوث في المزان في تين وفال في مكيس ثوكذو ثبنا غفل اللي ثبنا داغنا فو معاذل يرث مطوث ورقاز يشبه ربي ساقي لها في الانتيك في وين كيو كنسقر الشم ذاك لنا غاقلا تسمى ما كان قلا في 8 مارس و8 مارس نحت الثالثه وساعه تلحق في دينان باللي ماشي تمغران تلاوين الا قاتل تمغران تلاوين ديال كازن ولا قلا غنا ديالي يعني ذات اذ يلي وندينا هذه حاس نيس يعني يدوا انتروجي سا كونسيونس يكون ديالنا هذا يخدم من روتر باش إن بغات نخدم إلا كان نزر ثاني نسدو ça doit être un moment de ressourcement et d'échange justement et du libre débat j'allais dire sur toutes les questions qui agitent aujourd'hui la société شوف غادينا كاينين في مسال تاكين تلاوين في الستاتيو يعني نسا فازاليس نغام كانيس دي ثمتين نغسو مثا الدمسلي دي ثمتين مثا قبايلي نغام نلزير سومثا الا قنوالي شدنا القوانا نقصد كنت ادي مسلين فانشتاقي غادينا بليك الجزائر في اكتتام زواروث ذاك نصح ما قبل نفذو يلهاو ادرس مكثي هاث مسا جميله عدار شفد مليح كاتب ياسين ذا ميارو وذيون يقدشين اطاس في مازيغ في نصلي في وزار النغ يند دي الجي ريبوبليكان نيميرو 0 ديسمبر 1980 فاسين اطاس ديالنا لا نسرقو نسولي ثم كان غير ايمانات تفدل يقرد يولو مسلاي يدير افيك سي كونت اون بونس qu'une femme dirige à ce pays immense dont l'Algérie était le centre et quand on pense à la condition actuelle de la femme algérienne on mesure le recul. À plus d'un millénaire de distance, on peut s'interroger. Il a qu'un نسقسي والنفس ساقي باللي l'égalité يعني le statut de la femme en Algérie j'allais dire il est fortement marqué par les stigmates d'un dualisme juridique contradictoire et stérilisant. Il est contradictoire parce que il est contradictoire خاطر نتكلي خفي ما نتكلي ناخذ غير حكم نسينا رسا لكن قارنت بالك الى قاعد ندم سي الدين الى قاعد ندم سي الدروا ميزولمون بار كونتر لي زوتر لوا يعني انا لو كود سيفيل لو كود كوميرسيال لو كود بانكير لو كود لو دروا دي زافير لو كود بينال وكذا كلش في ذهني سي لا ليجيسلاسيون فرونسيز سي لا ليجيسلاسيون كولونيال دونك كان دانيانا ازال نتمطو في ثمتين اثنيانا دونك الى قيوا كنت فمطوط اتقيم تسواحبس الكخان نغلاخ نتواشولت الي ستيريليزون باسكو ونزميرالا ودنوفارا لا سوسيتي اكزمرن الطزار زداف اكزمرن يعني التفك افوذ يثللي يثوثوث يمال يلهان السلام لكم الدن ما الا فنا غف محياف غف محقرانيث نوضر الناس والسين ايميون يشبه بثيمتين تفدد اكن في دينا مستوليت وكيما كيف غادي نخسك انت اللي خلاغن في ثلاثه ما لا نولي التكست ولا بغا نزمر دمدني لا كونستيتيسيون يعني القانون ملزوم امورنا أثن مسح بيسان بروبليم كونيكسيون أثن جد يغال هي ميد يغال يزمر هذيك كمل أي تسلم يا خير من سلة جميلة كي سقال عليها عمرا نسوى لا ولا شو دير أنا أروح الدول هي مسح بديوغال فوقاتو ديوغال سوازاليس لا كونيكسيون اللي تمور تكنيك سوال جميلة ثاني يغال باردون أني ذات يغال مكيني جو الفوا par contre le micro il s'irlaq مس بالك هذا فوالا ثاني يغال دا روح كمل اولي كمل بعد كمل في مساويه كي دونك ما نولي تمثال دونك ليغاليتي دي سكس le citoyen le statut de citoyen elles sont consacrées dans la constitution algérienne نزال طاسي لي زارتيكل اللي مغربين يعرفنا باللي يمساوا يقردنا on a même repris mot à mot une clause de la Déclaration universelle des droits de l'homme
يدي قارن بلي كاين سوري افوار دو ديسكريميناسيون دو سكس ديتني اكسيتيرا دونك فاكي les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et des droits de la femme, elles sont intégrées dans l'ordre juridique algérien. Donc elles sont ratifiées par l'État algérien. En revanche, et c'est ce qui pose problème, c'est que du point de vue matrimonial, le droit algérien, de la famille, le code de la famille, et je considère que c'est la première violence faite aux femmes, faite aux Algériennes, il confine, donc il dit en femme dans un statut de minorité. Et évidemment, il perpétue d'ailleurs à son égard des discriminations multiples. Donc, parce que تحوج تسيلي باش كتزوج الى قال ما الى الوالين ناس الى وانت حكم العلماء لا فهم طوث زمرت سوغال كونديدات دار ولا ماشي كان مينيستر سوغال تمام كونديدات بالوكاله توغال ذا سلوى ما ناس ذا غورو زمرا الدين داخل تواشلت il y a une discrimination dans la relation matrimoniale à travers un certain nombre d'institutions puisque الساقين on ne reconnaît pas ماشي ما كان دي كندا انا دي فرنسا انا مولاي يتقدم نحسب لك الساقين دينا بدلنت انا من فرنسا يظل لك انا في 1973 donc il y a ce qu'on appelle par exemple la responsabilité parentale nous connaissons مازال غير la responsabilité paternelle donc pas une responsabilité conjointe. Dans le Messel, on reconnaît une discrimination puisque القلام في ذيك القبائل في البريق 33 ديال الثلاثه دونك مس حاب الى يزمر الحل ما يغالد الى قد يكسر لا كاميرا باش يكون لا كونيكسيون donc c'est pour dire que c'est bien la condition de la femme algérienne اما الصحاب نعم وكانت تكسر لا كاميرا بالك ديري سا موان لوغ خاطرني تروحوا يا با دو سوسي بالك كندنس لكن العادي بصح ما بغا ما هذيك لا كاميرا الهضره كيقول زعما سلمي يدك هاك دنسى هكا هي طونطون تري بيان دونك سي بور فير فيت كما كان قوال كنت سي كو الساقين لو كونستا ne souffre aucune ambiguïté لكن نحصى ياك باللي لو ستاتيو دو لا فام اللي في مورد الجزائر il est marqué في زواره زعما دينا بار لا ريغريسيون دو لونسينيمون par l'hégémonie d'une idéologie, c'est l'idéologie arabo-islamiste sur le système éducatif. FISNEF, elle est marquée par le maintien, je le disais tout à l'heure, du code de la famille et toutes les contradictions qui sont très nombreuses entre la législation algérienne et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme en général et aux droits des femmes en particulier. Et il y a aussi une série de promesses qui n'a jamais été tenue puisque la participation des femmes au travail, il demeure faible, malgré une éruption, un essor c'est-à-dire social de la femme dans l'espace public, notamment dans la scolarisation. Au niveau de l'espace public et du travail, elle reste encore marquée par l'exclusion dans les postes de responsabilité. Elle est marquée par un environnement de violence insoutenable et par le niveau de précarité des femmes. C'est pourquoi j'allais dire, c'est ce que je dis souvent, c'est que la place de la femme dans la famille, donc dans le code tel qu'institué par le code de la famille, interfère avec sa condition dans la société. C'est-à-dire que la spécificité de la femme dans la famille se répercute fatalement sur sa condition dans la société et de façon générale sur l'exercice de ses droits socio-économiques, culturels et politiques. Donc, dans la réalité, c'est l'infériorité juridique de la femme dans la sphère familiale qui est à l'origine des discriminations et des inégalités
dont elle fait l'objet dans l'espace, social, économique et public de manière générale. Je reprendrai même Pierre Bourdieu qui a beaucoup travaillé, je le considère, mais qui a travaillé sur la violence symbolique. Donc cette violence symbolique est la source principale des violences infligées aux femmes. D'ailleurs nous là في الدنيا العجب خاطر العجب نذكر ثريتي ديالنا مادموزيل mademoiselle Hunter, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Parfois on va jusqu'à justifier l'usage de la force chez l'agresseur, chez le bourreau, et en accusant, donc en inhibant toute réaction de la femme. Elle a été violée parce qu'elle est belle, parce qu'elle s'est habillée, elle a été assassinée par son mari parce que donc c'est ce qui fait que, j'allais dire, cette violence symbolique qui pèse plus que ce que la loi, le droit algérien pèse sur la femme. Et pour finir, j'allais dire que finalement, malgré que la femme algérienne a pris part activement à la lutte pour l'indépendance et même durant les années de Brest, donc à la mobilisation patriotique, puisque contre le terrorisme, Soulaouine, ils يفرون باش حاربت في النيف نسن في وشولين نسن في المال نسن فين سعان durant la décennie noire. Donc, elles sont souvent, malheureusement, ces femmes reléguées au second plan. Et pourtant, on va dire qu'elle a été dominée par une constellation de figures féminines mythiques. سيدي نفذو سيدي هي سي لاله فاطمه نسومار سي حسيبه بن بوعلي جميله بوحيرد مازالت ومازالت سنه دونك وخدمت دونك. La conclusion, personnellement, par rapport au statut de citoyen, au statut de la femme, c'est que toutes les réformes qui ont été menées, et d'ailleurs, il faut savoir que l'Algérie, au lendemain de l'indépendance, contrairement à nos voisins, par exemple aux voisins tunisiens, dès 1956, ils ont promulgué la Tunisie, parce que Bourguiba, parce que le président Sénégal, il avait promulgué ce qu'on appelle le code du statut personnel. Nous connaissons presque plus de 20 ans. Il a fallu 62, donc 22 ans après 1984. Et pourtant, j'allais dire, en 1900, il y avait des projets, mais des projets inaboutis, des projets qui n'ont pas pu aboutir, donc, parce qu'il y a eu des contradictions, parce qu'on n'était pas, sûr du modèle, du projet de société qu'on voulait imposer à l'Algérie et qui puisse répondre au sacrifice des Algériens et même et du coup à leurs aspirations. Donc il y a eu un premier projet, un avant-projet de 63, puis par la suite en 1973, 80, en 81 il y a eu un autre projet. Et ce projet a été heureusement pour la première fois, c'était ce projet de loi relatif au statut personnel qui a été retiré à la dernière minute par le gouvernement alors qu'il a été soumis à la plénière la PN suite justement au tollé et au mouvement d'opinion provoqué par la mobilisation des militants des droits des femmes qui étaient des enseignants, des étudiantes et aidés, il est vrai, réconfortés par le soutien d'anciennes moudjahidettes. Il y avait des rassemblements, 4 rassemblements 81 d'ailleurs qui avaient été ponctués par l'arrestation d'un certain nombre de femmes, ils l'ont retiré et rendent le projet en 1984 qui a d'un stoufran سدرا سوذبوز لغاشو هذرنا في اللاس لي جنود مسلينا في اللاس et c'est un code donc il y avait يفتح دافريد اللي دافريد à la régression un projet de société في الوقت اللي مقارن لي باربي فلان d'ailleurs c'est assez paradoxal mais نواليو c'est à titre d'illustration كان les avant-projets de 1973 et de 1983 étaient inspirés du code tunisien de 1956. Il y avait des propositions fort intéressantes puisqu'elles visaient la suppression de la répudiation en mettant les époux sur un pied d'égalité, par exemple devant le divorce judiciaire, et en même temps, elle encourageait l'émancipation de la femme, donc son affranchissement de la tutelle matrimoniale, donc lors de la conclusion du mariage. C'est pour mesurer l'incommensurable gâchis, c'est pour dire que finalement les ambitions nées dans les années 70-80 de développement, je le dis entre guillemets très vite, se sont avérées des chimères. Donc l'archaïsme, la régression
avait pris le pas sur la prétendue amorce d'une dynamique sociale et de progrès. Voilà, si vous voulez, et le code de la famille, le statut de la femme, tel qu'institué par le code de la famille, est une illustration parfaite donc de cette régression nationale algérienne, plus particulièrement. Je me permettrai sur une question que je travaille, dont j'ai travaillé par rapport à l'exhérédation telle qu'il a été posé Thora. C'est pour donner une autre version, une autre lecture de cette exhérédation. Je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai révisé. J'avais une vision moderniste du statut de la femme, mais avec le recul, avec un regard rétrospectif et surtout un regard anthropologique. D'ailleurs, c'était à deux reprises. Le document a été même publié dans la revue africaine française. C'était en 1748. C'est malheureux parce que l'État est contre notre identité. Sinon, si on voulait préserver la mémoire, donc les représentants la haute Kabylie qu'on va exhéréder la femme kabyle. C'était pas dans le sens d'une exhérédation matérielle, et c'est là où il va falloir un regard plutôt lucide sur cette question. Moi, je pense que les Kabyles de 1748 ont été novateurs. Ils sont passés, c'est la lecture que je fais, ils ont transgressé un texte coranique explicite. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort, et dans le sens pourquoi ils ont fait un ijtihad en transgressant un texte coranique explicite pour des besoins socio-économiques factuels. Justement, on va réouvrir les portes de l'ijtihad. On va transgresser dans le sens d'une ambition égalitaire et citoyenne. Donc, 1748, ils nous ont ouvert. À mon avis, on peut faire une autre lecture. Il y a une année de cela, il y avait un colloque de l'Université Ziouzou, colloque sur l'exhérédation. Autant un certain nombre d'universitaires avec ce regard novateur, autant au sein de pseudo-universitaires islamistes, c'est Biskra, pour nous accuser, en 1748 alors que l'islam la moitié. Donc à mon avis, c'est un premier enseignement qu'il faut en tirer. Il est possible de transgresser, dépasser et déplacer. Mohamed Arkoun, في سنة أنت ما تسمح لي كان يعني كني قارن هدي كيزما غوال استمت سمحي لي ماتر صاحب فريمون سي انتريسون certainement ça prend d'autres séances de travail sur ça parce que c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire et puis mais أنفكا والسورة دغني قلت مثلا في ناس مسا فريدة زرار لكن من بعد هاس الذين وياك دي بوزين دي كيستيون pour aller vers l'échange et tout سمحي لي أنا تنمرتي ولا شغلي تنمرتي روح فريدة oui alors merci Tenmirt Tahbayent pour l'invitation c'est toujours un plaisir alors je vais juste lire un petit morceau de ce que j'avais préparé parce que tout a été dit. Alors, il n'est pas aisé d'aborder un thème aussi sensible, aussi délicat, aussi complexe que le statut de la femme en général et kabyle en particulier, car la question de la femme est un sujet à entrées multiples, d'ordre anthropologique, social, culturel, religieux, rapport de domination, psychologique, etc. Par ailleurs, j'ai écouté plusieurs interventions de femmes et d'hommes, c'est-à-dire
un peu ce qui a été dit dans d'autres émissions. Et ces hommes et ces femmes ont partagé leurs diverses réflexions et chacun et chacune a apporté un éclairage pertinent. Et un des aspects que je pointe du doigt, en fait, l'aspect elle l'a très bien, abordé, Camira. Donc, c'est que pour moi, on ne peut pas séparer la condition de la femme de sa situation de colonisée. Et en ce sens, le sort de l'homme colonisé n'est pas plus enviable. Aussi, la perspective féministe postcoloniale et néocoloniale que beaucoup d'entre nous adoptent me semble pertinente. La condition de la femme est prise en kabyle, est prise en otage entre l'enclume de l'Orient et le marteau de l'Occident. Et toute la déstructuration d'un ensemble de valeurs, comme le code de la Naya, qui, en articulant les modalités de l'éthique de l'altérité, montrait quelle place occupait la femme kabyle dans le cosmos, qu'elle occupait dans la cosmogonie et le pouvoir spirituel qu'elle détenait. Et ça, Camira l'a abordé. Le pouvoir de la femme de faire la guerre, de mener les hommes, il est lié à un pouvoir spirituel. Et je veux qu'il est lié à un pouvoir spirituel et j'ouvre une parenthèse, les chrétiens par exemple, les chrétiens, c'est un pape, c'est un évêque, c'est un prêtre. À l'intérieur du christianisme, il y a des féministes chrétiennes qui veulent avoir leur place dans l'église. Les musulmans, l'imam, ce n'est pas une femme. Alors que la kabbalité nar, la spiritualité nar, la société nar, ça fait partie des rares sociétés dans l'histoire, dans le monde, où la femme a le pouvoir spirituel. Donc, le pouvoir ni spirituel, et d'ailleurs, et comme j'ai eu l'honneur et le plaisir de discuter avec lui il y a quelques jours, grâce à Al-Mahdi. Et c'est-à-dire, il y a une déstructuration des valeurs nikabiles. Donc, depuis 14... Enfin, c'est-à-dire même c'est un abus de langage, même dans les sociétés dites arabes. Il y a des gens qui luttent comme nous pour la défense des droits de la femme. Donc, il y a qu'un arabe dans le sens de panarabisme. Mais l'islam, c'est dans le sens de l'islam politique, c'est dans le sens de l'islamisme, du panarabisme, qui est une idéologie conquérante, qui est différent de l'islam nikabyle. Parce que Mohamed Harkoun, il parle des sociétés travaillées par le fait islamique. Elle a été travaillée par le fait kabyle, par la spiritualité kabyle. Le judaïsme, le christianisme, la modernité, l'islam. C'est des millénaires et des millénaires de civilisation, de spiritualité. Donc voilà, le texte donc, la condition de la femme kabyle est prise en otage entre l'enclume de l'Orient et le marteau de l'Occident, et toute la déstructuration d'un ensemble de valeurs, comme le code de la Naya qui, en articulant les modalités de l'éthique de l'altérité, montrait quelle place occupait la femme dans le cosmos, dans la cosmogonie et le pouvoir spirituel qu'elle détenait. Ce faisant, il articulait aussi la régulation rapport homme-femme, le rapport à la sexualité, le rapport au corps de la femme et à la corporalité en général. Alors, il y a énormément de choses. Une idée, je connais il y a des choses que je dois rajouter parce que
la domination de la femme dans les religions monothéistes et même dans les Occidentaux. Les Occidentaux, au XVIIe siècle, c'est des milliers et des milliers de femmes qu'ils ont brûlées vivent parce qu'ils les ont accusés de sorcellerie. Donc, même les acteurs de la modernité, les acteurs des Lumières, la Révolution, les acteurs ni des Lumières françaises, c'est les mêmes acteurs des Lumières, de la laïcité, qui ont violé nos femmes kabyles, les militaires français. D'un côté, la laïcité, les Lumières, et ils ont renforcé, ils ont déstructuré l'islam kabyle et ils ont renforcé l'impérialisme arabo-musulman. Alors, donc, ça, c'est une chose. Une petite idée, parce que c'est trop long, cette déstructuration vient se poser sur des traumatismes aussi bien individuels que collectifs qui hantent notre mémoire collective. Est-ce ces fantômes du passé qui viennent frapper à nos portes et qui nous font entendre le Enza, la complainte de ceux dont nous n'avons pas honoré la mémoire? Alors, c'est الجوال نحمي دقاسي غادر نوخ تنيض دواليك سان مليح القيمة إلا كان ذاويس تقبايليت أخاطر دي تقبايليت النار لان un ensemble, une seule pratique thérapeutique تقبايليتنا. Ça fait quelques années, je m'intéresse au coaching de vie, je fais du coaching de vie avec des femmes québécoises. Que je fais des interventions dans le coaching de vie pour des femmes québécoises. Parce qu'il a la sagesse. ما ديني غا un proverbe kabyle تروح اثارو tout الكلية اثارو puis elle le conceptualise, elle le modélise. Donc قوالي محمد غادر نور quand je touche l'élément agui du traumatisme, c'est là les traumatismes personnels individuels, mais là les traumatismes collectifs. Et les traumatismes collectifs, c'est les traumatismes historiques. Et Madame Linda Hentour, vous avez apporté vous avez touché du doigt le thème du viol et le silence. C'est sous-smir. ثلاث سوسمير وحزب ثلاث سوسمير القدر ثلاث سوسمير اللحية ثلاث سوسمير الصرام ثلاث سوسمير في الباطل. Et on a perdu les modalités. C'est anthropologique. Chaque communauté humaine sert les modalités, l'herméneutique de la prise de la parole et du silence. Donc, l'herméneutique ni de la prise de la parole l'herméneutique, les modalités ni de sousmir. Parce que نتسوسم ستوصا اتسوسمت باش كتصرض يوان مي تسوسم ضرا في الباطل صافي كثير سوسميني الطوصرا تسوسميني اللحيه وحزب يخرجوا لكم خروج تقيمد كنت تسوسميني اللحيه. Et تسوسمي اللحيه aussi, c'est par rapport à la vulnérabilité, c'est un élément parce que je viens d'ouvrir plusieurs portes. Et il y a cas de nourrage la guérison structurelle est l'un des traumatismes collectifs 14 siècles plus tard. L'un des plus grands féminicides traumatiques de notre histoire, c'est l'assassinat de Dehiya. De Dehiya, parce que c'est un chantier. Est-ce toi, Dehiya, qui ne trouve pas de repos? Toi, diabolisé par les Arabes et invisibilisé par les Occidentaux. Les historiens occidentaux doutaient de ton existence, car pour eux, il était impossible qu'une femme soit une patriote et défende sa terre ancestrale. Toi qui as suscité la haine des conquérants arabes, car ils n'acceptaient pas d'être battus par une femme. Je t'honore et j'honore toutes les femmes et tous les hommes kabyles et autres qui t'ont chanté. Beaucoup préfèrent la statue de Uqba ibn Nafi' à ta statue. Mais qu'à cela ne tienne, dans le cœur des femmes et des hommes libres est érigé un temple où tu es vivante, où tu nous inspires.
Est-ce vous, femmes et messieurs, qui ont été violées et capturées comme esclaves sexuels, que les premiers conquérants arabo-musulmans qui frappaient à nos portes? Je vous honore, j'honore vos corps meurtris, j'honore votre souffrance. La souillure, la honte n'est pas la vôtre, elle est celle de vos agresseurs. نميرت مسا فريدة زرار هي مكتب السلام مس صاحبي مسلي دو كافينيك شدن غير ستاتيو يعني غنكن متنطوط اللي تمتي مسا حنتور تمسلي دارت ريف تمثالت ماشي تمثال تطاس تمثالين غافي دمسلي تامنت تمطوط لي صوراس تامن تمطوط ديال الحرماس تامن تمطوط الكيسميس ولا دي فير كاينس خاطرني تمطوط اسمها تكسب في السر ولا نتا غاسك نتزرا تواضل غاسك يعدى في اللاس وين اين ولا قبل العقل اللي كان باين كاين القاص قبيلي ثلوغ تعويد خاطر باش كنا دوغا نوامان زديت اطاس من الشغل كنا دنا فريده اطاس ايفردان اللي لقات نتابع باش كنا يدنا في يخفاون غادنا في تيفرات يوغورنا كاميكي سقلي مس صاحبي مسلاي دغا في الكود لا فامي كي يسقارون لو كود دو لانفامي نو دو لا هونت اساكين يرمن دو بوسيغر على إزرفان تمطوط مع تلاوين القماضة سومتا ولا ذي ثمورتنا إلا قصد نرازا سنتنا رازا لساقين يتلاوين لي زاني 80 ياكتي ذو كليوين كيميرن يدي فرنسي فيردان فغنتد غاساكن وياض سوسمن ولا ذكرا لي زانتيليكتوال سوسمن ولا يعني يمرنه لان كرا لي ديبوتي سوازال نسنيميرن سوسمن أطاس تلاوين يدي فغاني وكلا دوثنت ذكوذ من القانوناكي ذكوذ دعمت ولاد المجاهدات اللي في دار التطيس قال لي ماس صاحب يمرني مازال فهمت جهدنت ماشي تمغارين مليح وثنت دي القانوناكي ولا شو سنت دي سلام ولا شو دي سلام خاطر يا اليون يا الفامناط يا التغمرت يعجبت الحاله خاطر في مانيس الا قايونه ديني تيزت ماذا قلنا تمطوط السعاره امكان والسعاره يزرفانينس والسعاره غازاليس دي ثمورتنا أذيلين كيسقان والناري وياض تياض خاطر إلا قرنت لي أنا فهذا الخيال تبحير ثنين يتبع نشدلي أنشتاقيك إلا دازالي تلاويناكي سمحية جميلة تقولي كان هذا النور. Je n'ai pas lu tout le texte, mais qu'est-ce qui s'est passé en avril 80. La seule chose que j'aimerais ramener, Hamida, c'est les féminicides guinéens auxquels nous assistons aujourd'hui. Ça s'inscrit dans la grille de lecture de la psychanalyse, la psychogénéalogie, la psychanalyse transgénérationnelle. Est-ce que les traumatismes qui hantent nos mémoires collectives, dans le papier que je n'ai pas lu en entier, j'ai parlé aussi des viols que les femmes kabyles ont subis par les militaires français. Et les viols des femmes kabyles, c'est un tabou. C'est un tabou que nous n'avons pas, c'est-à-dire de la société kabyle. On n'a pas abordé le tabou des viols des femmes kabyles violées par les militaires français. Alors on dit souvent tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est une piste de réflexion, c'est une grille de lecture que je propose. Est-ce que même les islamistes, est-ce qu'ils ne sont pas en train de rejouer un scénario du traumatisme collectif qui n'a pas été abordé, explicité et guéri? C'est ça l'élément que je voulais apporter. حكايه كنت معرض لي ديطاي كلي يعني توا يعني في وضع كنيه تفرس بقى من زايد لا جوز دنا يماس اللي سوس مايلي سوسن بيت مصريات قال لي فريده غتسوسمي اطاس بود ما ولي 9 سوسميه كين دي ثودرتنا كوني القبايل لا دغا
استقسين هو منزو ومن بعد الجويضه تسقسين نسعى شحال جميله سمحي كان دقيقه سمحي دقيقه يموت يروح هو ولاقي مس صاحب يحضر يكتم ليليت الساقي دي ثمورت ما يزمر ديني دي دقيقه ناصنف فاشو يديوي ثمليلي تاقي يعني ديني قلهان يعني يؤدي مسلفي وثغاوسي لقتنيسان روح امسي صاحب السيد تحضر جيوث تذوين تيملي ليث c'était une vente dédicace donc ponctuée par une conférence c'est une psychanalyste c'est madame Faiqa Mjahed qui a coécrit donc un livre d'ailleurs sur le sujet que vient de traiter tout à l'heure madame Zahrar c'était sur la filiation et les violences à l'égard des femmes. C'était un livre, donc un regard, des regards croisés entre Madame Chollet, connue pour être une enseignante spécialiste de la littérature d'expression française, Christiane Chollet-Achour, et Mjahed Faiqa en sa qualité de psychanalyste qui a eu, donc, fait des expériences récentes. D'ailleurs, c'était avec Tizrigin, les éditions Coucou, Nmes, et l'Argaz, Iswassenen, Vamagnas. نتوكذو ثم ناس دي زرفان ومذان دي زرفان تمطوف اتصل غاشي قلاد ذين يصفرحني مي نسقرت شد كرا تكتيويد في مثال تاكي لا فيولونس سوا كثر نوساناكي دي ثمور تاكي النغ ولا دغا ولا يعني لا قاتي دينين ولا تسمور في القبايل ولا في المنارس كون شتاكي إيمي لا قد تحصم لو سويسيد دو فيمينيسيد كومي وساناكي عدان اما لا جورناليست سنمس لا سيبتين في السياف أوروبيا أما ساقشيش سنيا ينغى بس ذي يكورن donc c'était un moment de libre débat d'échange des expériences et c'était un livre que j'ai invité tout un chacun à lire d'ailleurs pour tout à l'heure comme je suis très curieux j'ai commencé par le lire يتنوزو même d'après je vais faire de la pub رزقيت العربية il existe y compris sur le net voilà c'est mililith فشو تنميت مس صحاب هي ثنا غاثن قرنت غدا 10 دقائق ويقف غانا دي مسلاي وين جميله اسمحي جميله روح شفا وين جميله دونك كاين مسكميه اسمح سكاني مس صحاب مسكميه اول غدو غالا غاين درنا ثوره روح مس صحاب روح غدو غالا غيمي نسمسلاي في لي فالور كابيلا في لكن دينا في ليسان يسمى مستولات بدل ثمور لي نوت ليكزيريداسيون ايمي نغد القبايل 1748 بين ثمور لي ثمايلوث عندنا تعدان شويه نغد تعدان اطاس فغان بور جوستومون على دونك على لونفايشن دو لا قاله خطر اسني ثمور سفنا فنشتا ماشي اين الهندكس في الدنيا سلطه مسحب روح غرم شفيعه مسحب ديوغال فوالا مسحب وقيلا ومن بعد المصليه ديال هذيك الشغله كاميرا دكفو اول سي بور فو لونسي كيلكس ايدي بور ديبا سي دي بيس دو ديبا نيغد اوتون سي ان اسبي كي ميري ديتر ديفلوبي ديتر انريشي وكيا لا دو بوين في جوريديك عند شوطاح لو روغار انثروبولوجيك انف بلي القبائل ديال الوقت اماكن ميزن دونك ايزون ديستانغي هي لا نوسيون c'est du droit civil il y a la notion de propriété et mais حسدنا ما كنت نتورث ما شاف كان ساموريس dans ce qu'on avec une autre notion il dit nous le fin du code du droit civil français c'est la notion de la jouissance le droit de jouissance donc les usufruits et مثلا توصل قنحسو هذا نقرب له ورثه اخام نتولي exactement تنمير مس صاحبه نروح شفيعه من بعد مسالين دا درنو كان ديال الصحاب سي بوسيبل جميله سمحي كان دونك جو جير لو شاتاغي روح شفيعه وي جوست بور فوا خاطر سورفي لو شاتاغي دونك من بعد نفكر ولا ليندا لا دابور فريده زعما فريده زرار كي دوموند ا مسي صاحب est-ce qu'il y a un lien où on peut voir ce document
Donc, Meilad Waguerima Sahab. On m'a dit Mas Riles, Wale aussi qui a demandé la parole. Je vois la main. Donc, oui, il a Mas Medidis. Après, donc, on est Awel pour vous poser vos questions. Donc, quel Zouera Riles. ومن بعد المجيد ابقى نروح لليندا. سمحيه شفيعه مسا ليندا حنتور بغا درنا ثوره كان والو من بعد نعدي داك فازي ليندا. دونك درنا كان قولكي دينا ما صاحب دونك 1748 تجمع العراش كان تقشيش تخبر تاريخي سيتي اون استراتيجي دو غير معنا سبوسنا راساكي اشو يجنو نتعاود غادي نجمع أكناد نفتي فرات الشغل خاطر سي فري كو نقارد بلي لا ريليجيون تو الطنطوس ستيفت وكي لقى سيدني لقى لا بدا يسكدي في مانيس معنا ما نروح موت القبايل اتفضل بلي ما يتخمم معرض اسيف كي اللي صنف صمور ما يتخمم مقبايلي يسي تجارة مور زي بغي غاديني صحيح باللي البارادوكس كي غورنا على القبايلي لا قصدنا في فراس وارث قبايلي تاعي اللي ستموتي عزيزين هكذا ام تمثال تاكي الفيولن داكيني ماذا قلا يوغيت دايني يكتمر الحبس مشى كي فيولي ونيليك هذه تعدى فلاس هذيك فلاس السر تصرف فوسيك ديك فوسيس تصاود ضوال ولا شي تكذب بلا ريزونمون دانك بلا ذي الكذبه C'est pas d'un kabyle, c'est l'être humain. كاين ثورة المسلايا في لو ليجيسيريان اي كومبري نكوني خاطر ولاد نكوني ندادي تمثال تاكي نبغى نغون نبغى خاطر ولاد قبايلي غاكدنيا 300 طوسرا 300 بوين نظن سيتادير كميار ماذا قلا يوغي كم ذاين البروبليم ريغلي مشى تفكري اللي كتعيش هكذا يونيك تعدان في صحيت تروماتيزين تنفلس ذي الكذب فوالا تنميت مساح نتور هي غورك غيلاس سيناكين غرماس ماجد يسلي غيلاس زول الأول زول اللاكون merci d'avoir organisé cet événement. Je trouve que c'est très enrichissant d'avoir les différentes opinions de différentes personnes à travers le monde, que ce soit au Canada ou en Kabylie, etc. Qui ne savent sortir. Donc, depuis tout à l'heure, j'écoute les interventions de plusieurs personnes, etc. On parle de colonialisme, on parle d'influence extérieure. Dernière intervenante qui parlait des Français qui avaient inculqué préjudice à des femmes kabyles, etc. Donc, par rapport à ça, j'ai su que des femmes se mettaient de la bouse de vache pour pas se faire violer par les Français, pour être répugnantes. Et ça prend tout un courage. Tout un courage. Donc, une kinésia à sortir, et c'est une question ouverte à tout le monde. Parler de colonisation, etc., parler d'État algérien et tout. J'aimerais savoir dans une dimension d'État kabyle, ok, hors colonisateur, donc kabyle entre kabyles, de quelle façon l'émancipation de la femme serait, disons, mieux construite. Donc c'est une question ouverte à tout le monde. ميرسي ثورة مس شفومتي وسقسياكي شفوت سمحية مس صاحب شفوت هي مس ماجد يسلي عرفت صواب Azul Flawen, je vais très rapidement vous dire un peu comment que je me sens à vous écouter, vous les femmes. Moi, j'ai l'habitude de dire, parce que pour une ancienne infirmière, je dis à la blague, nous les femmes. Et c'est vrai qu'à travers la planète, la notion de violence, la problématique de la violence, sous toutes ses formes d'ailleurs, c'est une préoccupation. Elle est ubiquitaire, c'est à travers, il n'y a pas un pays qui n'est pas touché, il n'y a pas une communauté qui n'est pas touchée par ce phénomène. Si on prend le cas du Canada, par exemple,
il se dépense à peu près 7 milliards de dollars en lien avec toutes les violences confondues, incluant la violence intrafamiliale, etc., etc. Donc, pour l'Algérie ou la Kabylie, c'est sûr que les conditions actuelles, peut-être qu'elles favorisent, les conditions socio-économiques, politiques, elles favoriseraient probablement les accès de violence. Ma question, c'est une question pratico-pratique, peut-être pour Madame Hantour, Maître Saheb, d'ailleurs que je salue. Pratico-pratique, comment réagit la société, comment réagissent les associations face à cette ampleur, à l'exacerbation de la violence dans la société? Est-ce qu'il y a des organisations, par exemple, associatives, des personnalités qui interviennent pour contrer plus ou moins ce phénomène? Parce que même ici, au Canada, il y a beaucoup d'intervenants communautaires pour contribuer aux solutions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se fait en ce moment là-bas. Tanmir. تنمير تمس يسلي ما إلا مزغار ما إلا بعضنا ندي سقسين ولاش داكوغ هي غرون ويك بغانا ديال يسقسين غيلاس ادي يسقساد امكان تمطوط تقبايليت ماذا قلا سياده ساون يقبايليين اطفن تسالوش وتسدون تمثال امشي باش راه ديني بدي تمثال تايكي ومن بعد نغالج المسيسي حتى الوقيله مس ارزقي الكوشه روح صورك كتزري غير سمحي شو غير فالزول في لاكونت الزولك في لاون كاين ماشي غادا سقسي mais c'est une remarque محسوب que je vais faire par rapport à la violence اشيميا ثيمات تتكافس يليس نغيت سليتيس dans cette violence justement. Comment expliquer le fait que la femme kabyle qui a subi toute sa vie à 96 à 39 il arrive même des fois Nidad Ntsef qui incite le fils le frère de la fille de la Gillis إوا كانت تيوث إوا كانت تيحقر إوا كان أسيكس. Comment expliquer ça? Comment peut-on aller au-delà au 21e siècle, en 2021? Comment est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent intervenir, qui peuvent faire quelque chose? Tanmir. الحنفي روح الحنفي. روح ميكرو او قد نسلا الحنفي هكا صافا سي بون اوكي بس الخير في الاول الزول في الاول الزول في الاول تدبر تلاوين تمارا غاس باش تمارا تلاوين اقلا نهضر في تلاوين سمعتي مي سي ان ديبا très enrichissant pour moi parce que ça traite de plusieurs aspects. Ça peut être un sujet d'université d'été. Ça serait très intéressant de débattre. Puis, parce que c'est de cette façon, en décortiquant, en défaisant des nœuds, qu'on peut avancer. Et là, quand on a fait le choix, la société, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc, la question très simple que je vais poser. Vu que les constats sont presque tous unanimes de la présence de la violence de façon globale, la société pour tout le monde, quoi. Et Arzqi vient de renchérir pour dire que c'est un système, même y compris la femme, elle participe. Donc, mais moi, je vais vous poser la question suivante. Pourrions-nous collectivement, poser des gestes concrets? Et je vais faire une proposition dans ce sens. Je vais mettre pratico-pratique. J'ai écouté l'association Smith-Tegmet Lisa Moum et j'étais fier d'écouter ce débat. Le président, il a annoncé
un projet qui était en construction et on parle de refuge pour les femmes. Et c'est extraordinaire, chose que j'ai jamais entendue d'ailleurs de façon globale, ni principalement. Serait-il un projet viable par lequel on peut commencer parce que, veut pas, la violence elle existe. Mettons la base qui peut apporter un soutien et tout en travaillant en parallèle pour aller solutionner d'autres problématiques que vous venez d'exposer et qui sont larges. C'est un chantier مقر. Donc, c'était un peu ça ma question. Et c'est quoi la législation? C'est quoi l'apport et Hakim, par exemple? Je me pose la question, faire un refuge pour les femmes, c'est extraordinaire. Mais est-ce que la loi serait de notre côté pour assister ces femmes? La police est-ce que la législation nous protège? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faisable dans ce sens? Je termine. Jamila? Oui. ما اسمح لي دينير كيلك شوز كان حنفي يكري لي دينينو قلنا on s'enfarge de la littérature الكاهنة ميتورا et finalement Samtot Tamazirt il a subi la violence les lois des autres وين يديوسن اللي يخدم لا لواني الناس وين يديوسن اللي يخدم لا لواني الناس اني دات سيلان نكني Vraiment, par exemple, la violence faite contre les femmes, mettre le parallèle. Là, je salue Farida, le vieux de la vieille de la génération de Kdaïliyin, de Montréal. Zik, à 30 ans, je me souviens, même à les associations, ils sont pour participer les associations. Marche de la société kabyle, même qui la femme de l'autre. Mais quand il s'agit de leur femme, d'acheter de Karan, la Kabyle, zik ma sinabik tmtoti ki roti de Guidara, atkina tahbar kini ou tahmila radas ou tahmila ratilia qui l'a empêché de venir. Donc quand il s'agit de la femme des autres, on est tous d'accord. نفهميا. ترى أنا نخدم الباراليل avec le Québec avancé, كاينين تقبايلتنا الكيباكي يدير بال سلي فالور التقبايليت اقلعنا نهضر اقلي السيرفيس سوسياليتي ليغ اشحال يسكواسنا ياكينا دونك زريغا الكيباكي يخدم ياك لي مزور pour prévenir la violence contre les femmes, contre les enfants et tout ça. أثناء الثورة تيليني من غيين ذاكي contre les femmes. Les Québécois لين يستواليهم لي ميديا ماشي لين يفرق. D'abord, في القبائل باش طونك ندوك avec la loi تنسنمت la loi نتعرف la loi الجزائر ونزمير انا نخدم la loi نكون ايمان في القبائل de prévenir la violence gay. حاشما les femmes qui لنا كاكستيريور diaspora يجزمرن نخدم des projets ensemble de former des femmes دي هنا اللي كاين ايني ولا comme intervenante. C'est vraiment, ça passe par la prévention, la conscientisation, la sensibilisation. Et ça, c'est pas juste envers les femmes, mais envers les hommes, de reconnaître la limite, d'être la violence physique, d'être la violence psychologique. Et aussi de sensibiliser Filawin, Amida, c'est le Khsara Lahbo, Al-Fitha, Al-Shnchou, Al-Wayn Nidam. Donc ça prend les associations, mais ça prend le lien, qu'on garde les liens avec les associations. أي فورمين دي هنا أسنت نتشجع كتابين أسنت نعرض كجي ديال الزمت ولا مثلا زعما أخذ سلسلة يوسي الشفار سكاتياني c'est très bien. Alors ils vont participer et il va y avoir un travail d'éducation à faire. Et ça passe par l'éducation. أكلاب الجزائريين لا ونزمير أنا الفرد اللي هو الجزائر. Donc on est dans de l'Algérie. ثاني حميدة اسمح وثي دقيقة لي ميكرو وطف لي ميكرو جديد. Pardon. Excusez-moi. الدغا الغرسس تقسي نغيلاس أمكان نتقبيليت نطوط قبيليت dans un état kabyle. المساكن. Allô. هضرنا كومنتون.
مسا كاميرا سعيد انت تسلويت وموسم اجرغلان ايمازيغان دونك لو كونغري مونديال امازيغ سوازاليس سيتي كتنظن مرحبا سمغورنا بهدي خاصة كيمين يمشي تتواليض امكان تقبايليت فمطوط تقبايليت ازاليس امكاني سون ستاتut dans un éventuel état kabyle. D'abord, j'aimerais d'abord répondre à une question. Quand on a parlé d'un centre pour les femmes, notre association de femmes de Kabylie, nous avons déjà créé une cellule d'écoute pour les femmes en détresse. Il faut savoir que nous avons résisté pendant 4 ans, mais faute de moyens, on ne pouvait pas y aller très loin. Faute d'argent, on ne pouvait plus payer le loyer, ça coûtait cher, on ne pouvait plus payer les avocats et les psychologues. Et pourtant, il y avait beaucoup de femmes qui appelaient, il y avait beaucoup de femmes qui appelaient anonymement ou qui venaient dans le centre. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de violence dans la société kabyle. On ne parle pas, mais il y a de la violence. Il y a de la violence à l'intérieur de la famille, il y a de la violence dans le travail, les harcèlements, on ne parle pas souvent, mais il y a beaucoup de femmes qui sont harcelées dans les lieux de travail, à l'université. Il y a des femmes il y a des jeunes filles harcelées dans les lycées, il y a des femmes qui sont harcelées dans la rue. Et pour la deuxième question, moi, quand on parle, parce que Hakim, quand il a parlé de l'ijtihad, c'est vrai qu'on peut faire l'ijtihad, mais quand on n'a pas le pouvoir de décision, quand on n'a pas nos propres institutions, réellement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la réalité. C'est aujourd'hui, on peut faire l'ijtihad, on va se réunir quelque part en Kabylie, on va décider de quelque chose. Mais c'est la décision. Est-ce qu'il peut être appliqué dans l'état actuel des choses de l'Algérie? C'est impossible. La réalité, elle est là. C'est-à-dire l'école, c'est une agression envers les femmes, envers Tamazight, envers Taqbaylis. Les médias, c'est la même chose. Il n'y a pas de médias. On n'accepte pas les médias amazirs, on n'accepte pas des médias kabyles. Il n'y a que des médias anti-femmes et anti-amazirs. Dans l'école, même les crèches, il faut que les parents, des fois, de temps en temps, jettent parce que je suis en train de faire un travail sur les manuels scolaires de la crèche jusqu'à l'université. Prenez un livre pour les enfants de moins de 5 ans. Toutes les femmes dans le livre, ils sont voilées. Quand on montre à un enfant de l'âge de 2 ans jusqu'à 5 ans, jusqu'à 6 ans, que la femme, il est voilé, à un certain moment, quand il voit sa femme, sa mère, son voile, pour lui, c'est anormal. Ça commence de là, parce que quand à l'école, on apprend à l'enfant, c'est clair et net, on a destiné la femme pour la cuisine, l'homme, il peut y aller jouer, etc. Et là, on n'a aucun pouvoir de décision. Autant que Kabyle, nous ne pouvons pas. L'expérience a été faite. Nous avons eu des députés au niveau du Parlement. Ils étaient minoritaires. Est-ce qu'ils ont pu changer les lois ou empêcher des lois de passer? C'était impossible. Parce qu'ils sont minoritaires. Le projet de l'Algérie, de la majorité des Algériens aujourd'hui, il est en contradiction, il est en opposition avec ce que les Kabyles veulent. C'est ça. Parce qu'on doit être à un certain moment clair, qu'est-ce que nous voulons. Des Chinvra. Parce que les Kabyles en général, ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais et je le dis, je le répète, dans le cadre des peuples, les droits des peuples autochtones, sans institution, sans le pouvoir de décision qui nous appartient, eh ben nous allons continuer très très longtemps à subir ces injustices, à subir le statut de mineur à vie pour la femme. تنمير مسا كاميرا ليندا حنتور اتصي دي مسرين ما تزمر ضد دينا الكرام اميكرو الميكرو une Melinda s'il te plaît. يوغا ديال دي يتسلم très bien oui
Je suis secrétaire général du NIC de prévention, donc nous avons la prévention, nous avons des psychologues, nous avons des juristes, nous avons l'orientation juridique, nous avons l'accompagnement. Nous avons un certain stade par exemple, les qui sont détresse, nous avons un psychologue pour la prise en charge psychologique سوا شو تياكل لي بريز ان شارج تيكون ما توض ضان داين الى قد الفرق الفرق كنايلين يرسون تصوض على لورينتاسيون جوريديك مي ما توض من بعد ارفارون كنت تغلظ فيه وزمر دار تقدموا لا تلاوينا ندا تروح ديو ثارون يوتيكلت تناك الغازي سيتان الكوليك يكافيين يكاثراويو إنك ميلان وراوي ومزيت تروحوا سيما ولاني وقرني دا تغلظي وذم وراوي نكتو ريسي مقارستي المزيين وقاد غلانسست وقاد غاشو استخدم الا ديبوزي بلانت مي تبوضا التريبيونال اولا مزوارون يزدينا لو جوج إنايس ما تحشميش ديبوزي بلانت على راجلك دونك elle est passée du statut de la victime à la coupable ثوغال نتاتيك ديبوزي بلانت دونك نتاتيك ظلمن donc on doit revoir les textes guiens. Est-ce que je peux dire le quelque mouvement chose pour associatif pour le moment le stade de l'accompagnement l'orientation et de la prise en charge psychologique Jamil, est-ce que je peux dire juste quelque chose Linda? Vas-y, toi Linda. C'est pas seulement pour la femme. Il y a plusieurs années, quand j'étais à Alger, je vivais à Alger, il y a un jeune adolescent et aussi son marteau. Il circulait les trous dans tout son corps. Et le médecin du quartier, un certificat, il déposer plainte. Le médecin, il إذا بس ناس وليدك راح يديبوزي بلانت فلاك يا ناس الخباطيس هكا إذا مخيطهم قران إيه فوالا سي سا تنمير مس فريدة وزارة وي بغانا ديالو مس صاحب ما بغا دانو ذكرى واقين دوسي مقران تصدلوفا ديس شد الكل نعم ذيني قوارن خلي يذكر ذيني قوارن اسمها يولي يعدي تيليسا يعني يعدي لا لين روج توذر فمدان رايا فكين على خاطر ولاش ورا يوتن في مدان لاقي وكني اللي حارب في اللسن وثني يحود سي الباطله مقرنا ناقصي في الدرويش خاطر ليا ديكا خاص تغاوسيوي وركا صوابا مس صاحب ساقاك نقارن القبائل الشغل انت دار في مقاريف انه كنا حد مزيف قواني يعني غفلان ذيمي ماشي تسالتين زمرا تنفرو كان كاس سواوا دكباس ايش باير بطاس كانت تجاوب يجي مثلا مدينه وقيل الطبيب فايمات تكافس ديليس ايش باير ربي ولا قردنا ولا مش مكان خاطر لما داريان ترافاي كي ايتي في بار اون اوتر كابيله دادوبسيون سي كاميلا كوز دو جاردن sur la reproduction, la représentation, de la représentation sociale par les femmes, les mères contre les filles. Mais إشبه ربي نو فهموا لي إذا قد نعاود فهموا لي يعني أنا الشغل هاكي لكن صمتوث dans la culture kabyle elle est gardienne de la culture mais elle reste prisonnière aussi de ses valeurs de cette culture donc elle reproduit mais ce n'est pas elle le bourreau le vrai bourreau je pense c'est le regard de la société à l'égard de la femme et pour rebondir sur la question de Riles est-ce que comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on peut bâtir un statut pour la femme kabyle? Je pense qu'on n'a pas à le faire en tant que kabyle. On doit le faire en tant qu'humain. On doit l'exprimer par notre adhésion aux valeurs universelles. ولا قرن نغليو ذي التابو ياكين les islamistes les arabistes parce qu'ils l'égalité sous le fallacieux prétexte que ce sont des valeurs étrangères à l'Algérie à la Kabylie. Non, ça m'ouvre les
l'égalité, la non-discrimination, le respect de la dignité humaine sont des principes inhérents à notre humanité. Donc, on doit rester dans cette adhésion aux valeurs universelles. Tout à fait. C'était pas la question. C'était pas la question. C'était pas la question. Oui. La question, c'était par rapport aux différents colonisateurs, ok, dans la société dite kabyle, ok. Moi, je pense qu'il n'y a pas de conflit. Comment l'essor de la femme peut être appliqué dans un État kabyle. Si on aurait un État kabyle, dans une éventualité d'avoir un État kabyle. C'était pas dans des valeurs universelles, dans les droits. Vous avez parlé des droits de l'homme. Dans les droits de l'homme, c'est clair et net. On parle de société maintenant. On parle de la société dite algérienne et la société dite kabyle. Donc, dans la société dite kabyle, dans un supposé État kabyle, comment l'essor de la femme, ok, comment la société kabyle peut adhérer et pousser l'essor de la femme kabyle avec ses traditions, avec son histoire, etc. J'ai entendu Ferida parler de faire un hommage à Dehia, etc. C'est vraiment comment appliquer ça dans un supposé État kabyle. En fait, Ariles, vous parlez de l'opérationnalisation de toutes ces valeurs-là. Je pense que... alors, l'opérationnalisation, il faut y réfléchir. Et à mon humble avis, je ne suis pas spécialiste, à mon humble avis, que ce soit dans un État kabyle ou que ce soit dans une société algérienne qui renoue avec sa tradition amazigh, je crois que l'un des éléments essentiels, c'est se libérer de l'aliénation. Et ça rejoint comment la femme, parce que la femme, c'est une courroie de transmission et l'éducation de la femme, elle a insisté sur l'importance de l'éducation. Je suis complètement d'accord avec l'importance de l'éducation, mais le problème, quelle éducation? ما تروح سمطوس أقرور d'ailleurs. أروح نرسينة l'école, أسنصحفظن comment on lave les morts. أسنصحفظن الشيطاني الوسواسي الخناسي أتي داوين دك قرنسن دغد تشي كينو الكلية. هاتان ومن بعد شاك ديفرنسينا. Alors, d'ailleurs, les islamistes, فاقني الشغل إن كالمرأة كالمدرسة إذا أعددتها أعددتها شعوبا. زراني الشارع خدمت في سيكتور ليدوكاسيون ومن بعد زاين ميك تفنا سيكتور ليدوكاسيون. غاداين c'est le nerf de la guerre, l'éducation. Alors, quand la femme, au lieu de transmettre la kabylité, je n'idéalise pas la société kabyle, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'un Jamila Adar, sur un min les colonisateurs, caméra, وداش une génération نسايا ونخدم راه كرا ترى من كسر ثرصاد لكن يقرمع طبل وناس وين يجو سنه تجي ثرصاديس من كسر ثرصاد لكم الدين هاد نقيمي ما نغنزر دا شو يا et ça c'est peu importe. C'est un travail absolument essentiel à faire. C'est le travail de la prise de conscience de soi et de la libération de l'aliénation spirituelle, identitaire, etc., etc. تنميت مسا زرار تنميت دونك احريشه كين يسدر تاكراينس تيت يعني ونزمير راه غاد نفكني بوانش تاكين الوقت اللي كان يا اليوث اتخمم اماكن دينا الحنفي اماكن يدنا ليندا حنتور اماكن يدنا كاميرا تصبو دي سدن كرا نتباهلن دي بروغرام دي بروجي سي سولا دي ثمور في وكنيه دعيون في لوين ديك الطران وكذا ديني كارزن وليك زمانات نعيون يواشو ولا مي داغني الا كنخمم يركلي تمثال النظام مثلا كغصواب إليندا
تنمير تنون تمقران تي وحريشة جيويسين ثورا غرمة صوابا لينا. Merci, Jamila. Merci pour tous ces échanges très enrichissants. Malheureusement, on a quand même un programme assez serré. Donc, pour le troisième et le dernier volet, Karawel et Fatiha Malas. Voilà, avant ma Fatiha. تنمير ليندا نزل في الاول نزل في الاخر كيف ليندا نفرح طاس سنديري ثاقي غادي جمعنا كاكي وكنا نار تجميلت إثمطوث نار تجميلت ثيماثين الناغ إثلاوين غادي ربان إثلاوين نلاذ عنا كان كتيا أكن الذي الدنيا أحرش أكي ويس ثلاثة ذا حريش متزوري ثمطوث ذي تزوري ثمطوث أكت زوري أين تخدم تزوري ثمطوث ذاني كيا انسبيغي ناغ ثمطوث مكادينيغ فيك وران فيك شنان فيك سفران قحريشاكي نبغى نار تجميلت يوصيتك جديد نشنا تقبيليت ثاقي تشنيت ناغ ثمقرات نوارا نبغى نمنى لو كان اتيلي غيران غاكاكي غيران غاكاكي مالوغوزمون نصاوضارا انا نسيوضه الناويه هات مازال دوغالت في النظام ذي لهنا دونك ادينير انور نسين تشنيت تمقرات مصوت حلاون نوارا انور نسلين إثلاثين القاين يكثن غرولا ذول ذي سين هاد النفذار دغاثاغوش يشدن أروسن تلبوسا لوماش بوساقيا شنامك غاف الزينيو حدور دي مكتل حقيو نوارا في الأول دي 15 دي مايقون 1945 قازوكي نوارا فكرت دي ثمديتني الجزائر وغور نوغن روحاني مولانيس دونك فكرت بألجي نوارا خاص فكرت دي الجزائر وفتويرا تمسليتيس وفتويرا لاصليس تغنى شنا تقبيليت يتقبيليت نوارا تينمو يسمى لونا سمعتو لا ديفا دو لا شانسون كابيل اف الصوفينس حلاون اف ثوغاشي زيفن نوارا تيني إشنان ذوطاسي فنانن وطاسي شناين يقبيليين هاد نبذار دغا تيجدي ثنيغ مقرن ماشي بكرا شريف خدام هاد نبذار داغن مجاهد حميد هاد نبذار فريد فراقي هاد نبذار لونا سمعتو إكشنا نكودس يخدم كودس أنا البوم توتونونتي نوارا نتسلم في اللاس سنر تجميل كثم قرات تسنينيا تنميرتها في القديشين تنميرتها فين تفكيرو كي تقبيليت نقارن ثغزي العمر إن شاء الله مسا هات دوغالض أرشنا نحضر إيثو والفات مغربيين ذاكي دي مونريال دغا غادي نكمل دي لوماجي نوارا نهقاد همتنا المهدي نهقاد يوث من فيديو تجميل دغا ثاغ شنو مثقار شنو مكرا في الزينيو يخدم يون قارن اسماعيل متماتي سي ان بانتر يخدم اون توال إهدات دغا يثاغ شتاقي اسماعيل شنو مكرا في الزينيو المهدي جيسبر كو تو اي بري توجد تساعد ديال الطاقش تاقيا أكون نجا هذا استسلم تنميرت ولاش صوت المهدي ولاش صوتها جميلة ثريا سي بون عاود زد المهدي عاود زد الديبي داكور يرضح
فوالا. تنمير تنقرا المهدي ثاني تند كلش ناكل نوارا اللي تاوش تاقيه نايد شنا ما في الزيني وسمكتين تساعدت ديال الوقت اللقديش يبضل الدلاوان هذا محسب عيدون ونبغى انا نحسبك ويوان مي نبغى تنطوط جوست تسا لحقيس كمذان ذا مذان ذا ياقي غادي نكمل ذي الشنا ماشي الشنا يعني ذي شويق نختار مزران ورا تحمل طاس شويق في النافذ تحمل طاس شويقا أسنف كوال فريدة الجامعة ولتمثنا فريدة سي أوتاوا سي elle est prête فريدة ناموش دوغا لا غورم tu es prête فريدة اوكي داكوغ شويقة فريدة شويقة مشطوح وكنا نزير خاطر نوغال كمي نسيو لي نوتر فوا à la fin de la rencontre درنا شويق نيرون دونك شويقة مشطوح إوا كنا نزير نكمل بحريش نيرون تنمير أروى مساوا تنمية الفتحة تنمية تكوية كلمة لمي يسمسي يقداش نسي كاسي تنمية في ودا كود عرضم لانت إلا قوقت الدنيا لان نهضر لكادي وقلت يحزنين دين كنت شوت غالع ونهتف غالع أما أنا في ذي صونا ذاكيني أنا ويث الذنوب ملمون بالدلالة أنا ويث الذنوب تنميتي فريدة زرار تنميتي ليندا حمدو بلو سبيسيفيكمون أثاني هو كيغذي عطاني زدغنا يما ذوين وتسكس انتشار سولا غي ثمور ثنبابا يغالد الصدى كمار يناير وهايل إلى مصوح دويلار يناير وهايل إلى مصوح دويلار حطاني زدغنا يما هو قد غديه يلساس إذي السور نهايتنا سقف تذن وثنيتي جاس هاوي كوني ديالنا الساعة هاوي يموت نفلاس هاوي كوني ديالنا الساعة هاوي يموت نفلاس الطاني زدنا يما يرزار يجرو الشلاش يما يتجاد الصبا في يا والشاش في ديس الصبراق مسنان ومرشاش في ديس الصبراق مسنان ومرشاش عطاني زدنا يما وقام وتكس الشماس الشبيغ كان قدت سيما هزاريس يهفات مراس أرجيغ الدوانا نصدع صورتي يشفان فلاس أرجيغ الدوانا نصدع صورتي يشفان فلاس أرجيغ الدوانا نصدع ملان كثير يشفان فلاس تنميرتي ميرسي بوكو تنميرت نقرأت فريدة تنميرت هاد نوغال نكمل بحريش النار هاد نزين ولتمثنا ليندا كنت نسن تنغمس جورناليست و ميم طون اكريفان تارو قبيليت دونك سنفك أولي ليندا هذا غد هضر أفيرا ستمسليت تيمات ستمسليت إنا تقبيليت فازي ليندا هاتو لا باغول دونك قبل ما نمسلاي غفيرا ونكيني بغي غادي نير بلي ديك سكواسن 90 شمتت سيد في ثرى الفطار غا حفان تيراس تقبيليت تيس دوانين أكد كران تسلمادين تمازيغ تيقوراني ضاريسيني من زا سيحو الفن طمطوز وران تولا غف ثيريان خاصك نقصيح تقنيت يسوى ثنية تزرام لي زاني 90 سيتي لا ديسيني نوار دونك سيكسنت
تدينات المهوف إيقوران ثفوناس تيجوجيلون ثلاثة ديا جابير إيقوران الشن أرقمان ثلاثة ظريفة خلفة إيقوران أزال 400 نتمسارق دونك سنترا فجميل تساقيا أكين إذن بضا نكتيا دونك دابا إذن ستيد نظفار إذن بويا نكتيا ماشي تيمنزا إيقوران نكتيا تيمنزا يقصاوضن ليديسيون ستادير إضاري سني منزا غران تني مغاريين ديك تسغونين ذي يغميسن إميلي سواعثني وسنت تنفكيرا ثقنيت أكن هاد السيزاريين وبوغ نتارا ليديسيون pour des raisons économiques ثانو تسارا ثذريمت ثار سيتي لو كونتكست سوسيال خطر ذا العيب وشغل أماكن زيفولي فكان يدي ساتغارنا غتخدم أماكن ذا العيب دونك توافزر تارا ثلاوينا كيتسارون لا تذغني إلا لو كونتكست ني ذغني بوليتيك دو ليبوك اللي دنيا سيتي لا ديسيني نوار دونك تلاوينا كيقولنا رزات لي طابو ديال الوقت ني دونك كنا دمسلا يطرف لي طابو ديال الوقت ني لا ديسيني نوار ماشي داين يسهلن داك تاكي جان ليديسيون مازيغ فيمينين بيان سور اتعطل امدي سكواسن لي زاني 2000 ذا ساون دونك كنتزرع من كيني وري اون ديالي ومن زوم ومقرر اسفلان توزرت دونك دواكي دونك سي ان رومان كي تريت دو لا فيولونس دو جور تمسلايا د لا فيولونس على ليغار دي زوم دي فام اي دي زونفون شو كانت لذاك طاقه د لا فيولونس على ليغار دي فام خاطر كاين دنيا سكلينا تيجي متفق فايليت عندها الدغلا مقران تمطوثي تيستن دي تمتينا اشيميا خاطر انت ربيتي داف السوسميه ذا لايفا ديني ضربي غارا ذا لايفا ديني خصار دلايفا ديني اللوزار اولا مزواريو كيغسل تيماثين النار حاضر ديني دونك ذا ولكن الى غسل مادت خاطر ثمطوتي دي تمسلاين دي تمسلاين في زرفانيس امزولا كني ديال تقشيش تلا دونك سير الدوزيام شابيتر يوريغ ديال راموياكي لقد حسن بلي راموياكي تيكلتا من زوج وريغ ستروميث الى سوليست سيتي اون نوفيل je l'ai intitulé la polygamie. Donc, تمسلايا في الفينومين لا بوليغامي نشتاقي جنس ماغاس لا بوليغامي خاطرتي دروشت شغلكيتي دروشت يصاوتي واش ولينا المحال دونك دغلي دي تسكنا في تمطوث ما دارنو في الاستكنا ماشي حاشا انت تيكضور يضور ولا ذراويس دونك يضور اكثر واش ولتيس دايوغ دي تمتي تقبايلي تلقاز ما يبغى ديالنو تاكنا في تمطوثيس اسيني كمي دوثا استكنا دونك ديجا هو لقينا كمي دوثا يتشور لا فيولونس تيماريس دونك اطاس اللي كا يقلان زخلاقي عند ثمطو تقبايلي تخلص ولا داينو تخدم راه بابا سنتيزيري يعرض لي صور ديني ظولانيس سميتني السوثر وكينا ستني دارن دونك ما كنسمعو زيان ويا ناس دارني صور دينيس ينايسن والله هكذا دوثا غيبي تسن ستكنا دونك عند ثمطو مسكيت تخلص ولا داينو تخدم راه تيك ولا ضقوال ما يمسالفو كذا ضقواليس مويزمي راه ستيدي دقا خاطر فيرو العيب هذا واحد يردو في لاستكنا دونك لو دوزيام شابيتر كيت مسلايا غدا راجو ياكي تمطوط نكنو كنو موثني مولاني سلك سكواسنني لا بيست دونك يوغا سيدي مثلا كيف دونك يروح هذه المد ذا شو يروح هذه المد يروح هذه غير القران خاطر ذي الوقت نيا دايقي كلاند السافوار كل شيء نظام زيتوني غارنا كيني فقد سيت مع مارس دونك شنو يروح يجي دراجوني ذي الحيف دونك قبل ما يروح يوصات تبدا في الدريس عشان ما يغالد وتبغي يرى رواحي سمعنا تدي صحراء ووال يغال ثناياس روح البغي كما ستوضض راوي كتبدا في اللسون سوا شول تبدا في اللاس هذا رجع ثغالينيش أذكاني ثبو ثاكي ديفكن السنماد الزغوري أداكوي ثم طوسي يموت ندقيا دونك ما ستيني أداكوي ثم طوسي يموت ندقيا دونك تغال نتاثي دابابات نتاثي تايمات أتنغاكويني لانديس الشباحة أما تزينيس أما ذاين النظام دونك تبدا ذا فراويس هذا روح كدودي دي سكواسين ودي تزيانا أدي وضواسس دي شقاع سيدا سموضا فلان أدو غالا إلا قد تقطع مغارا مقرن أخطى روح غضان الماذ أدو غالا غدا سلماذ مشاعن دونك أدي روح أدي الشمة في داوين نغاشيا أسيجن تمغرا أنت تتفرح أتسقربو بف تقورا أخطى ثغال تفات سخاميس دونك تقطع مغارا مقراني ورقازي سميديزيا
ثابديت مي كفاو ستين تكشم على خامتي ساكنة الدماع ديال المزديين كنا دسومي تنفكاوينيس تظهر استمطوط قيمة في كسوسي غيمي تسدا دونك تنتقى غورس مسلايني غيستنى تنفكيو ثنينس نتا تغيلتي نفكيو ثمي عاقو فريد دونك مسلاي تسفرون اشي ميدا سفرون خاطر وين القبايل زيكا كي تمسلاي تبويا راسات ولا ما يلي شي طد الشحنايا راسات نعما ناغط دي ثلا وتنعترف السفوس تنعت السمسلاي دونك تتخزر أثين في قيث الحرمة أثين يتشورن ذي السر القديم تسدان الزيني مو الهاريو فرار غور مسحبي في تمزيم ذيلا مو تستبو الداران إلي كم ذرارنا النور ثغارين مبلا ثقاران ورسقارن كبوسان اسمي مذقو مزرو يوران ثمن زوث الدهيان غارستارنا دلالا فاضمان دونك كات تمسلاي ثين في قيثنين ساسدار السينيا لكل غارة ثين في قيث الحرمة أفريد يا عريقارا أقليي ذقو مضيقيو نكتم الطوث الشيخ كنوم دونك دينا تحسو راديو بلي غاز اسمي ديوغال طمراني سيناهي ثمران تاكنا يزديبويا دونك تفيروني وعدي الكيري فاسنيس تفسخ راديو تروح عندك نود تسوغال دونك ما داكوي راديو داكوي تسلف تخدمين ديبرسيون أتفريكا فراويس خاصك نتا موضيت أتفريكا فراويس تقيم كل وكازي ساكو تاكينا سكرا بوغورن ومن بعد شيخنونا ذي يدم ثمطو ثنين سنات هذا يروح هذا كيما بغي ساتي سوغزوف أدي يج ثمطو ثنين ساكو الوراويس ذي الحيف تعزل رجو غيماني سافتا الدار تيمين تزريض وين يخدم لنا ديبرسيون في كولي تمسلاي وحدش دونك ويقرا سحلي لم يفضلوا ذواراويس إذا تيدي منان إتيفغان ديال الغيفة بوغ كازيس قارنا صدار بوتي دي قوسن نكون سنكمل خاطر كاين يا ولاد نكون نيس القبايل ميقشر كان يون ان كي غاس نكمل سنيني ساشو كخدم يقوسي تي ضربوين دونك نكون غنكر كان سنكمل دونك راديو ماث ولكن يا تعزلي ماني سافتا دارت يبوست ندهي فافيس سوسفروثنا او ندغر غاسفرو ياكي سوا يسي كفير لو دوزيام شابيتر الصينية ويصنع بويمات الليض مورث الليض ذاتي ليض سيت ديانتي ذي يضران يروح ورقاز يتناديك سقولي سي عبدي كالميس عارقني بردان اللي غما كنور اللي غتا يماتي ذي يسمان تون تمطوثي اللي ولا ذنك سعير الحلفان بغيق ثاكني ذي يبغى واد ذي العيفي دنان زواج يبنان في الدريا يثعي قرث مسجنا مكان تبغى ونزوات قصار تغاثي يدسو مسناو من نغضي سينان في غنسلم الثاموسنيا أغاشا ذا غد ظفران ثلاث وستنتشيدي دونك كاك فور الشابيتر كينون لا فوليغامي داخل جي ريزومي لا كوز فيمينين ما كليني اللي غما كينو اللي غتاي ماتي ذي سمان دونك سي لو ستاتيو تمطوط اللي تمتينا اللي تمتي دي تموثنا مثل زوجته غلط تمطوط الفلانيه ذي مثل الفلانيه دونك مثلا تي المزيد كل شيء كميدي صح سمعت زوجه مثل زوجه كل شيء يحرم في ما خطا زوجه tu es une maman tu es une épouse donc il y a plus de jeu il y a plus de دونك تمسلا ياخدو سي في الستاتيتين يسعى الدريا تينون ساعة الدريا دونك غادي تجد قشيش تجد ثلاث خاصة كانت تجد الدريا وتاع الدارة فوالا دونك تمسلا ياخدو فاتصل الشغل جي ريزومي لا كوز فيمينين داخلاكيا دونك تمثل تنراجعو تمثل تنتيزيريان تمثل تنمشي وساعة وسي إقعاش الدغل صغوري مولانيس أو بوان صغليد في السطان تموت صحارم اسمها تمضل واحد دارنا مولانيس تنضلتيس تمثل تنتيزيريان يدير باني يوجي الناس ميم قاريت الزين فلاس وثنامي السفران تمثل تنتين هنان تاقيلي لي سنتيزيريان يديرو لين تبويد طان تاع بوطيس تلولد avec une malformation ovarienne donc الطبيب lui a prescrit la pilule ما تروح الطبيب تسقري سيت تتلاوين ما تقيمي لا سال داتونت قرتس اغين جواربويا تسوشوش بويا رستت مسلايت صوغت المي elle a abandonné son traitement خاطر فهو عارف مغليني لا سوسيتي ادنو غالا ميذ لا سوسيتي ني كي كوندان أزدي في الطبيب il va lui prescrire la pilule تساوي تنقرب يسميني تساوين أقرب الطرصاصين اسمها ثوضر تسداوي تستفر في لي كوبين دو شامبرين تساقوذ تشمت تسينيتي لا وشو تخدم تفري تفيد في ديون ذوك خامنسن
يبواس ديال الجزائر ديال لا بيريود ديال دي سيني نوار تطرق البومبا تتزل لكم الدن انت تتفقع ربي ساكي تتزل استني تمدا كلتي تخلم ما الا كريون كسدوا ودخلوا قرافي وقاد غثافن اضغيلني الا كرا خدمه شي غديني فيه تزرم لو بوا دو تروماتيزم وثو كذا تمثل المزيت وثو كذا تغلي ثلاث مزيت وتغلي ثلاث القرايس خمم كان ووال نادينين مدن ما الا كرو فين ذوك قرافيس دونك السني تمدا كلتيس اتمثض تروح تصيف تيفين ادي يقيموا قرافي ما يقيم من الدواين مزيغ تمخلط السنه تزار تمدا كلتيس لو بوا دو سا سوفرانس دونك كاس كيما تقصت تيزيري تتزل على الطباث سينين طباث شعوض على الدريا بيلا وني كمي دافا الفني زواج ناس ديك تاعي قاعدتو ساعو على الدريا الا ايتي تروماتيزي تطبيب تمطوطيس كي دينان و الاج دو 14 وستنا روحا ويدي امام وستنا ويدي داني يذم تلقى راس دواله ما كي صورتي دارت فوق تحارتي تسوفا غادي تكشم فبغيت النظام دونك تاع شطاس لي تروماتيزم دي ثلاثي ستيزيرين معنا ما كان طغارا قراستي متينا مثليا حاشا القرايه كان يسلكن دي تمتي شبان تاكيا دونك سميت كفا لي زيتودينوس ثوغال تحبير يتمثال يتيغلفن دونك تعوه ديماني سقار او ندغر لو ديرنيي باساج ديال روماني كينو دونك تقيم ذي مانيس تحسابي دونيتيس تلمذ تحملي مانيس كنت لا تحصل تزمراتي لي تيك جديد ذي الدقسن يحريشون اتبدر ثايت بوذيتي حواجن اما ذا القزم ما تنطوط اغاش ثلاث سالقرايه سترفد ويذيس اسنتمل في كلي وقمان تقول في عقارثيس وتستوي غا سافغي ذي زلجن اذ دينس الدياوي يقشر حلاون ماشي ذوين راه تيسفلن تزلت سواع 60 هنان تذيانتيس تسنرنا تبغستيس تغال تحبير تمثال مقارن فلاس كذاك يشغبن ويزادن دي ثموسنيا تعوه ديماني سقار ثقارا وردات شبحة لساسي 6 موسنيا تيجدي تيستي لليا سقفي ستايرين يغرفني ستالويت اثنجقرا ستذوك اليوم دونك كيف كفا تينهينان تقسيطيس اشيمي خاطر نداولاش تموسنيا ولا شتي لليا نداولاش تي لليا ولا شتايريا نداولاش تايريا ولا شتالويت نداولاش تالويت ولا شتاذوك اليوم دونك سي ان تو يلي وانا ديك شمار داخل الكيمانيس هذه ناديه au lieu de se concentrer sur l'autre nar de pourrir la vie des autres يلي وندينا غادي شمار داخل الكيمانيس ادي قلبك في الشباحه نيسا الا نزدخلي ستي بيسوفا غادي ضارسن اما تيزلاتين اما ذلي رومون اما تيشقوفين اكاكي كان نصيوض يغفل الليل ماشي الكذب ماشي سوال سي لي زاكت et aussi c'est un appel les handicapés تينين دبخام donc Thizéry aurait pu être réouvert خاطر c'est une société qui condamne تروح على la prostitution انا غتنغيمانيس elle a fait son choix donc تغاران سلقرايه سترفد مانيس ترفد ويديس دونك وكيد الميساج تويسي كفير لا روماينو يسفلان تو ذا تاني مرتم قرات ليندا بين شبحنا طاس نسرم اطاس راي غرن في كتاف تاكينم دغا عندنا زمراتنا فليندا في كتاف تاكي داكي دي ثلاثه داكي دي تيزي وزو ثلاثه في كايت pour le moment داكي كانوا استخدم غير لا ديستريبيسيون مقارنه خاطر تولي avec le covid qui on limite les déplacements mais sinon داكي دي تيزي وزو ثلاثه. Je vois une question qui te demande, Linda. Rappelle-nous le titre, s'il te plaît. Isflan to Earth. Isflan to Earth. Voilà, Isflan to Earth. صغور Linda حنتور. Et puis, يتنوزو دي في زوزو، يتنوزو دي الجزائر. شجاعة وندم باكي الكندا جيو فير شجاعة وندم باكي زايغة ما يبغيكنيد. سلام ثنا كذي الخطر نوين دونك. نكينو غاري غارة ثمازيغ تاكيني وندني غاري خصفرو ميثيكل تامنزوت السعيد شماخي دينان ايرو كنت تمسلايض دونك ونو ذا غارة تشبح غوال نا اكن كان يدي فرس قولي ويثوريا قراسين دي تفرن سقولي كتش مرول
دونك انا كودي الخطر نون les commentaires tu peux les lire dans le chat tout le monde qui te dit bravo تنمير bravo beau travail voilà donc لا يردك في لي فرد ويجي فين في التلاوين اما تقسيط نمشيو ساعه اما تقسيط نتيزيريان تتمثل تطمر فضين بابا سنتيزيريان كيجبني 6 5 6 جات القرام وقات يفك زوجت دونك تعيشيتكم دي اسكلاف القرام بابا سوت دونك تمثلا يغدا في الشغل عندها ثمار رافضين وفي ترى ضغرت وفي ترى خدمت وغاري ترى وغترى وبوز ترى ضغط وين فغان بغا سي بيغ وين فغات دونك تمثلا يغدا في الشغل طاساكينين ثورا ذاين سي ديباسي تكسدو عاياكي صافري كوا ويك خلصن تبزات الشغل لاكيا ثور جارمي تبضي ليك 50 سنه تستفضى باميكارون تستفضى براحي تدارت الجماعه قلا غنكسدو عاياكي مي ابري كوا فروح تمزيد حدايناكي فروح لافونيغ نسوت اي بوي جو دينونس اوسي لو سيلونس دي فخير خاطر السن النير لو كان الا نوثمث نستغيدي سنسوت تيلاتي دو سوفرانس الميزيرياني كويلات الساقي 20 طون 40 طون 50 طون ابري وقعت ثلاثني وقع نوارشني باسكو ثلاث غاري تاعو خدم تاعها اما ولا نموثن حاشا وين هادي جن 5 6 8 المزيين دخان ويخدم الفلاسيت واستيرفذن اسكو الساقي المزيين ني قلاني يضلي مزيف الساقي غندير كازن زمرنا درفذن ولا ساقي وزمرناها دونك الساقي وقعنا ما غاش مثلاث دونك جو دينونس اوسي خاطر طاسي كيقارن تاقي تمثال تقديم خاطر دخانيس مازال ثارسا نكيني هاد الشمال يفتكر تاريخ تواشولت ني راك تيد نخدم لا بريفونسيون تروح حاجه تزرين انت ريكلا كي كيرا التمثال كيكون انت في السفرات كيكون لود انت فراس انو ديباس روح غاريون واخا ما كيديو تواشولت ساعه اللي 50 طون مسلايا متمسلايا وفي الساعه الحق خزريد مسكيت خزريد صوب يوقعوا الطرد قديم طاون تنيد تخيل مارو في اليوم Ouais, vive les scènes effectivement سعدت مطوس اللي ثمتي تقبيلي malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça انا عاود نغال وكروان شتاقيس تلقى تنمير ثمقران تاع ليندا سمحي يا فتيحه دقيقه الى يونس قصي مثلا ليندا Donc, il est mis de le Hafir Mziani. Est-ce que ton livre est disponible en ligne? Non, pas encore. Non, انت تشقع ماشي ضربي. انا منين صحيت تشقع en PDF. Non, on aimerait ça, le connaît est disponible en ligne, Linda, comme ça, même si tu vas avoir un retour sur ton livre aussi. تفرغ في المقلية je fais la tournée je fais des dons à des bibliothèques ذاكيا la ولاية نتيزي وزون donc j'ai imprimé 500 j'ai distribué 250 gratuitement خاطر كاين دنيا كاين ثيرست مزيغ ماشي تسكيلا ذا من نور وي لاد نسوفور يحولفانا لاد نسوفور لي فيولونس ذاكيا استغار نمدنا تزراني البون رياليزي خاطر ما نتسوسو ما تسرزي في التلوفه ومن بعد رفع تفوس نشتغل صوتنا لوتريم التي تسقلينا تور بتين هنا لاصيب ذا العيب إلا قد سوغال ذا العيب الدور فض ذا العيب تفرو ثان تبضار ثمن غيم سا ثان سقيت بضار ثمن غيم ثان مشتورا فوالا دونك سمات سوسوم سمات تغزي في تلوفا خاطر يفوت دينونسي إلا قد نمسلي نفسي فراث إلا قد نفسي فراث الشغل السلامة ليندا تنمير تمقرات تنمير تعرفوا فوتكين مليفنا زري غير ملا نستقسيين نعملو نعدي الوقف دي ثدون الحفيظ مزياني bon j'ai passé des commentaires si vous pouvez les lire من بعد شافية et vous pouvez nous faire un résumé s'il vous plaît donc نكمل تنمير ليندا تنمير تنقرات تاكني مني غنسالة ما دو غلطي كلت مني غنهضرو كعفلو فيا كيس سواطاس الوقت كوكو يغفى فوالا تنمير تنقرات ليندا وزري غير ملا نوك les invités dans ce chapitre جميلة لنا شريفة فتيحة لنا شريفة تلاقينا قد منيس
اسكو ثلاثة طاووس نغالا بس سي ولاش طاووس ولاش لاس نبكيو لنا شريفه داكوغ شريفه تمغار في البركه تيجا بودي العمر نكون لا سليمان نكون راسي مثل ديالنا نقرا سليمان سليمان لا سليمان نكون اعطيكم الصحه ثلاث بدمتي ولا بونا ابدا ظهر الحق نسنت عطاسو ما قمتش الحق زيك النية غير موال تسوتانت دانت اريان الحنتي الحفا شانتا في اللوب اسك داشو نظريه سنت كذا قمت الدوني تاع على حساب الراو نسن هاد تسوتنت تروح انت ربابات سنت يما سنت هذا سندرنو انت ما خيختس هذا ارناه انت السفن بصح قرن زيك يبوث ساس باب الراوس ثلاث سباب الرش ثلاثه ثلاث تجبد كل ما تيبوث هذا السكينه دينا على ربي جن بابس بابا ما يليس بغيول كل ساكن كل ساكن يباستر ولد توفد بابس الكخان اشك ما ديش قال ناس اكوس دي قرا هذينا لا بوش دم بابس بابا ما يليس بغيول داينا يقب ولا غير الناس جرينا 10 وربهم تروح بدينا على ربي جن بابس بابا من عن كذا ذا غيولي هدا شويه زبور زداتي يبويت اكشمس داينين ارجزه هدا الفلاني اخص الشيطان الناس تاع كذا غيول الناس هذاك صابو النبي فيلم هو داخل قريو على ما دير سوفوسس فيا فلاس سكوسن يوزناز الحرمه مسكيتي باباس تا قامتي باس تاون دوك تمغارين زيك يصبح رمضان ديال المادوت فمغار نساتيك الطبارن تسبلت كيغي تشويتني قارمه توقع إذا ما قراشي اكسوم ثنية ستورة تشتري حناقية وفلاحة وكذا دير كازين تشتري خاطر انت تحملي راس مغارض اجمل ماقي اشلي كذا ابيني ولا كانت كبابس كماس سكسافريريز اشني ركازين سيفاب وناكذو كسوم اقشر مني بشليم اشن ثولابوين يباسنا انت سيثورها مغار تحمل الشنا يام ثاد نوكري غير سنة ثاد شنونت سنة ثاد تسنت دمنت الداغا سقمت اجم مني ويقرا حوت ويقار باباس يماس ويقرا جمم ارمي فوق كنت وغالنت سنة النار نتسد ما دير سنافة تيني صغر كنت تشريحتني قرقاس نكذي في اللحن انت تسكنوا لحدا مشيش وتاقوذ ارمي تشنت سنة النار السردين تسب اين تلغم مني السردين تبقروا مني اتصنت اما ما يذكرت السحور راس نتفك السحور تظلوا تسبلت وفات الدردب كيسني يرقز نتشان ولا سنت النبال يقار نبايض از كان الصبح فرحت حكايه سيليس نتساتي ليس زبار نتغرس انت سي نخدم ما نخدم نيس هذا كنت يعرفوا بو حتى ودوني في يدس ولا كنت تسكر ديال المادو تا وشايله لها شفطه كيغا غتسقم تجمع مي تروح نيس النغايليا نيساي ذا شو نيس لاشا عرميد لاش يزرع خمن غيسافي وشيلي نيسان سلخر بالربح نيس تسبلت كيغي نيس تشور يفلاح نكدير كازين نيس تسروثن اكناث اثناء قام نيس كري اوفير قريبه زقني روحهم هي توا بدون ثيذا مثلا هي سوات السدات 30 الذنوب 30 يما 4 الراي ما حتى بدون ثيذ مول الاخر فكرت الصباح حكايه الناس يمرت فقاره تغال يمشي لي تسوال فايض مسكين تتخاضي تماشين
أرجز يروحوا لفرنسا شحال يسمي دير نجمة يسادي في السدي الماء ارنا الباران يقعد المركوب هذا دابا زمورة دابا صغار نزيشوناش الغاز اسيف الدويدين القمع اتيف كاكو الجيران اتيف كاكو تنوضينيس نتسات الدابي فاروري ساشي الساعة الصرف تغالت الناس حرامي كحواج غارة زدغنا كين معني تحرميت تغالت شنو الناس جباج وغايليف الله يا لطيف يا طفل عقلية سقواسا نيسا غيولي في الدوذ نيسا غيولي في الدوذاريا نكسر جغيثيرينين اهدو يذين قامية الصربون زوهي تنوضين نكولي وزهو يتسوث انت يبغى دي الشيطين تاغا بسات جغورين تفرقس فوزو ذي ذميم أنا يعرفوا ربون أنا يعرفوا ربون أنا شي يعرفوا الوالد كيما تستسيغا في الحاجات وراه ني غنادم ثلاث فيا وين نزيد إي ثورة نطوث عليه نغسل شوية لي حالة نتمطو الثورة يبون يجبو يسربوس يسا مي تقربوس موراطاس نتريشيك ساعة هذا راح هذا يجبو جد يبغى ثنطوط نثم زبورة تسند خام دعنا كنا يربوز مثلنا تقيمش تقيمون تياجي في الحال طربا كل شيء أطرو ثلاثين تروحون لين يقيمون دعنا ثنس أشي دا غيديك رانا يربوز مورا جوجا راح جوجا لا غدير نوتايا يباس راحوا السوق يغد يبوث يود روح تغني تديو روح يغي تيدا حد ياخذ يا حديث زورين ياخذ تنطوط إيمان كل ما يربوز مرد هذه يجبوج تساق شيش تساق سانتك وقشيش ما يسنف النار نبورفين تروح انت ورسان ترد درجان آيات في الميزيريا روح انت تنطوط نزيك تصبح الجف في اللوز تفوت أتتزاب اللوب إيه ثورة من شريفة ثورة اللي حالة مطوطة مشي تتويض كما الساقية ألا مشي بغوي المشامزيش مازال شباطا كانت موارني رقازن مازال تدني موارني ثبخا من سنت مي ثورة مشي بغوي لي لا أنا ثورة خلطت الشطراب خلط لين خلطن بيك بوجيلان ثورة لا تبغى نسولابوين لا تبغى نسولابوين بصح لا جاج انت الرابون سنت اطرح ما تبرف ضمن ديك السنه الرابون عرفت يا انت يعني لا بركنت فول الرابون سنت بصح تنطوف دائما تحزيبها في الراويس فوالا شريفاش توزي العمرين مسحبه انا تصاطاس يهضورين بيزيدانن اي فزت تشتريحتي توزي العمرين اك مسحبه ثاني ميرتم قرات صح تذكي مس حسنيه يلا يشمت مس حسني وي الوغ لونس حسني دن زيغورس مس لونس حسني دقيق سيفير في كندا يتسالو في كتابين انت بس الماد الخدمين بس الماد الشيخ نلاكول يورا سنت كتابين دي السفر لا وماكين بورا انت دابا راه غادي يهضر في تمطوث دي ليكريتور ناضي ثيرا ندى المولود سي سا جميله. Je me trompe pas, j'espère. C'est ça. La représentation de la femme dans l'œuvre de Mamri. Voilà, de Mamri. Voilà. سنفك بغا نرتجمل توسي يدى المولود هيدا نسمي كثيرا نصطرح ما في غسانيس أتصديف كان يفلس النار أتصديف كان يتمسليت النار بنتا تيدي سكفلن تروح تموت يسكفليتي تجملتي غسانيس صافي تورا 33 سنة يقيس دمي بضا أمكان يسلف لسيا فوركو إن شاء الله غسانيس ذي الرحمة
دغا سنفكا سواضيه إماس لوناس حسني غور كسواض سلامين كيرانا كجرا أمسلاي تنمير تسلامة. Azul Flawen, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Quand Mas Nasser me dit Saoulied, j'étais vraiment honoré. Je trouve que c'est une chose exceptionnelle ce que vous faites. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est très, très difficile de parler littérature et de parler Mamri après toutes ces interventions. Et parce que j'ai écouté des actrices et des acteurs sociaux qui sont sur le terrain, et je suis incroyablement enrichi. Alors, quand on m'en a parlé, j'ai proposé un thème comme ça au hasard en disant, ça serait bien que je parle un petit peu de Mamri pour avoir effectué une thèse sur son œuvre romanesque. Alors, Mamri, il a écrit 4 romans. Il a écrit 4 romans, La colline oubliée en 52, Le sommet du juste, si ma mémoire est bonne, en 56, L'opium et le battant en 67 et La traversée en 1982. Mamri, il a une définition de la littérature très simple. Pour lui, la littérature doit être au service d'un idéal, au service de la société. La littérature doit être utile. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui pense que l'art est déjà autosuffisant, l'art pour l'art. C'est quelqu'un c'est pour ça qu'il fait partie des plus grands romanciers algériens, mais qui ont écrit peu de romans. 4 romans pour une aussi longue carrière, c'est peu. Mais c'est quelqu'un, comme c'est un acteur social, c'est quelqu'un qui est allé vers l'anthropologie, qui est allé vers la linguistique, etc. Alors, la présence, la thématique de la présence de la femme dans les romans de Mamri. Je vais me concentrer, surtout La colline oubliée, parce que La colline oubliée, c'est la première et la plus grande première polémique de la littérature algérienne. Comme Mouloud Mamri a écrit La colline oubliée en 1952, c'était un tollé médiatique. On l'a traité de tous les noms. On l'a qualifié de roman au service de la France. On l'a qualifié de roman qui est totalement déphasé, qui est totalement coupé des préoccupations d'un peuple. Alors, il y avait des historiens, des sociologues, en passant de Mahfouz Qaddash à Mustafa Al-Ashraf, etc., qui ont traité son roman de colline du reniement, de colline qui ne travaille pas au service de la patrie. Dans le contexte nationaliste de l'époque, on attendait que tout livre, toute œuvre écrite par un auteur algérien doit être au service donc du patriotisme naissant. Mais pourquoi La colline oubliée dérangeait? La colline oubliée dérangeait parce qu'il abordait des thématiques inédites. Il abordait notamment, on parle de la condition de la femme, on pose des questions pour s'affranchir du patriarche, pour s'affranchir de toutes ces conditionnalités héritées, etc. Et bien, Mouloud Mamri, en 52, son œuvre dérangeait tant parce que, notamment, il a donné beaucoup la parole à la femme. Il y a un jeu qui commençait à s'affranchir dans la femme. Dans les 3 héroïnes, au-delà des personnages masculins, les 3 héroïnes du roman, il y a Aazi, la femme de Mokran, il y a Devda, et il y a Kou. Il y a toute la problématique de la femme algérienne déjà posée par Mamri en 1952. Alors, Kou, c'est la femme féconde, c'est la femme qui a beaucoup d'enfants au service c'est la femme de la maison, la femme qui enfante. Il y a Azi, c'est l'épouse fidèle. Et puis, il y a la femme fatale. La femme fatale, c'est Devda. Pourquoi la femme fatale, c'est Devda? C'est à travers Devda que Mouloud Mamri va exprimer l'émergence d'une certaine parole autonome
de la femme, on va dire berbère, on va dire kabyle, on va dire de la femme algérienne en général. Davda est mariée avec un homme, mais c'est un homme qu'il n'a jamais aimé. Mais elle continuait de transgresser, elle continuait de sauvegarder dans son cœur un espace pour l'homme qu'il aimait, Mennesh. Et Mouloud Mamri, à travers toute cette histoire qui traverse le roman en filigrane, il raconte, on assiste à une certaine autonomisation de la femme. C'est la femme, à un certain moment, dans un dialogue entre Davda et Mennesh, il lui raconte un petit peu ce qu'elle a subi, le choix c'est pas un choix, le fait qu'il soit marié avec Médor et ses attentes, etc. Donc, le roman, parmi les choses qu'on reprochait au roman, La colline oubliée en 52, c'est justement on lui disait, pourquoi en fait tu parles de femmes comme ça? Il fallait pas donner la parole à des femmes qui s'affranchissent de l'ordre social, à des femmes qui continuent, entre parenthèses, d'aimer un autre homme, bien qu'il soit marié. Et donc, c'est un petit peu la femme fatale, en fait, qui dérange dans le roman. Bien sûr, il y a d'autres thématiques, notamment la thématique de l'homosexualité de deux personnages. Bon, ça c'est un autre sujet, on en parlerait dans une autre peut-être rencontre. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Mamri. J'ai lu des études où on dit que Mamri est un peu conservateur parce que dans La colline oubliée, il a défendu un ordre traditionnel et dans Le sommet du juste, il hésitait à aller vers l'idée d'une nation. Et puis il s'est rattrapé avec l'opium et le bâton. Et puis en 1982, après l'affranchissement du personnage, après la libération, etc., qui démissionne son journal, il retourne au village de Natal. C'est un petit peu le retour à la tradition. C'est une lecture. Que certaines critiques disent que Mamri est conservateur, par exemple, ou progressiste sur la question de la femme, là n'est pas la question. L'avantage de la lecture d'un roman, le roman est une peinture. C'est une peinture d'une époque. Et chaque roman est polysémique. Ça veut dire on peut en tirer la lecture que nous voulons. Mais l'une des choses qu'on peut dire sur La colline oubliée, c'est Mamri a libéré un petit peu à travers notamment les trois femmes, a libéré la parole féminine. La femme féconde, vers la fin du roman, elle va dire à son mari, Brahim, si ma mémoire est bonne, il va lui dire qu'il s'apprêtait à partir en exil pour gagner un petit peu sa croûte, et il va lui dire non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes. Et là, je veux l'homme à mes côtés. Donc, il y a une revendication un petit peu qui va au-delà de la femme qui se contente d'attendre son mari. Asie, après le départ de son mari à la guerre, et après qu'il va se rendre compte qu'il était enceinte de lui, qu'il écrit une lettre, il prend les devants, donc elle s'affranchit, il écrit une lettre où elle dit tout ce qu'elle pense, c'est-à-dire tout le refoulé qu'il avait auparavant et qu'il ne pouvait pas dire à cause de sa conditionnalité, à cause de la société. Il lui écrit une lettre en lui disant « Voilà mes besoins, voilà ce que je veux que tu reviennes, je veux qu'on vive notre vie à part entière. » Et bien sûr, Davda, d'ailleurs, l'une des scènes de La colline oubliée, c'est une scène un petit peu entre Mennesh et Davda, où ils vont même aller vers une transgression, ils vont voler quelques mamours tout près de la mosquée, à l'appel du muezzin le matin, à l'aube. L'une des lectures qu'on en fait, c'est que Mamri
il s'attaque non pas seulement à l'ordre patriarcal très lourd par rapport à la condition de la femme, mais il s'attaque aussi à la religion qui est pesante, qui est très très pesante sur la femme kabyle en général. Donc, on peut dire tout ce que l'on veut sur l'œuvre romanesque de Mamri, mais il y a une chose est certaine, c'est que Mamri a donné la parole à la femme kabyle et donc par extrapolation à la femme algérienne ou à la femme tout court. Et au fur et à mesure dans tous ses romans, surtout la colline oubliée, il est traversé par des questions qui sont d'une brillante actualité. Si par exemple on parle de la colline oubliée, en 1952, il pose des questions que nous n'osons pas affronter jusqu'à aujourd'hui. Il pose, par exemple, la question de l'homosexualité est une question jamais traitée auparavant dans la littérature algérienne. Par exemple, la question de la possible relation adultérine d'une femme, on n'en parle même pas. Et donc, par extrapolation, donc c'est la condition en fait féminine en général. Merci. Si quelqu'un veut poser des questions. Oui, Jamila. حسني من والد لا كولين اوبليي دوك ساروني كيخدم بوكرموح كيملي لي يا دابدا كوك مناش تناياس حملنك اور تزري دارا يناياس ويدني نارا un terrible problème de communication à la troisième personne. Jamila, je vais te dire une chose justement, par hasard. Par hasard, ça m'est resté dans ma tête il y a très longtemps. Depuis que j'ai fait mon 2A que j'ai intitulé quand j'étais en France, Éléments pour saisir l'œuvre romanesque de Mamri. Ouais. Et je l'ai vérifié il y a quelques jours pour être sûr par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Et j'ai la colline oubliée entre mes mains. J'ai trouvé justement ça parce que j'ai écouté le dialogue tiré, tu peux le retrouver sur YouTube, le dialogue tiré du roman de Bouguermouh. Il y a une séquence, il y a du film. Bouguermouh, où il a transformé et donc dans ma tête, dans le roman, c'est pareil. En fait, dans le roman, c'est dit en jeu. Dans le roman, c'est dit en jeu. Et j'en suis justement dans ce passage. Pourquoi est-ce des jours mauvais que tu te souviens? Pour une fois, maintenant, sois heureux. Et là, à un certain moment, oui, je me rappelle, mais il faut que je te dise aussi ce que tu ne sais pas. Car tu ne sais pas que durant plusieurs nuits, quand tu étais malade, j'ai gardé les yeux ouverts dans l'obscurité, épiant le moindre bruit qui venait de chez toi. J'avais là, c'est une autre question. C'est-à-dire la dérive entre le Mamri qui a osé dans le roman et le Bouguermouh qui s'adresse à un plus large public et qui a transformé ça pour en faire en il. Peut-être aussi que parce que Mamri, Israël roman, peut-être, c'est une extrapolation comme ça, Israël roman, c'est peu de gens à faire. Mais par contre, le Bouguermouh, Israël, le film, c'est des millions de gens qui vont le voir. Mais est-ce que c'est une belle chose, Bouguermouh? Bien sûr, le film est une œuvre d'art et puis il a le mérite d'être le premier film à proprement parler berbère. Mais en même temps, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de continuer l'acte osé de Mamri en jeu et de le maintenir en jeu dans le film? C'est une autre question. Mais on a un problème de communication, c'est certain. Mais souvent, c'est à la troisième personne. Et pourquoi, Linda? Et pourquoi? خطر كل شيء ذي العيب زعما ذا سيني ونحملها خصني نحمل encore
نشبهكن Eh ben, à la troisième personne, il n'y a pas de jeu de la société dans une période surtout en Zagreb. Eh ben, c'est justement, Linda, je pense que l'un des plus grands problèmes que nous ayons, c'est justement le jeu yayi. Le jeu, parce que c'est un jeu multidimensionnel. Ce n'est pas qu'un jeu pour dire moi, mais c'est un jeu pour s'imposer en société, pour pousser jusqu'au bout ses passions, ses rêves, etc. Et d'ailleurs, nous... كلش تفاميلت دايوغ كيني وغاغي ليست فاميل في قاو غا سامطوس نغي ليست فلان كينو غاغي ليست فاميل تو غاغي ليست نسبر ثوا شولت الفلاني. C'est-à-dire, oui, mais si on prend par exemple l'exemple du mariage, Orno, c'est un mariage presque entre une famille et une autre. Oui. Oui. Et donc, d'ailleurs, quand au milieu de l'immigration, parfois tu entends parler un divorce ça et là, mais c'est l'une des questions qu'on se pose. Et pourquoi? Eh bien, parce que le contrat qu'on a avec la famille disparaît presque, parce qu'on est dans une société où l'individu prime, et donc on n'a plus la contrainte du mariage entre deux tribus, si tu veux. Tout à fait, tout à fait. On est confronté à ces questions inévitablement. Et donc, tôt ou tard, chez nous, on sera confronté, enfin, on commence, mais je veux dire, on sera confronté d'une manière plus poussée. Oui, tout à fait. Tanmirt, merci, Ms. Hassani. Chefia, s'il te plaît, on a dit tout à l'heure s'il y avait des questions dans le chat, que ce soit dans ce volet, de toute façon, avant de passer à la dernière personne. Que je peux poser une question? Oui, Chefia, دقيقة حنفي. لقينا ولاش فاتحة. ولاش, d'accord, oui, الحنفي. Je voulais juste profiter de l'occasion qui nous est offerte. Je vais poser la question suivante à M. Hassani. C'est quoi la dimension de la pudeur dans le récit qui est dit? Parce que la pudeur, à mon sens, et de ce que j'ai appris, ce n'est pas le propre de la société kabyle non plus. Il y a de la pudeur partout, dans toute l'humanité, dans toutes les sociétés humaines. Mais proprement dit pour la société kabyle qu'on est en train d'essayer de décortiquer, dans le récit, Mabri, c'est quoi la décantation qu'on peut faire entre la pudeur et le jeu dont on parle, qui est, je peux le lier peut-être à la notion de vie privée. La collectivité, le groupe, donc la notion du privé et de la collectivité, il y a un amalgame là-dedans, donc ce qui fait on s'identifie toujours en on, il n'y a pas de jeu. Donc, c'est ça un peu le questionnement que je me pose. Zreza Hanafi, la première fois que j'ai effectué un entretien de travail au Canada, on me pose inévitablement la question, pourquoi on te prendrait toi et pas un autre? J'étais figé, je n'avais pas l'habitude de parler en jeu. C'est-à-dire, alors que dans les sociétés où l'individu prime, cette question ne se pose même pas. On a la possibilité de parler de soi d'une manière très, très facile. Mais pour revenir à ta question, c'est une question pertinente. Malheureusement, je ne peux que répondre par un autre questionnement. La dimension, c'est un petit peu l'œuvre de Mamri. Entre ceux qui disent que Mamri est resté conservateur même dans son œuvre et ceux qui disent que Mamri, au contraire, a osé et est allé au-devant de la société. Effectivement, il y a différentes lectures qu'on peut faire pour son roman. Si on prend par exemple Le sommeil du juste,
Sommeil du juste, c'est un gars totalement occidentalisé, totalement noyé dans la culture occidentale et qui revient dans son village, qui rejette jusqu'à l'existence d'une quelconque divinité. Et donc qui est chassé à coups de fusil par son père. Et qui, au fur et à mesure que la trame, que l'histoire avance, prend conscience qu'en fait, il n'est de vie plus belle, il n'est de vie plus signifiante qu'auprès des siens, qu'auprès de son espace. Et vers la fin, il prend conscience, etc. Mais il y a des critiques qui disent, mais d'accord, il a été occidentalisé, mais le retour comme ça à la fin du livre au village natal, n'est-ce pas une manière aussi de céder au carcan sociétal, aux tabous sociétaux, à l'emprise de la famille, à l'emprise de la tribu, etc. Donc, l'œuvre de Mamry, elle est polysémique. Elle est entre justement la femme pudique qui n'ose même pas dire sa pensée à son époux, et la femme fatale comme Davda qui dit que comme mon mari ronfle à côté de moi, j'ai envie d'hurler la nuit. Donc, et c'est aussi la beauté de la chose. Hein. Il est des questions qui ouvrent sur davantage de questions et c'est tant mieux. Oui, Merci, Ms. Hassani. Je vais vous dire que nous avons mais avant de terminer, Asnini Farid El-Jamar Dawi, on nous souhaite Fatiha. Il a Ah, ok, il est là? Il est là depuis le début. Oui, donc c'est notre dernier. Ok, c'est moi, je me suis plantée كنقارن. Ok, donc سلفية فريدة سلفية مثلا دارف أنون سينارة دارف on le connaît ici à Montréal شقوف مسجون نحمل طاس نتساو كالطبيب نفرنا أكل طبيبيس donc أسني دارف أسلمينك enfin on le connaît aussi des شقوف النيران ويسمى سونجما aussi dans abouh.com كاع قلت شقوفين مزبونر كلي نولافات et puis نسالم حتى دوغال d'autres occasions دات نولي aussi sur scène donc دارا باسلامينك كنت جابس لا تهضر في جيداك à laquelle tu as rendu hommage dans la pièce théâtrale. Puis طبيب يعني كان à côté aussi d'El Hussein. Donc je te laisse la parole Dara. سمحي لي انك تسول عني. ثاني ولا شاغلي ثاني ياك تبدو كتكملها. فوالا لكن سينا وينا امرار نرمال تبدو نكاثك نكون نكمل ثاني عود مسلي غير محسبه كاع في نفاض ما نعرف في جده دابا كان كرا مسلينا في مطوط دو فاسون جينيرال يعني سي ارسيني سفرا ما بغا كديري ثم زواروث زراوي دينا لينا سي انون ديتلا يعني حلفه باللي ذي القدره من القران اديري غداكي يا كنت يا راون يا لوفغي غادي لي هكا ثنا دليم دا سي تزواره غير اللي غداكي والفقره مكيعدا الوقت اخاطر وين دي مسلايين للمذاكره نكيني ذوك قرو ما مسلاي غاك دوال بعضنا الى قد هاد المضض السلم ضوك دي سلم نعم ولاش توغال نساكي محسبه كان بالنيا والفقره مكيعدا الوقت ثاني بيرت دونك سي كاسي ثاني بيرت يكون ويدي يدي عرض وغادي ناخذ انا حريشه كيا مشى كان يتبنى مكا شوي خاطر تصم بود نسلا تحار شوي تصم بود نسلا تقراحنت صافي ثلاث كفهمت شي طاح سوين لكواغن شي طاح نتزوري شي طاح مسلايه مسحه سنين ضويضه في الثيران en tout cas c'était bien organisé il fallait finir un peu en douceur خاطر سوالي وسنا كاع قرا على بونتا كل نغاشي صافي يدها شي طاح بور تيرميني افيك ان بو دو دوسور
فغا دير سيني مسلاين تند مساح نتور لينا تند او تفن وين زبرنا ديالو وين زمرن ديجا السوثاقي نون وين محسب مزيان ناقي ديجا سي امبورطون وين زمرني كرا غادي ديالو مي تا سوثانا نكوني سي انكور بلوز امبورطون زغران كادي نستقبلي مي نكوني تا سوثاقي nous avons un devoir générationnel, c'est important. On a connu deux mondes. On a connu deux types d'éducation différentes. On a connu deux mondes. Donc, on a ce devoir de témoin. Donc, وين دينا وين يزبرني كرا ماذا مسلاي ولا ما محساب ونبغى راه ديالو ونبغى راه تزوري ما نروح دار درت دوك صغار القيمه كذي مزيانا مسلاي ياسن. C'est important. On a ce devoir-là de transmettre quelque chose. Voilà, c'est vraiment important. وفي سنة وصغار ودينا وقيلا متر صاحبنا شو دينا وتسفنا يونيفرسيتي ديتي ولا عليه خاطر التصيد سقارشن سقمي يثبت ما يقبضوا مسلاي يعني إلا قاو تسفن محسب ستلقي خاطر ماث سورتو ماث ولي كان إمذانا خاطر كوي ذاكي لان ذاكي تسهل في لنا شي طاح مي هو كذا لان دي ثمورت وعرفلاسنا طاس وكذا يتنضحنا في زرفان تلاول وكذا هو عرسنا طاس خاطر هذا ما يقلن داكي مساح نتور نو تيك ولا تروح كنسينا وين غاد حد ثيلا وين نظن توقع كيما خاطر ولا كيما تمطوط ولا كيما زمان ضرو ولا كيما ما حسب سي سا البروبليم سي كو دو ديفونسور غتوغال فيكتيم ولا دير باسكو لا سوسيتي اي تيريبل ابسوليمون تيريبل افا وتعطي الغار هو لا سند الساعه كالك صافي بغا كندير لا سير سينيس فرا ام حريشه كينون اسفرو مزورو حرشه وشي طاح محسبك كنت ولي غامشي ولا فمطوف يسقوسناكي عندنا كا ولما مات ذاك الطاسي مازال مساكيت يتخرخر مي اونفا اسفر ويسين حلاوه شي طاح يبدز مسايا في حلفه بغي غد مسايا في تيلاوينا كندوري فيه وتيلاوينا يدمو كرا غيديمو كرا يحملها غيحملن وكود الدلحيغ وكود دونك سي ان بو سا كو اسوا سارك فو هي وقبل ساعه يونو مسايا نكوني سي مزانا في كوال لان ثغاوسي وين سبوا كني شاركين اللي تودارتنا لغه لما كانوا تنتوالي راه c'est-à-dire que ce sont des vérités qui sont là, elles sont tellement fondamentales qu'elles en deviennent invisibles. وتنتوالي راه نتسوثت لان فرنسي وين نضل نيثنتي ستيماد ست نيثنتي تودارت لما انا نو غادي نتوالى راه أمذية محسبي سهل زمان أمان ثورة سحذيق أمان سانزل مقاع أمان نهني ثوذر ملا ديكرا غارسون كيف أمان ورسوين أنا أي غار أخطرون كيف يسخلاط غير السومة أكد وزال أنت غازال أكد السومة مخلف في النار وين يتميزن يا فوقو في سنة ذاوني أفعال نغدمان كملوا هذا بحري كملوا لا تمطوط فهمتي كيدبوا غا والو تمطوط تودار ما يعرف يرو السوارع اسي ما نلحو مالوروزمون سي مي اتصل يسحب لك اسميس نكون غاسل قبيل ما حسب je voudrais utiliser une petite parabole mais نكوني نتسو ماشي حاجه نكوني نتسو اون دي فيريتي بروميير مثلا كنت دونيس ذا ملال انا هذا زكوا انا هذا ورا انا هذا شبحان ما الا ذي دونيس تنطوز في دي ساعه نتسو ذاك هو ياك لاني مثلا نسخن من الكورس نكون دوغ انا هذا القبائل نكون اذرار ما هاد مسلايا ما ذي الشنا ما ذيك مزرويه ما ذي محسب ذي ثيره ما هاد مسلايا في ذرار نجرجر قريبه نتاع عبيد نكون يا ذرار قبايلي بالدراس ذرار يحبس ذيك يحبس كلش صافي يا ذرار غورنا نكوني نشنا في اللاس نسفرا نراثا جميلت ننذ عنايا لو كان ولا الشيث ونتي لي راه سيد نفروري الساره ماذا غيجمع الا ذو غزال الا ذي تنفع لا عمر نتسو هذا غادي يفاصو قروي اذا شنو نتسو
نفتو أذرارني لو كان ولاش القاعة غي تيبوبان خريتي لي راه صافي نتخمم على سذران نفتو القاعة لكن يرقزك سمطوط ما إلا يرقز ندذرار في لويد القاعة غموة هي نفتو ثورة ضوء غارسي سفراني انك تعطي الغرف في الاول هي اسفرو غمزوارو اسميس كما ولد تما اي تحلفو ضمشليم ذي المالي فيه نتيران ولا ذوين نشيدي سيريم وارجين ذوين نتيرقان كما ولد تما شباحة مثيا ممضور يغلين ورا هذه السنطي تقرور ثميد سعيد قرور سقمير الدرضي فيلي كما ولد ما نقاري سعيد تسا امزون تدرض نبلاغول ثايرين اكيناكا كمي دي ثايري من القول كما ولد ما نتروزو يا مثاونزا اسميث بالضم غني نرفدي كمساسينا ما يفاتيشنا القديم كما ولد ما تغليض سربي جمام في جميع دم ودي فيلي سداو ضرب ثمان سويل سير ثموغلي كما ولد ما اسما كنيد يحمل وسيف يداو حذي قديم شومان كما كنا الراذي ريف كميني تيدي يطفان كما ولد ما يا الماء يكف وسيف يجلس تيروك زم القاف ذك قشاض نحقر ذي الريف ذك ويدنا غير نتسطاف كما ولد ما دوليتي مذي الحرام تودرتين مذي فيلي يا المي غاد نتسوت برا نغلي يا مسي ربي كما ولد ما تنميرو ميرسي تجمعنا اسفر ويسين وقيا كون دنيا حرشو اسفر ويسين حلاو شي طاحه خطره غير كان محسبه ديني غا شويه تحلفوا غير تيلاوينا كيوك اقلادي دونيتي ان بو لي فام دو ما في اي دونك كي قرصت تيلاوين الدونيتي ميد الاولى غيزمن تيميط في ميطني غيشدن دغا تسام ثقنا نتيط فزضاد ثايري دي مرارن إيه مايلة تسوغ ثايرين هذي تسوك سو مغليم تيلاوين الدونيثيو الصورة وذي ميث صقم ذي ذمني ميس مغران أيني لهان ذي نصيم ذي فكي ميدي السكرن إيه مايلة تسوغ ثايرين أتستوذ فيرستي دميم تيلاوين الدونيثيو شمسي ديال الجذرة والغورم يتنجو أي يسمع عزيزنا جدا أغربازي ومنزو إيه مايلة تسوغ ثايرين هذه تسوفو ستلقي إلى وين الدونيثيو شموكو شركة فاسا يونقي في سجين الطاو ذقسم ذولت ما الحنانة ذي ما فايض إيه مايلة تسوغ ثايرين هذا تسون ولوني ذيم تلاوين الدونيثيو شموكو الشركة غورار ويس دوني تمشي مثيا ذي العمر ورنميوها لا عقل مزون ذننا إيه ما هي ما تسوى ذوك ذيم هذه تسوى ضغانيم تلاوين الدونيثيو شما تسطى الحلو غفير سولي ويستعفى هيني مازالت نلحو يوهرين نيد نلحى إيه مايلة تسوغ ثايرين هذه تسوي ماهوسي تلاوين الدونيثيو إيشم ما يلي انتسع فمطوثيو ثانقاروث ذيمنا نذيم يما الربحي وساعة فقروث ذيم يتوالي غجيدا غاستورة تزدغ ثمورث إيه مايلة تسوغ ثايرين هذه تسوني رفزين تلاوين الدونيثيو إيه ما تسوغ ثايرين كنت هذا فلذ يتسمتشين
إيه ما تسوغ ثيرين كنت هذه تسوغ الحباليم إيه ما تسوغ ثيرين كنت هذا تسون يردنا شلي فالمثلون. ميرسي برافو. ميرسي عرب. أنمير الود يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. برافو برافو دارا فالمير تنقرات يعطيكم الصحة كلوي. صحيح تعرف. تنمير في الدار تنمير تنقرات. وهي فتيحة من ساعة لمية ساعة تقسيم. وي بيان سور. خاطر لمية تاخذ خاطر فوسيل. صحيح. سي با فتيحة. D'accord, ok, merci Chefia. دنكفو هيكني دنناد دنكفو سوشويق حلاون حنينا صغور فريدة. فريدة tu es prête? Vas-y. ميت فوق فريدة بغا نسالي غير حريشة قلنا هذا الجغوال دي سري دي ليندا نغا صبرينا je pense qu'il va faire la clôture, c'est ça? C'est Sabrina. Ok, donc تنميرت نونر كلي غير ما صواب فريدة. اسفريكين ديالو غاون اسفرو غنزيكني غي سميتي دبويستي في القرختي ديال الستير شفي سقساتني غا تفهم مع السلم سقساتي مالني غاسمع ماذا كاني غي كسلكني كسنا سنتي تلاوين سميت هذا وافت لك الا غوزاري كي غا تقارن وزاري ما تشدنا خاطر نيس سوفي كدقيقة نيس أي ما غمكارس يا إثادة وتزدت النار أي ما وتغادا أسيدي غادي يتمم السمار أسيدي ربما زوز تحفري تمتك وثلا قرار أي ما غمكارس يا إثادة وتزدت بورت أي ما وتغادا أسيدي غادي يتمم الفروج أسيدي ربما زوز تحفري تمتك ودي أنجارو أيما غاوي روحان أني ذا نجمع نسان غرت جماعي ثنات خير أدي عاني كارسان هني غاس نكتي الحقي خلايا غذران تولانا لا يجي تنمية تنوان ميرسي فتيحة نسايون سقسان قالوا أنا ما سفريت شريفة لا بزي فريد السلامة يا فريد الزولة ليندا تدلا كما فريد أكسل وانتي ماشيين فريد شالا ميكروفوني الكيني خرفتي حد وفي ظلم كاس شعر الزول بالله السلامة يناي الزول كيني ستادير فغير كان دينيغ تجمل تام قراتي ثمطوث تجمل ثام قرات غني وقيدي تسرن تجمل تثمطوث خاطر اسمي ولا عرب خير ليني دي مطاون نكو الحسين سورسان ما يوض ورقاز يرسا قندورتنا القبيله خاطر في كيس الزاد زي كرقاز كاينين يرسا فارنوس مقرشانيس مدارف il s'est mis dans la peau d'une femme يوكني اسيف كزال يثمطوث يرنو ولا اسمي دادام ديال فرنسا يفضل على جورناليست يفضل كنستخدم دورة النية pour dire que لا فام ماشي ذا وال كان تمطوث ماشي ذا وال كان تمطوث ذا زادني غاسيف كوركاز خاطر كدينا الكسفرويكي تمطوث تايمات تجيدات تايمات تمطوث غني ديليس بوركاز فوالا فغير كان كوم ليندا حنتوره تساداكي ليندا حنتور اسر تجمل تمقرات خاطر تكد سي تدرت ديما رافضن et c'est tout un honneur pour elle parce que bon
ليندا حنتور دابور الى اين تخدم الى فين ريفوليسيون دابور داخل الدرس يوكلني اذكر ثمطوط داخل الدرس النير تسرسو الحاف لي زاني 80 نغلي زاني ميم 90 واقيلا ادوض ليندا حنتور اترز يون اسالو ديو الدرس سمشطوح عند دي مرضنا الكليه وتصوض ils ont créé une association عندها la présidente Santos. D'ailleurs, je rends hommage ici Lia Hassad qui est à la tête de l'association Ekhoula في ناس الحاج. تدرت قرنا سيت ناس الحاج قادوا لا. Alors j'ai انشتاقين وين يتسرى نكتة جميلتي المطوز. نكينين ثلاث مطوز إلا وين يتسرى نتجميلتي المطوز إلا قاسنا رزال وسي ذا مقران. الور الدول غار ارثينا اشحال يقول لنا كي كاملين دا يقرزنا سالو يكسوضون سمحاسي تلاوين تدارت تنادي في اللاسد تقلي في اللاسد ماشي كان دا القديش نيتيرا ومعنا ترنود القديش نظن عندها تسيلي القنار الذي تدارت دايرون قرار لاسوسياسيون يخولا في نادي الحاج بنا عرف مطوث لا بريزيدونتين السمطوث عندها ثلاثة لا بروميير اسوسياسيون جو ديري اكاوالا غنكيني اكوميد شفير عندها ثلا لا ميكسيتي عندها ثلا ذا قرون ناتي سميس اقروي سانتوس ثاني مرث نوان ثاني مرث اكو ثلاوين ثاني مرث ماشي كان ساكي تامغران كنت والسنه كنت تمغريون غير كنت خاطر ممن لا سيس كنت ان لا ثاني مرث تمقرات الى قدي شاقيه تشبح مثل السيكاسي تشبح مثل قبيليت بلا ما تسوغ فريده زرار بلا ما تسوغ ثمغار ثقلنا شريفه دي هضران بلا ما تسوغ فريده سيو طوا يلي وسي سميس الجميله الدار اللي ندان انت شافيه ذليله اونفا حضرات صوت فاتحه خاطر كنت تحد داروا من بعد على تسوق كنت عطي الغرف الاول كم قرات ميرسي فريد ولا شي منسي فاتحه ويا نسيتي يعني منسي غاساكي هناك النوفاو فاتحه مازال ديرنيير كيسيون مسا حميده Oui, Hamida, vas-y. Oui. J'ai rien à dire. Merci beaucoup. Salima Shafia, Sabrina pour terminer, pour clôturer. Merci de nous recueillir. Article qui nous dit là. Merci Fatiha. هي السلامة سوف ما كيما نون ذي تكوني تاكي عندها عندنا ملال يوكنا نمسلاي غف في زرفان نتمطوط غف فين تسيدير إوا كنا دنيني بلي غاساكي ماشي تسمغرا ذا سندا غد نسمكتاي لو كومبا دي فام ديال ثيمتي ولا دغادا ثيمتينا دونك ماشي تسمغرا ذس كي دوا نو رابلي بلي chaque jour devrait être un 8 mars. Okay? Chaque jour devrait être un 8 mars. Nous sommes tous responsables comme citoyens de mener ce combat. Le combat يكيتي يوين ماشي تياوين كان خاطر ثمطوط ما تناغ في زرفانينس ذي زرفان كليا de la société. Donc, ergez aussi إلى قضية غريب يسيس. غادي نير سيس ونمثل لمر كل كذا كي خاصك نقرح ثم كدينا دمار في سخير حرشاوي وول غف les injustices de la femme mais يمد نفاغ يرجزن كا إجلن يذنا أمكون وين غوي غادي يسلن نغويذ يتحرذن أكتيا وين يسي وير شويه يتسد في السوشيط نتحوفو يما نتا ماشي وحده نتا نتحوفو ما نتا on est entouré et il y a des hommes sur qui on peut compter parce que c'est important c'est le combat de tous غادي ونديني غدا كان
ثانميرث يال ثينفكيث يالي نفكي قبيل يروح العراضنا الساكية سيسون يشبح ثقوني تساكية نسارم نكوني نفغى هاثو لا تكون وين اتفغوم نسارم ذاك اديت دي رونكونتر عند كل يوم il va avoir le temps ينسي السياقني وكن ادنرنو ثمو سنين ون بغي غادي نير داغن ثانميرث يرجزن السيكاسي du CA du CKC surtout avec qui on a eu et on a toujours le plaisir de travailler ذي la société na حفظنا toujours ذاك نصمتوس ذي الموند ينسوحدس رجاز ذي الموند ينسوحدس طمطوس ويا قارتي ندلن يرجاز نرجاز ويا قاري ندلن تياوين alors que on est capable de vivre ensemble, de travailler ensemble dans le respect. Mais le respect, mais la reconnaissance de l'autre et le respect de l'autre, on peut faire des merveilles. On peut faire des merveilles. Mais tu respectes l'adversaire, tu respectes le sexe opposé, tu peux faire plein de choses. Mais il y a le respect, tu peux être et tu n'es pas en sécurité. Donc, je remercie les hommes du CA, du CKC, وكود نخدم أماكن نلا ذوات مثل نتا غادي ماويا نتا dans le respect, c'est très important à le souligner. هذا ونديني غاين خاطر طاس تياوين يكفغا نتخدمت أما نتسككروت parce que لاني رجازن ceci cela. Mais on peut travailler ensemble. يرجازنوك وديري ثنارا. بغي غادي نغدا غني mais si on ne dénonce pas ces injustices, on est complice. Mais le complice, le tueur, le criminel, c'est pas seulement celui qui prend le couteau et qui égorge sa femme ou sa fille, mais c'est aussi ceux qui voient ça et qui se taisent. Ville s'est cassée. ثمطوث à sa place. ثمطوث تقبيث سام كنيس. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas membre, de vous abonner parce qu'on a besoin de vous. نحواج يكون إوا كنا نخدم القديش هذه كمل أما ذاكير أما ذا غني أنا نسيفضا هاث pourquoi pas القديش غار ثياوين غار ثيمتينا غيلان دي ثمورث خاطر حواجنا ولا ذنيثنيا mais on peut pas travailler à 10 à 12 c'est peu donc نفغا كل يوم ديون كل يوم ديون ديخوت أداويمث أدرنوم ثفوذ غورنا غيوكن نكمل أمشوار خاطر دغا بيان ايفيدامون لنا طاس يسنتيلن لي بروجي جو بونس سي سا ونحفظها تكيا مثلنا سي سا دونك لنا طاس لي بروجي يسنفارن صحيت دونك لنا طاس يسنفارن على لي بروجي ينفغا نخدم نسلم اتيم يدنا et donc ce combat c'est un combat de tous les jours et c'est notre combat à tous. ثنميرثك إثياث ديوسان إوياث ديوسان هذا ونينير أكون جا ذي لهنا تسالويث هذا bien évidemment un hommage إثياث كي تسوانغان elles ne trouveront pas la paix quand, si on reste silencieux et passif. ثنميرث Oui, Linda qui veut parler à Sabrina. خديني غوالي والتاقيرة وقيرا سمحي لي دايني merci donc كان دينا بلي je suis émotive avec toutes ces interventions donc زعما لو شو تصورنا مي كفي راكي كي نتفكر ولا ليندا مي لو شو تصور ليندا نا فاتحه نا غير بوغا اون راجوتي ثانميرث نون روح الميرث صبري merci يا فريد الميرث صبري صحت مجد روح ليندا غازي عيد سلم وي دونك نكيني غوالي وتاقرا كني سي وريغ ديالي من ليدونتيتي شويقن وريغ الشون تياترال وريغ اني من لافان وريغ الدشار دونك يونسي لي شون يوريغ قرغس وسحسي فرايما اسمي مدق مزرو يورا ثمن زوث ديهيا غارسترنا دلا فاطمه اي اللي ثانينا في جديد الحرمه
إلي كمتسدا في غريم بلا ثقرا أتغرض أتستغرض أتفتيض أتجوجيض أتزهوض أتنشرحض الساذي يمام تدوكلاض وكذا والي وتقارا تنمير ميرسي بوكو أوليني غير السنون ذا مكاز قيمة ودي لهنا ميرسي بوكو ميرسي سوا على خير une information زمرة راحة فريد سلام l'association الناس اللي حنا في واقع سلين سي جو مو ترومب با l'association ثاقمات يخدم يدي سبد عليه زعمهم لا سي اف ار بي يدي سبد عليه ومن بعد الساقين مازال تكمل ديال القديش عندها خدمة طاس الشغال يقرزن نتاتي قفنا السونتر نيت سونتي نحلوان الساقين أثان سي سور ان اوتر بروجي بور لي فام اي لي زونفون ابوندوني لي فام سيليباتير لي زونفون ابوندوني بغانا نخدمن اخام دي ثمورة القبائل دي يزوزون غادي يفوغنين عند الصوضن أدبنون أخام. C'est une association à encourager, c'est une association c'est une association humanitaire. D'ailleurs, c'est juste à titre d'information, l'association Mshra, c'est de Montréal, أزنجمعنا سورديا خمنا سي لوفي دو فون يوا كنا تجمعنا سورديا لاسوسياسيون هاي تنمير تنقرات تنمير تفارد فوالا تنمير ثنوان تنمير ثنوان دي لهنا تنمير ثنوان دي لهنا باي sinon Kalima quand elle a parlé la langue que je maîtrise le mieux c'est le français mais c'est ma langue pensante comme on dit. Quand elle a parlé de l'espace public la femme et l'espace public selon son expérience personnelle les femmes toutes et elle a dit que forcément c'est la même chose. Peut-être. En général, ça peut être la même chose. Par exemple, ça dépend des régions. Qui a un cher tradismos, تنطف تروح للخلا ماشي تنطف الدخان ماشي تنطف يدلن الدخان. Peut-être la différence خاطر كلي ديما نفضل peut-être الكنيا تنطف تروحوا للخلا تمار باش تروح ماشي باش تروح تحوش ربيع نا تروح تكس في فطر نا تمغاري تخدم ناديه مي تنطوس الدرياس بالكخه تروح للخلا لي سول فوا تروح للخلا الوقت نقضوا الزمور بيان سور مي ما تروح تنقضوا الزمور ماشي وحدس الا وركازيس الا مغاريس لنا كل دينا فيك elle est comme sous haute surveillance. هكا قلت مرادنا هي مي باش هادي تنطوط هكا كير الخلات الصباح تروح ترقد هكا en tout cas peut-être c'est notre réalité كلينا peut-être خاطر كلي مرض peut-être هنا donc هكا كي donc l'espace public pour la femme est très 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 réduit et ça s'est encore plus aggravé avec le temps. Quand les villages sont devenus des villes, c'est encore pire. Voilà. Absolument. Moi aussi, je suis là pour vous écouter. Je n'ai pas la chance encore de faire une recherche académique, mais si j'avais la chance de la faire, mon sujet privilégié, c'est la femme dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Donc, ça me fait vraiment plaisir. C'est une remarque. C'est quand j'ai fait ma maîtrise, mon magistère en langue et civilisation berbère que j'ai compris à une traduction. فهمنا ماشي كيف غير كيفموت القبائل اسمي غريق ديال القبائل النظام اسمي الصغار اسمي مدار القبائل النظام. Je le sais,
mais ça m'a permis de comprendre ce qui était appelé avant les républiques du Djurdjura, les cités du Djurdjura. ما نعرف في مخ القبائل وكنت نسلايا راه فيهم اللي راهم يكتزوا لي اللي راه خام تدار في العرش ويجي ما ينف فرن قدام وين راه في تود سنت تيك موت القبائل لورغانيزاسيون سوسيال شغل قمنار امنار بخام ميتفاض بخام غير برا الا كتبدلوا ثيكليه امنار تدار ميتفاض تدار غير العرش الا كتبدلوا ثيكليه سي فريمون دي سوي كو لون ترافيرس اي تو دي كوديفي كل شيء له سن معنى سوا زالي سي فريمون كوديفي et on connaît c'est probablement aussi le contact à l'étranger qui fait la différence. On connaît français تصور فيزيك عندنا وفي البلاد عن تليفوننا لو كان نضحكوا راه كيخدموا في مغربيين غير الثمن مال الكونت مسابقة سبسينو الكريمة سواء أفكال ميتوك سويكال وزاف خمطوط وكال مثل إقباليا يتمني لا يوقفني لا دولة نايا مطاركي donc on était en quelque sorte sous la colonisation de l'Empire ottoman. Alors il y avait certaines femmes kabyles قبائليين يتسناسبن يتركيا ولكن تسناوي تركيين كوم دي زيسكيون على سنظام سندوتشوات القبائل بعد كان كانوا كما عربان أمي تركيا فيجي يتوكل وزاد تنقص وكل أوفان القبائل من جماعة أدينينا تنراي بلي تقبيليت مع الناس بطاركين غابا الناس توكسبحات مع الاثنين ils généralisé أو فوات الطوط الجماعة تداف داغن في كل ما يصير 3000 يتداف إركازن زماننا راه دافن في ثلاث يتلف سنين يتسوغل ولا سوت تداف ممكن دافن التلف هذه كان بغادينا ما لا je confirme ce qu'il a dit, c'est sous la colonisation, pas la colonisation, mais l'Afrique du Nord, il dit là, on revient à l'exhérédation de la femme. Des choses vraiment sous grande réserve, je n'en ai pas de certitude, ce n'est probablement pas la première fois dans l'histoire. Non, c'est la bonne date, c'est vraiment 1748-1749 que ça s'est passé. C'est vraiment intéressant de voir. Madame, excusez-moi, on ne parlait pas de ça, je suis vraiment désolée. Ce que je voulais dire, c'est que il est représentant de la religion justement, elle va la décision. Donc ils ont un petit peu, on a prouvé que la culture là se relève le religieux. Notre héritage culturel amazien, kabyle, il y a une quête ni la religion, ainsi que يعني اسمه يعني مسلا مطوط القانون اللي يخدم ديك مورد قبالي يا جباله اذا يتسلم شو غادينا مي قد مسلايا مديني كاد مع في زرفنا في اللي كاد مع في يد السنه في مسليتنا يعجبني القانون ايوا شو على خاطر تقبايلي تمازيغ شو تسكر خاطر اسمه مقلب مكتبي وين النظام تموت يدي ولاش القانون هاكي فنظر في الجزائر سمتها تاخذ لي زوغيس تعطي لي هو كون كاع اسمات فنطوط تاع براني اديك شمو براني اللي سكنني اكيد كنت من شويه شويه سمنك بمكاني تاكي تمغلينو تمغلينو نو تمغلينو هي لي جوست خطا
ودني غير القانون دني غير لا لوا اي جوست نيغ مون كونستا اي جوست اذا قد نتمسفهمه مون كونستا اي جوست جو نو بارل با دو نعم ندير الحوايج بالكم تاع الجبنانه ام في الخطوط يعجب راه القانون ام في اللي كاتنا غا في زرفاننا غا في ثلاثنا غا في زوراننا الو كان ثمورت القبايله كان قبايلي وليد جوسالي دير شوطه تروح في مزيغتني اخاطري واشو وين رحنا للجزائر كي كان اطاسي ذكرى للجزائر مي بقينا نتمسلي تاع قبايلي مي وي قال لا طاس القبايل ديال الجزائر فهمت كان سي تمورت القبايل تروح قبايلي ثني اطاس ذاك يروح ندار ذاك تروح اسم قبايلي دا شو وي قال لو كان الذي تمورت القبايل تقبايلي ثني مازالت يفقد سكوا كانني تروح قبايلي ثني هادي روح هكا زوزو كان تمدي توكسا انا ويس تروح اسم قبايلي ما دي تدار الدنيا امكن تدار في العام كي تدار ها هادي مش دار يمكن تدار لكني يا تدار فمطوط اسمك شمر يا تدار زور نسيت بدا نسيت كفا قلنا ليا كنت تدار فمطوط تامغار تلمزيط تمشطوط هاد فغنتير كلي وصاد شو يلي اخاطر امكانني ذو الحرمان تدار ولا شهراني داخل تدار درت مثلا فوالا دونك فوالا جو غادي فيلم جميلة ولا سيني تسمثير الفن الزهرة جميلة juste سقسينا شو كنتي تدني رزقلي est-ce que vous êtes sûr que les femmes n'ont pas pris part à la décision une femme comme Jamila qui a sa compréhension pensez-vous qu'elle aurait dit non راس شاور من سمحية مدام جميلة مدنا جميلة مايلة محسوبة خمطوط لو كانوا تويلات هاديك شي مبرامج مكوالا عند تايشير وتسوي كرات دلاوين خاص مايلة بابا تتعطى سرقات تنحار إبا تعيش بالحي خاطر الكاز يسوي ساعة باسكو زهري تغال الكاز ساعة خاصك البابس لا مركنتي ما تنس لا مركنتي يسمح نوات مثني وحمضتن وساعة بروبليم هي غراسا معنا الكاز ما يلي قلت براني تارومي تقني الزيت تاروسي تعرفش أتكشمني براني شنو عرب نتكشمني روسي نتكشم وقع الشرط الكلمة يغال داروسي ظلماني ذا عرب وسنقرا نكشم تيدو براني خاطر نكشم تسوى الكاز مي مايلا تكشم تمطوط اللي تقبايلي وإلا قالت هو كان قبايلي كاينين باش تديني تمطوط واقي ça m'interpelle beaucoup, ça me fait mal, très mal. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la question. La loi Kabyle, que mesdames ont donné une date. La loi Kabyle qui a déshérité la femme, c'est mon cauchemar. يسمح لي الغاز ماشي تاع داوني والغاز بدات مثلي وبدا ديما حمله قتل مي malheureusement la décision a été nulle. Elle est toujours nulle. J'espère vivre un jour où un dame طوط تتوي عينك. زي دعوة خلص Mais vous devriez répondre à ma question. Est-ce que vous pensez qu'on revendique le droit à la bonne place quand il s'agit d'annuler l'exonération de la femme? Parce que le droit coutumier n'est pas soumis au droit juridique. كلمة مثل كلمة عجبية طاس بالصح أخاطر يوسف النت سوزلة سمحية يسهل كيوا ولكن باسكو عاشق في الجزائر والزلق في الناس هضرة لا التلاوين أقلق ديال الباح لا التلاوين يثمرت القبايل ينطرن ماس باباس دركازيس نطرنت مليح وساعات كان تدار اسمي تاكل الشيطان دار عايشت ياكل الغاشي اسمي تصدق انا خاطر تنطوط الزميره لا سمحيه تفكر لو سول مال باسكو
عطاني شنو نقرا انا خاطر في الولاد تنطط بدايه. في عدوك نتموغلي بوغ اكسبليكي القانون اللي غادي تخدمن فغا جي كيتي ما بو دو فام اوكي توري مالي تنطط مقلا تقبيلتنا غير زورنا. Et il y a des études, des trucs qui ont été faits là-dessus, les facteurs de maintien d'une langue ou les facteurs de sa disparition. Parce que l'UNESCO a le nombre de langues maternelles qui ont disparu. Younus Adli, il a donné les facteurs de maintien de la. Parmi ces facteurs, la terre, Tamout. Donc j'ai fait une lecture. C'est une lecture de ce phénomène. Alors, باش كده دينيا باللي الكيني نكذي لك حملي بابا مي اي دي في بابا كان تموت نجدي سيني غنفاسدين اي في دير كي سيني غالا je ne donnerai pas à l'étranger الكيني ترى ندير فراسي سي مون كومبا الكيني اكل نا لا فامي ادار ادي قيمي لا فامي ادار. Et il y a un autre phénomène. Est-ce que Zram c'est un phénomène d'arrêt. À chaque foyer où il essaie de vendre sa terre, il n'a pas le droit de et on va ramener. Donc ça ne veut pas dire non, parce que j'ai passé toute ma vie à lutter pour les droits des personnes et de la femme, et je ne veux pas que je sois mal comprise par rapport. C'est l'un des facteurs du maintien de la langue, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. coutumier, pardon, les lois juridiques. La religion. Oui. لكن ثورة مشيت تدرس النساء ثورة تدرس لي كفا ثورة اللي بان باغ اكزومبل الكازا ديال المث تروح تنطوط داير ضرانينا باغ اكزومبل تروح اول مزيد تروح سمغار تدرس خاطر وتساري كناس تاع حاشا والتماس تروح سمغار تدرس لي سيكريتي دي جابا في راس تضرب يبوت الشيخ الجامع تدرس تبع الفريضة هي inspiré des textes religieux. Et vous voyez, même le juge de paix, donc la loi et le droit coutumier actuel, tantôt في صحتي والوسمالية الكوكيلي دي جاب باز ما إلا ساعات دارية. لكن هو الحسنة. اسمحي لي حسب ما posé une question. Alors je dois répondre à la question Younes. لو كان كيف روح كيف مازال تجمع ce n'est pas le droit coutumier qui a communiqué ça يسعمر حاشا التقشيش عمي يسعى نقشيش يسعى تقشيش اللي صايوا كنا كاين يسعى le droit religieux n'a pas cours tant كيف مس ne s'en mêle pas on connaît le sucre là mais ça c'est malheureusement c'est des situations. Je respecte son avis. Moi, je respecte son avis. Qu'il soit les mais qui disent je partage son avis. Sans plus, je le partage des gens qui ont interrogé, qui ont la main au bout de la et j'ai dit qu'il y a une main, à lui, j'ai dit mais فاسمي كلمة ضمنية كيني بغيت الحال تاع بغامني لا بغيت كلمة روح نبغي فريمون دينا بلي لي كابيل سي ان بوبل جوست تتكشف لا الجماع لا الشيخ تدار قلت الشيخ ماني ديجا بلي غادي بغيت كلمة بان كيقول ولد ما خاص ولا شاقشيش نبغي غامولنا مي تو غانا فين بزاف زوجة وغير غالجاز ماشي زعما شي كونتر لي فام نو كاين يعني صحيح دوالكان يتدارسيو خاص كاين يزيدو التويغانه مالو نزيدو التويغانه خاطرهم دينا غيرها باسكو نقولي كتسوز لا نقوليش ديك جمال بروبوزينا نتا ودي من ناضي كاين مي غتجا غير جبد الباس تاعك جميله هي اللي تكتشف لي زعما عربي ديال سيدي يعتمر في الليل ناضي يوم بصح اللي تروحوا القبايلي في النار صافي بور بروتيجي لنا يا لا فريش بين ضربين ديجا تقبايلي maintenant على سيت اون سوسيتي ماترياركال كاين فما عارفين سي عفوا بيتموت انت ديك شوفي يا ليندا انا غير كنبدا الكومونتير ديك لي كومونتير جيت مع كومونتيرينو vous avez tous fait des commentaires كاين الدنيا بلي هي كنقول تقبايلي تسعه كاين انا نقولي
Tout dépend du parent. Il y a des parents justes, il y a des parents qui ne sont pas justes. Smith, هذا حكاية ماشي تقسيط. on a eu une expérience خدمت تشكوك تفضل منصومة خدمت وانت صغار ديك بقيت تشكوك تبي اون ايطالي. انا رحت سيدي نخدم سميث يصدقوا في الله خدمت ديالنا. جو مسويان سيتي على لوكاسيون دي 20 ابريل كني بي ميد نروح غردينا يعني نخدم سميث ونسيرها يعني نسير الانسان كاين نلعب دينا كان يعني نكس الديكور نكس كل شيء نجد لا كلام لي كوميديان كان لا ديكورنا قريب 12 تشيشين كي بريزونتي لو رول مي غادي كان بوندون سو سبيكتاكل كاني بغا نروح سميث اروز قولني لالجيري بروفوند مي دوسان يمتفرجن on a eu qu'il y a eu presque plus de 600 femmes قرابة 600 وسان دو قراش نسان اسم القمة نشوفوا لنا بودرارة ولا حد ونسير لي لا تريبون on va jouer en plein air mais il y a une réaction à un moment من نخدم تشكف ثني فاضل ما نسمر تغير تزوج تزرع ما تيبر تقسيط الناس أقميس عماس بوي أسخدم من الحني دو فرص مي كوماسان تكشيشين اللي كيجو يعني وقد تشكط كوماسان تغني لي سميس شوي كنين الحني ويدا فوسي سي توت لا مونتاني كي ريزومي يعني تلاوينني en un seul mot on dirait qu'il y avait quelque chose de communion. Effectivement, je dirais que la montagne a vibré et c'était peut-être le chant profond. Amzgouni là, quand on dit بشكل نفر باش تظهر لا كيستيونيك بشكل نفر سو مزقونني كلاسيك نكرينا ما كنزرا مزقون 1920 Smith, on a eu les plus grandes comédiennes. Smith, dis-moi, rappelle-moi le nom. La première comédienne durant les années 20. ماشي البديعة non كلتو لا ما تنطو زوارو تلك شمل et puis les parents الناس دويلا كارا تلعبوا دويلا كارا شمل Amzgoun, c'était un petit peu le lieu privilégié des hommes. C'était au masculin pluriel. Mais là, quand on est d'année après, commençant de cette petite berber, je vous parle des années 20, des années 30, des années 20 déjà quelqu'un, et puis des années 60, où ça de et puis il ne faut pas oublier le théâtre radiophonique. L'intertasse, il y a un chocofil, ça et puis il y avait surtout le théâtre radiophonique où tu as l'intertasse, les femmes qui ont joué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis c'est qu'avec l'avènement de l'intégrisme, là il faut le dire, il faut aller à la source. Qu'est-ce qui a bloqué tout ça? Il y avait un engouement. Mais la Russie, il y avait les filles de la scénographie. Mais c'est d'abord le syndrome de l'école, à Gerbès. À Gerbès, il n'y a pas eu d'enseignement scientifique de l'art. خدمنا الموسيقى ما وتخدم دارا يعني تفني سميس لي زومبلوا دي طون الموسيقى تكسب انا خدمنا سميس تعرف انا غنخدم دونك l'intégrisme il a imposé son idéologie l'islamisme et il a donc toute forme de création artistique inrate et bien il était pris en otage يعني زمرا وندير تلقيت تقشيش سيدي بالعباس قماس اسمه سحرقت تروح تخدم اسمه سيود تشقو ثميتو غالب لو لون دو ما يطفيس يخدم ليسونس يسحرقت en plein l'histoire elle est très connue. Allez, vous voyez un petit peu la sauvagerie de cette idéologie. Donc à quel point
Et puis ça a constitué, il faut le dire, un frein. Parce que elle est d'emblée partante vers le théâtre. C'est-à-dire, la danse et tout ça. Mais c'est pas la ديال السارة ماشي السارة زرعتو لها الكيني وسقالي هذا j'encadre le prix محيا دور تنخدم يتيزيو الزوز سميث ويقادي الغنى ديالوني سميث تمازغا تيشقو فيه et puis j'étais content le محيا دور اللي عندنا كي il y avait une fille qui a eu un prix. Il y avait 2 femmes qui ont eu donc des prix, et puis ils ont commencé maintenant à prendre un petit peu de l'avance. Mais ça va prendre un peu du temps, mais il y a une bureaucratie d'exclusion. Ça, c'est une bureaucratie au niveau du ministère. Il y a une exclusion. Les filles. يعني تتصل نشكو فيه فوزياك حميد سي ان اكسبسيون خدمه مي اكون دينا ثاني في ذات سميث ديرنييرمون اون اريتي لو فيستيفال ناسيونال دو تhéâtre féminin يعني pourquoi pour vous dire que à chaque fois qu'il y a une idéologie c'est au moment où il y avait un ministère qui était géré par une femme et qui avait des possibilités d'être زعما باش كنا ديلين يعني il y avait ce festival ديالنا et puis nous avons la tasse, les mises en scène, les textes, les scénographies, elles étaient présentes. Le festival était pendant 5 ans, et puis, allez, niet, plus de festival féminin. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu que ce n'est pas aussi simple que ça ne vient pas de la femme. C'est-à-dire, je peux dire que c'est là où il y a les énergies à tasse, le Tchèchine, même Tchèchine, qui sont arrivés à créer des coopératives, c'est-à-dire des coopératives de travail. l'antatas Lydia Betnam, Nora Bedrisi di Tiziouzo, l'antatas, mais c'est justement qu'il faut dire cette chape de plat, qu'il faut enlever, et je suis sûr que les femmes, avec l'aide des hommes, arriveront à le faire. Merci beaucoup. المختلطات بس ما عرفتموش تلاقي تلاقي لوين يتسالون غاد قلنا لاقي نمزقون للتاع. Donc je vais commencer par essayer de définir un petit peu qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'on entend ici par la sphère publique. Vous remarquerez que tout le long de ma conférence, de mon intervention, on va avoir affaire à 2 définitions. Je commencerai par la première, par la chose la plus simple. Alors quand on dit sphère publique, en général, on entend tout ce qui s'oppose à la sphère privée, donc tous les lieux qui sont à l'extérieur, on va dire, d'un lieu déterminé. Donc c'est les rues, c'est les champs, c'est c'est les lieux de réunion, c'est les cafés, c'est vraiment tout ce qui est c'est ce que normalement on entend par la sphère publique dans les définitions les plus générales. Donc quand on voit une femme dans un champ en train de cultiver, elle est dans un lieu public. Selon la définition, je répète, c'est vraiment selon la définition générale. Quand on rencontre une femme dans un café aujourd'hui, elle a investi une sphère publique, et quand elle est dans les rues, à l'extérieur de chez elle, c'est aussi une sphère publique. Donc la société, selon plusieurs sociologues et anthropologues, serait régie par des oppositions ou par un code binaire. Donc on a à chaque chose son opposé qui organise l'espace et les relations entre les individus. Alors j'ai pris quelques exemples, j'espère que vous les retiendrez dans votre tête. Comme je disais lors de la première conférence, je viens de m'en souvenir, ce serait intéressant si vous pouviez retenir ces oppositions-là. Donc, les oppositions binaires que j'ai choisies pour vous seraient privé, public, domestique, public, je n'ai pas trouvé un autre terme, intérieur, extérieur, homme, femme. En kabyle, ce serait Dakhel Varan, Ergaz Tamtof, Akham Evrir, Fedder Felhash. Et dans la mémoire de nous tous qui avons vécu ça représente aussi des seuils, des
داشي ديقولوا تفخايا كيسق سقمنا كان غروايو تبدلو الفسا تبدلو ضيس لسا تبدلو ثيكليا تسهجيض ثمغلينك أتولي ما تصدقارويم نا تفضقارويم. C'est tout un code, c'est vraiment une succession de seuils, un changement qui est codifié. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc actuellement dans mon intervention, c'est la place de la femme dans la sphère publique. C'est donc l'opposition qui concerne la femme en tant que telle. Alors, suivant l'exemple que je vous ai donné plus haut, les espaces sont donc délimités selon les individus à peu près comme ceci. Femme intérieure, domestique, privée. Homme extérieur, public. Public dans les deux sens. Et les lois sociales ici régissent donc autant l'espace matériel, donc la terre, le territoire, que l'espace immatériel, donc l'espace imaginaire ou l'espace social. C'est ce que ces termes-là nous disent. Et aussi loin que nous pouvons remonter dans notre mémoire en tant que société, donc et je dirais plutôt notre mémoire consciente. Donc aussi loin que notre mémoire consciente peut remonter, individuelle ou collective, que ce soit notre mémoire collective ou notre mémoire individuelle, nous avons toujours vu et vécu dans une société patriarcale. Donc cette opposition-là met l'homme au-dessus de la femme. Et il y a donc une hiérarchisation qui s'est faite, plaçant l'homme au-dessus, plaçant l'homme dans un rang supérieur à la femme. Nous sommes donc apparemment face, je pèse mes mots en disant apparemment, nous sommes donc apparemment face à une société doublement régie par des lois sociales qui ont pour rôle de maintenir chacun dans sa place. Mais la question qui se pose, c'est dans quel but ? Pourquoi devons-nous absolument maintenir chaque individu, chaque personne dans l'espace qui lui est convenu, même dans les endroits qui sont communs, comme ce sont des espaces intermédiaires, mais on a quand même un code qui donne à chacun sa place. Donc, c'est ce que je vous dis. Alors, pourquoi ? La réponse la plus simplement donnée, ou la plus simple qui nous vient dans ce cas à notre esprit, vous me direz si je me trompe, c'est le pouvoir le plus fort sur le plus faible. C'est vraiment la réponse la plus logique. L'homme est plus fort que la femme. Donc, quand on passe de la nature vers les relations naturelles, donc la vie dans la forêt, l'opposition du fort au plus faible, on maintient cette dichotomie-là dans la société, et l'homme étant le plus fort, il va garder cette supériorité jusqu'au moment où les données vont changer. Je dis les données vont changer parce qu'actuellement, la force physique ne primant pas sur l'intelligence, nous assistons à un changement qui engendre des heurts, mais qui se fait tout de même. Donc ça, c'est la réponse la plus simple. Sauf que si on retourne dans l'analyse de notre histoire, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Puisque l'histoire tente à soutenir un fait qui est tout à fait contraire et particulier à notre société. Jamila l'a quand même souligné tout à l'heure en parlant de Kahina. Donc si je remonte dans l'histoire, la phrase même qui lui est attribuée dans le discours de Ketib Yassine tente à prouver que la femme dans notre histoire n'a pas toujours assumé ce rôle d'être faible et d'être régie par l'autre. Donc on a eu une autre organisation, on a eu une autre perception de cette dichotomie-là, si les anthropologues et les sociologues ont raison. Ça reste un questionnement assez important. Donc, nous avons des traces de matriarcat qui subsistent non seulement... Alors, je vous parlais tout à l'heure de mémoire consciente. La mémoire consciente nous révèle la suprématie de l'homme. Les femmes sont assujetties à l'homme. Sauf que notre mémoire inconsciente qui se reflète, et Hassiba l'a si bien souligné, dans les paroles que nous échangeons, donc dans notre façon de vivre, nous dit qu'on a des traces d'un matriarcat très ancien dans notre société. Alors, l'exemple le plus simple qu'on donne, c'est le lien que conservent nos enfants avec leurs oncles maternels, avec la famille maternelle. On a encore des groupes en Kabylie, je ne dirais pas on a encore, mais il y a une quinzaine d'années, on avait encore des villages où les enfants des sœurs étaient pris en charge par leurs oncles maternels pendant au moins 1 année à 2 ans. C'est un attachement au matriarcat qui est assez particulier. La façon dont un enfant évoque le nom de sa mère aussi est une évocation. Donc notre mémoire inconsciente.
comme je disais, Jamila donc on a quand même une mémoire inconsciente. Malheureusement, elle a souligné le fait aussi qu'on tente à la perdre. Et c'est ce qui provoque le déni total de la position de la femme dans notre société. Le fait que ces traditions-là ne passent pas, parce que passant à l'écriture, on a refusé notre héritage qui était oral, on perd de la même façon, on perd cette conscience-là, cette mémoire inconsciente qui nous aidait de temps en temps à réguler un petit peu les choses. Donc l'espace public, j'y reviens. J'espère que vous arrivez à me suivre, j'ai l'impression. Alors, je reviens à l'espace public et cette fois-ci donc dans une deuxième définition. Selon encore des définitions assez générales, l'espace public serait l'endroit où s'exerce la raison, le politique. Les décisions mettant en cause la survie du groupe sont donc prises dans ces espaces-là. La rue est aussi, comme je le disais au début, un espace public opposé à la maison. Et pour la Kabylie, citons donc l'exemple, on va dire, l'espace par excellence qui régit toute la vie de la société, c'est Tajmaat. Donc ça, c'est l'exemple le plus parfait. Et comme nous parlons de la femme justement dans l'espace public, il serait intéressant de citer un exemple de décision prise par Tajmaat qui a remis en cause totalement la position ou la place de la femme dans la société, dans l'héritage, du moins dans le lignage. C'est l'exhérédation de la femme en 1748 de Gathirathil et en 1749, donc tout de suite après, de Gwethwassif, de Souk-Nsif. Ce qui nous évoque un autre lieu public, le souk, qui est aussi un lieu de prise de décision, donc d'exercice du politique et d'exercice par extension de l'intelligence, duquel la femme se trouve encore une fois exclue. Ce qui nous ramène à cette dichotomie-là hiérarchisante homme-femme. Kham Vara. Donc Tajmaat fait partie de ces espaces-là, mais je suis en train de faire un raisonnement circulaire, c'est parce que je me pose des questions autant que vous les posez, et je finirai justement par un ensemble de questions, peut-être qu'on arrivera à y répondre ensemble. Alors, je dis maintenant un peu un exemple contraire. Si la femme kabyle est réellement exclue de ces espaces publics-là, où s'exerce donc le droit à la parole et la participation à la prise de décision, est-elle réellement exclue de cette prise de décision-là? Donc oui, elle n'a pas de présence physique dans l'espace public, mais est-ce qu'on peut affirmer qu'elle n'a elle ne pèse pas sur cette prise de décision et sur la réflexion des problématiques rencontrées par la société kabyle? Encore une fois, notre mémoire conscience nous renseigne là-dessus. Est-ce que nous ne savons pas tous quelque part, ou nous ne supposons pas tous que les armadas, signifiant sa femme, notamment et généralement elle possède cette intelligence qui est demandée à ceux qui exercent le droit de la parole dans l'espace public. Donc on le permet absolument et même avec plaisir, parce qu'on sait que l'avis avec lequel il va revenir enrichit le groupe qui doit prendre la décision par une pensée qui est extérieure. Donc ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que l'exclusion de la femme de la sphère publique, de la femme kabyle, je le dis bien kabyle, je ne parle pas des autres régions, l'exclut autant de cette prise de décision-là? Et c'est vraiment... C'est vraiment une idée qui m'a souvent trotté dans la tête, parce qu'on a plusieurs exemples où on voit que les femmes ont souvent été les maillons, ou alors elles prenaient la décision même quand c'était contre elles-mêmes que la décision a été prise, elles y adhéraient tout à fait et entièrement. Et dans ce cas-là, je pose une autre question, donc, suivant les deux définitions que je vous avais dit. Est-ce que la définition de l'espace public telle qu'énoncée, telle que posée plus haut par les différentes sociétés externes à la nôtre, correspond effectivement et réellement à la réalité de la Kabylie? Est-ce qu'il ne conviendrait pas de revoir la définition de cet espace public-là? Puisque la femme kabyle, alors en plus de ça, Tajmaat, donc elle a accès à la décision, elle a en plus accès à la plupart de ces espaces-là. Ils ne lui sont pas interdits. Sans y exercer le pouvoir de la parole, elle a un droit de passage. Avrid, qui fait d'afna, Tajmaat, là, Avrid, يسوي كان تحضر ثلا. في لوين سيني تعدنت.
Ce que par contre, ce qui se produit quand elle passe, c'est quand les hommes doivent cesser toute discussion. Ou ils doivent faire attention à leur langage. Les femmes aussi, elles doivent passer silencieuses. Silencieuses, ça dépend de leur âge, je dirais, mais oui. Donc, est-ce que c'est en exclusion? Donc, est-ce qu'on peut parler d'une exclusion? Ou alors, est-ce qu'on peut tout simplement parler d'une introduction soumise à des lois très strictes? Est-ce qu'on n'a pas affaire encore à un autre code qui statue sur la façon dont elle doit être abordée dans ces espaces publics-là? Et donc, si dans notre société traditionnelle, la participation de la femme, tout comme, ça m'amène, excusez-moi, à une autre conclusion, donc cette phrase-là, pour être comprise, alors je viens de parler de lois qui régissent la présence de la femme dans l'espace public, mais je viens aussi, par la même occasion, d'évoquer le fait que l'homme, dans cet espace-là, en présence de la femme, est soumis à des lois. Et il est effectivement soumis à des lois, même en l'absence de la femme. Donc, est-ce qu'on n'a pas affaire à des lois, à des accords, à des actes signés par ces deux parties de la société-là qui s'appliquent autant à l'homme qu'à la femme? Donc, l'homme et la femme sont obligés dans la société kabyle d'obéir aux mêmes lois. Ils sont soumis aux mêmes lois. Un homme ne peut pas dire « je veux que ma femme soit présente ici, je mets avec moi ». Est-ce que vous vous imaginez, même si vous le voulez, donc, quel que soit l'envie de parité qui nous anime, on a cette obéissance qui nous est intrinsèque à ces lois-là, et c'est ce que les sociologues et les anthropologues vont aussi appeler l'habitus féminin. Ce sont des lois qui vont régir une société qui se transforme par la suite en habitude, en habitus, qui, ça va être une sorte de réflexe. La peine, on peut emmener, elle peut aller n'importe où, mais cet espace-là, c'est comme une sacralité qui va l'entourer et qu'on ne peut absolument pas transgresser. C'est vraiment pas, ce ne sont pas seulement les hommes qui interdisent à leurs femmes tejma. Je n'ai pas encore rencontré de famille dîner. Peut-être qu'elles en ont envie, mais jamais aucune n'a évoqué cette idée-là. Donc, à l'extérieur, j'y arrive à la fin. À l'extérieur du tejma, comme je disais, on a d'autres lieux publics qui sont les rues. Les rues sont pour une femme en Kabylie, c'est une chose absolument normale. Il n'y a aucune interdiction. Elle rencontre un cousin, un oncle, Avarani. C'est régi aussi par Nigouvré et Déouvré. Effectivement, on a toujours des lois. On est une société qui est extrêmement codifiée, mais on a accès à cet espace-là sans aucune restriction. Les champs. Et là, je vais me permettre de parler de mon expérience personnelle, Encore une fois, c'est un espace public, mais c'est un espace public commun qui est occupé à tour de rôle. تلاوي أدخل تربع في وزير الله رحمه الله قرن تزموت قلاوة اللي قالوا قرن تزموت الجزن وتروحون ولا شي الجزن بالجيران أذيلي ونسين رحنا تزد من ذي مقران رحنا دويني صغار نروحن تاع الساس الهيفا يوكن ولاش أفراني لديك شمن غالي ce sont des femmes تلاويني كيقولنا زمور ماشي ديال الكازن ماشي تلاويني كتالين تزمرين تلاويني ماشي ديال الكازن ماشي ديال زواي تالين تزمرين. Et encore une fois, c'est un espace public qui est codifié, qui est régi par des lois qu'on ne peut même pas situer dans l'histoire. Je ne sais pas si l'exhérédation de la femme est un fait qui est très important, qui est étudié par tout le monde, parce qu'on peut le retracer et parce qu'il délimite le pouvoir du religieux sur le droit coutumier. L'exhérédation de la femme étant une loi qui contrevient à la loi religieuse, mais on a obligé
وإما ربنا قبلت غاسو لما الدين ديك الصرد ذين مجال وين يدنا الصرد سي l'inverse de ce qui est dit dans la religion. Donc je finirai par la dernière étape, donc la femme kabyle et la modernité. Donc aujourd'hui, la femme kabyle et la modernité revendique de façon générale sa place près de l'homme. Elle veut donc investir les espaces publics. Est-ce qu'on s'entend que si on veut avoir notre place, on revendique aussi nos droits dans les espaces publics. Mais, et je finirai là-dessus, pas à l'intérieur de ce système qui a fait de nous des esclaves. On revendique l'égalité dans des systèmes importés. Assemblée nationale, partis politiques, tout ce qui ne provient pas de notre organisation, on y revendique notre place au même titre que l'homme, et en général, les hommes kabyles l'acceptent. Et on n'a pas ce problème-là, on n'a pas une franche opposition. Et ça m'amène à une question, pourquoi ? Pourquoi l'homme l'accepte-t-il si facilement et pourquoi la femme ne revendique-t-elle pas dans nos organisations internes? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne le revendiquons pas? Et étant donné qu'on sait pertinemment, on est conscient, hommes et femmes, que l'organisation sociale de la Kabylie est encore et toujours basée sur sur cette dette. Donc, l'éducation politique se fait dans nos villages. La conscience politique, nos hommes, vous verrez aussi, ça c'est notre aspect un peu de la perte. Il manque d'éducation politique parce que le Jemaat ne joue plus son rôle. Dans le temps passé, c'est l'exercice du pouvoir, l'exercice de la parole, de la prise de parole et du respect du groupe se faisait. Ce n'était pas seulement un lieu de prise de décision, c'était aussi une école. Idi Sarabin, donc, qui élevait les générations futures pour être à la tête de cette organisation un peu particulière qui est FEDEF, Jemaat l'Arche. Aujourd'hui, elle a failli autant pour les hommes que pour les femmes qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à revendiquer. Donc, est-ce que la question, alors ça m'amène un petit peu, ça me fait sourire, j'aimerais relire le livre, mais je ne l'ai pas fait, à une idée qui avait été, est-ce qu'on ne se trouve pas dans ce cas de figure devant un cas comme décrit par Germaine Tillon dans ses livres des mères contre des filles? Est-ce que ce n'est pas l'habitus, ce que nos mères nous ont inculqué par rapport à ces espaces-là, qui ne retient pas? On est brimé dans notre revendication. Qu'on le veuille ou non, on peut être aussi féministe qu'on le veut, aussi égalitaire qu'on le veut. On est toujours dans cet habitus-là. Et c'est un habitus qui remonte à une loi sociale que l'on appelle le pacte, passé il y a plusieurs siècles, pas aussi loin qu'on le pense, parce qu'on a des exemples de matriarcat, mais à un moment donné où la société a dû se mettre dans des mécanismes de protection et de conservation. C'est une réaction d'autodéfense. Les femmes sont les bastions, les gardiennes des traditions, que ce soit orales ou matérielles, mais pour une bonne raison, l'homme n'a pas le choix, il doit se mettre en contact avec l'extérieur. Il va donc apprendre des connaissances qui viennent d'autres populations, il ne peut donc absolument pas conserver ces traditions-là. Ce qui met la femme en ligne, en arrière-ligne, et elle reste donc dans l'espace, le deuxième espace qui est l'espace domestique, qui est opposé à l'espace public. Donc, je finirai par poser tout simplement cette question-là. Est-ce que nous nous prenons de la bonne façon dans la revendication de notre espace, de notre rang et de nos droits? Je vous remercie. avec خدمة كنا غاديين يبنونا خام بنيت étage par étage قلت لا بيرسوز زيد تلاوي ما نفوز لوفان أتسنو في الخيط تجاني مولاتي صوت زرارة شحاليا أتسنو في مغارتيس يتحصل أتسنو في ميسي عزيز أتسولي يجنواني عسسنا الحرزن فوالا اليوم تسنا تفضل كل شتاقيني داد دوكلت كي نوز بغير نخدم هكا كيما تشي كي خدمة باغ تام
سيتادير ما كاين اللي يوث تزليت غا في حساسن خدمت دار بوطالوت في حساسن مثلا يوث غا فتين الخيق خدمت في الخيق على ما تفوك دونك فنيغ بريسك القرار ستروف بار ستروف فنيغ ثد فير بار فير ensuite باش كنا السفراغ ادي فاروسي اللي يكمل 11 لي بيرسوز اللي يدان ودول القضاء راه غنشتاقي هذا الكذب باسكو عيني دول القضاء هاد ليكيفالون سنات tout est confondu. Quelle est cette partie? Donc, comme j'ai dit, et ensuite, je peux donner l'exemple. Je peux donner l'exemple d'une berceuse comment je l'ai construite. كان كاسمها ولا نور؟ Par exemple, d'abord, je tiens à préciser les berceuses de toute les régions de Kabylie. Si je les appelle berceuse de Kabylie, il faut embrasser toute la région. Donc j'ai tenu à ça aussi, j'ai respecté. Par exemple, le royaume de Coucou, la berceuse قرص الشجرتين على يد يدي بغي نسني كوكو تروي الحبذا بالليل بحال عقل سكسو غروة ويخدم للخير هي العبدة تيتسو دونك كاينين دون سو كوبلي لا وفيه بلي سي دي ليسون دو في فوالا كاينين كيكمل غاس باش كنا دو فاس كمل لا دوزيام ستروف خدم غاس دون الميم سونس ناس تجرتها على يد تيجي مغدي بكايف تروي الحبذا بالليل بحال عقل لفت غروة من البغنة هي العبدة تيكشف. Un troisième couplet, ça donne vraiment la construction des 11, hein, en donnant cet exemple-là. والثلاثة نقاريو المعنى أولي نطمع الخير نكون ورد سعيد باش سي tout un programme وين نسعري باش دونك فوالا رنختي الناس تجرتهم على يد يدي مغيب الأربعة تروي الحبذا بالليل ذا بركان بحال عقل قهوة أنكي طمع الخير تكون ورد جيبة فوالا ça donne un aperçu de l'ensemble des 11 berceuses qui خدمة شغلهم. J'ai répondu à Jamila. يجاز مليح وفكي الأقدام ذي يصير هذا السود يعني مسلاي النظام خاطر أنا تقيم ضيدنا تقيم كيدنا تفرض هكذا بنيني أسقال الشكالة ديالي ومن بعد ياك تفرض ديالنا عين هذا مسلاي حاسبة ياخذ كلمة إلا أنا كيدنا ثورة غا مسلاي هذه لي ثورة صور حاسبة هكا حاسبة رمضاني هذا المسلاي غورضم بلا لاطيك تلميذ نقولك كلمة لنجاكيا نصف يسمون نصف يسلا تلميذ كيما غادي كم تغنيتي وكيل دناوي دناوي مغلينا كيفاش فانا دوارتا مغليي و سا نونجاج كو موا اسن تلاقيا يعجبيا مي مسلايم فلاس اللي غنسدسا هذه اللي تيليكيف دونك نودا قلبا وكنا دارا غافكري نستقسى غيماني وفين دي شدنوك اش نسالتاكيا محسوب باسكو لنا سي زكماول ارسيرا نكوني نساعي ونكنو مسلاي سي سالد بذوغ نقار بابن ينس مدنوك ينس هذا كي جان تسكيلنا تسكيلا ثموات محسوب اورال سمي بنشفا هكا تسدو يدرسنا ويقارتي اما دي سفرا اما ثيرا ورجين نورا ولكن ادنج نا ولكن السوفا غيدرسنا رمضان ثمورا لنا الكل يا سقسم زوارو ايغار باش غيتجان ونوريا راسي زيك هاد جبدغان ديال فولاين رابولي دو مادور من سيد سنو الفن ونقال دمازيغ اشكو يورا سلاتينيس كيما نظر زداد هاد النفاطاس كم يورا إيغوران dans les langues من قال la langue d'usage de l'alphabet des peuples dominants
Donc la langue punique, le latin, l'arabe, le français. Même Massimissa, qui lit de là, Asmik Soulian, le royaume berbère, l'empire numide, tous les tonsils, le royaume nord, c'est la langue punique de Carthage, mais tu sais Mazir. Et pourtant, tous les nord, l'alphabet libico-berbère, si on le retrace, ça date du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc un jour il y a l'alphabet, ça a été bien de ce que je spécialiste de شكون كي لازم غادي يلاه ذيك دايكي نحس فاطس تنشتاقيه لا الكيمياء قلبان وذا الشيمياء دار كرا تريري صغار ها voilà des hypothèses et ça n'engage que moi je le répète encore une fois donc ولما نسن مدنو الفا l'écriture kabyle le caractère latin mais شنو يتجايا كان مقري كيجي قليل دا خطاي كثيرون هاد نزيتو راه شوط نجبد الدفير هرزيك كبزروينا اسميلان وساند سميلان دينيا سميلان وعربان ومن بعد وساند روميان بلا ما نوعد نظام لحال الدفير للويد قوران التصوية للويد قوران ستروميت للويد قوران هاد ستعرفت أشتاقي كت يعوقني الكلية يتمجر خطر باش كني أتاروض سوسليتينك إلا قد سلمضو ولاش يغرباز السلمادن سوسليتنا ولاش داغني يسلمادن تيسلمادن دونك نكوني غايدونا يغرا لي لونغ بوي ديوسان عرفنا مي لا لونغ نا اوتيغريا يافي با اكسيسيبيليتي ا نوتر لونغ اسمي لا فرنسا surtout l'Edra après la deuxième guerre mondiale vient la politique de la scolarisation est massive mais exclusivement masculine هذا الشيء كده وفلسه والكريمه دونك سجل لي ديتاي avec l'immigration après la deuxième guerre mondiale تصل قبيلي قلنا هنا فرنسا يجلد ستلاليث نكون قالنا جلسن شغل قبيليين كتير دينا داير ميم انزقو ميم زويرو كابيل محيا الولاد ديال فرنسا ماشي ديال مورتنا هي اسمي لا فرنسا غادي نيني بون اثناء فرنسا قارن المدن كانت روميت بغانا تشوفوا لو سيتويان فرونسي هذا القبائل هنا نديرو ميون ومن بعد il y a eu l'éveil de la conscience kabyle donc هادي نيني معمري سي لي زاني 60 دي سيغول تيرون سوفو انتيكتيف نسن غيجلس نسن دي فرنسا اسمي غيدفع فرنسا يوسف بويدين وين داغني c'était le Adévan Guimiren il a eu le monopole absolu sur la presse sur l'expression orale non écrite donc là je les maisons d'édition des souffrants sous les دايجي جان ويدك كوكوران les années 70 أما كدنيا سكلي هم عملية هم يلا كتص هذه وابرين بيا وداك نيكو شنو يجان وران الصرومي تمسينا كتبنا ولد ما بيجي كي en français pour dire en français que je suis pas français bon تولد وقبل كنا تكملا في l'expression orale نزرا داك دي تمورتنا كتب ياسين ويدك تنمر دي تمورتنا l'expression orale نقاد كنتو لوين شنو تفرايلت ça a été toujours régi par un système de code. Donc, le système de code ils sont organisés.
ماشي كي دي مسلين غيسفرو ثمغارت غيسفرو المزيد غيسفرو ومشطوح ومغار dans l'espace géographique ماشي كي دي مسلين دي تجمع مسلين داخل البخام نغنمسلي تيلاوين كاراسنت نغنمسلي ديثالا نغنمسلي تملايلي وركاز كاراسنت نغادي الخلا داير مد نسمسلاي كي كنقاد يسفرا ونزيك الفدان الا سي محمد يتوسل مي لما نقلبها كي نزار بلي كيسفري وكي يتجال مي كي تجمع مسا نورات براهم كنا نزار بلي اخطاي ديك سنت تسولاوني اني سفرا اني يتجال مي لو كان النادي نغازا نسلويت نيوران ولاش نون با ايتي ريفونديكي هاد لي نيت لا باغ اكزومبل ما خليجاتو كريفتاكي سي لون دي رار بويتيس دو ليبوك كي ا ريفونديكي سا بويزي ايوا شو اشتاكي خاطر نقيم كان كوالي خاطر ثمطوث ولا قرا اتعدي مي السفراي والسفرايه راه سي سميت نتاب والسفرايه اون طون كو جو السفرايه اون طون كو نو سي ان انسامبل دونك انشتاكو انا والساعه الزرف في وكيل السورف ادمسلاي اتسقني مانيس اماكن ديمانيس اماكن كوم انديفيدو لا لا تابو داني العيوب يكشودن القيد في مطوط في وكيل ادمسلاي تخوكلو تقوال الغالب ما نبدا نكمل في مسلاكي دبوض مسا نورا في شناين النار في مزوره لي زاني 60 مي حكنا راديو ماني شناين نتفض اسم نسن وسامع مي با اسم نون برينون عتفض لا نسن حنيفه نسن شريفه سيدي ميم يدير بون الا يند شو تيجاني يند كان يدير مي باش وكيتونا دي شنا كان ورزميرنا راه هذا سومين لو فيت فوندكنا سور لا سفير بوبليك دونك سفرن يا دي برينون دومبران تاكاريكي كوماس انا كيبدا لك شويه تبديلن كان ماسل بوشافان شو ديني ثور مدنو غالي كي نردفير الوغ يمكن ما نخمم باراليل ناخد لي زاني 60 نكش نتسنى نشنا نكش السفره même que là d'ailleurs le son c'était vraiment souvent dramatique سورة اللي وضد les années 60 نتيرا اللي تورين بدا نجرا سوريف نكماس أكن كان نبدا نتسارو ستوثلايثنا نتسارو دعم ستوثلاين مازال ولي يتسارون ستوثلاين ندغطاروميت تمطوط ثورة مثين يتسارون تماكارو هو كاع يتموكر تمطوط سميت شنو زيكنيا دنيا يسقوسنا الفير ليش قلنا كيا دابور شدن ارثمتي شدن سيركاس شدن داك مغلي بايو شدن داغني لو رول دو لا فام دي ثواشولت خاطر ثمطوث بو تاعكم تنقرانت الوغ تاعكم تيكي الزايد فلاس ثيرا ماشي نروح كنضم غا ستيلون غتاروض ثيرا بيني وعن متزاه دونك تنطوث مالا الساعة شط الوقت في ماني سوا كنا تارو سي ان ساكريفيس الخدام ما تشغليس نغا تجراويس نغا تجخامي سوا كنا تستافي شطاح مي نودا غا كنا ثيمرو ياكي يدي تلوفونا كي نودا غاد لا بيوغرافي سوا كنا تزرق لي شو ثانتنا نسيت ثانتنا وفي غالا هذا نشتاقي داغنيا مازال كان ديت مسلتي مازال لا ديت مسلتي لي طابو اماكن ثمطوث ثلاث ساعه زرف اتارو اشكو ولا قات جروس واشوتيس ولا قات جروس تدرتيس دونك هذا يجي كان غادينيو افيغي راكن اللي ناخذ ديك المينوت نادي راكن في راكن ليك ثمطوث مزوارو في كوران سفينه les différentes en 2001 c'est une romancière marocaine Samira Idjis du Rif Oudja qui a un roman d'avant-guerre qui spécialiste dans la mariée du Rocher donc c'est que c'est مزوارو في كوران ستيفينا إفراد en 2001 ومن بعد كنا إلى الكونتكست بوليتيك les revendications نعطي ولا سي 60 تبدا ولا مي لا دغاتي قراولا مكترفان اكن سينا مع المليان كنا متي ديال كان وي بغا تمازيغ ديال سين ثلاث
يسين تيلاس نغنطا تيلاس هذا يسين تيلاس هي أنشتاقي تقرا ولا يقي تصاوض وكني أدارون تيرا داينا على السنين لا كونسيونس كوليكتيف داين داغني على يدير في بورا غيد لسنا غار سومضان تورا متاوية كان بوغارانا غي سوف كالارون يوكن هذه السن وياض يدودنا هذه السن وياض هذا لسنا دكفور كان كيجيو هاد بدلا كرا تيقادو فيها خاطر مثلا ديال لي رومانسيير كابيل c'est vraiment quelque chose de difficile à trouver عندك l'étude de l'Irak. Alors il y a un clin d'œil pour Tilas Taousarouch bien sûr mais عمري تجاوبت بابا قال لي تي لا وي باردون Taousarouch donc au fait عندك لي سولفتي خاطر كاين اللي جامي صنع organiser un travail دونك مزوالو تقرا تجميل تدار تجميل ديال لويز نسال نغسانيس ديال لويز تجد امكانيس ندقس بمزروينا تلالي داكو داج داغنيا سورا تمشاوت تنكاروت كيوين راساسي جبار عشي ولتمس داغنيا وفي كيسا خليفيا سورا يحولفان فتيحه مربتي فاطمه يتحملات وفي الدرنيا عم توصى تيدي تبع البريد توصى مروش كم نادية بالموهوب قلت اختك يا تمورتي وسنا تسنا مزيه تموت عسانيس دي ثلويت قلت عن تورا تفونس دي وجيلن عاوداس تورا تستقبيليت لا عن جيجا تنطو المورد ديال ناتن وقال لي سنين تنقدشنا في تمازيغ هذه سلمان تمازيغ جيجا تورا تيجي ما تيموشوها نعملي تورا طاسي يقول داري لا صراي داركي ستينا جواز كتبت اسمي تورا كتم زوارو تورا استعرف باش كنت تقرا سوري في سنة تيرا تورا استعرف بعد كي تورا لا مورسور دو كوكيلكو ديكي بدرد ثمورتيس القبايل لا جميلة عبد الله لا بيوت لا حفصة جنادي اللي اسم محمد جنادي تورا اودلا دو نوغير Laurent Marmor, mémoire de mes automnes, Fatma Tiliket, pardon. Damien, un artiste Nasser Abros, c'est Soura Rasme Chibun Gelen, mais c'est une docteure en linguistique, Natine Sinis, le Kadeshis Serini Zeden, Belemet Sourdani Tessari Yassin. سمع الجبرداني بدرت باس يدي بدار يبدرت يمكن إذا تكني ثورة يبدرت أطاسي ديورا تيسخ في الدمم تيقارقي سفرين نزيك ونتوسنا راه مفتتحة تزغلاشت ثورة سي لا بروميير فامي قبل نسير ستة ولا فتيس دي الناس دي الغوكيين نسيت خدم l'appel de Tamazight c'est également l'appel de la femme. Dernièrement, celle-là, Halima a été à l'Issouders. C'est une alphabet de surcroît. C'est un très beau recueil de poèmes, Adela Lideren, La montagne vivante. Vous êtes Rarbé, on aura Krouf, Delila Marouche, Sonia. Et puis, il y a محسوب دي سماون يلان تيدي قدشن نور توسن تارا أما كنا دينيا توفيرين تزرى مايغا في حلمان ستوقثاوين إيه سلام تكفو غاولي وكان كيكا كنا ذكرى الميكرو صوالي كاينة نسالم داكن تيكا قال سوري فمزوارو تجمل تلسن تنقرانت سكيلا بوين قدشن في دلسنا غاس دابلويا مشطوح تجمل تلسن قرانت نسالم خاطر ثورا إلا قد ناخذ شوات تيرا بين يلاقن ونوريا راه ديجا كي يقلع نبدا نستو اختارقنا تيكليا تيرا بين السنارني لا كونسونس كوليكتيف الى يلي ولاد ليرو خاص تاروم سلبراي ليسونسيال نيرو يعني كثان بيت نون نصوغ كلمه تنميه
مغزي في العمر كان مازال نجهد شي واحد الوغاد مولاي شاق السمحان ما نقعد ان شاء الله عاتي اللي كانت فرحان ما نستخسر باين نستخسر غنسمحان يا خويا اليوم تشكيل الوسطية نوارة تكون سوربريز أتروحوا تستعفوا والحوايج راه جديدين الحوايج الدورات تقيم هراول أتخدم تصوريز يدس وتكون داكيا تعطل اليوم أتروحوا تستعفوا شي طوح تاهي تجديد الزمان أرانا منازور تناك نوارا ندو هذا كان هذا كيبغي غير القيمة الحبابي البس لي غيس الناس نفكر الوقت أتخدم تصوريز الساعة 72 سكواسن معنا 20 سكواسن الصوف يقيم منو بنسد هكا نوارا منين 72 سكواسن قريب عقد شهر قريب شهر زدت قديمة غافلانية إن شاء الله البركة بلا ما ولا نوين وتيرزق ربي العمر وإن شاء الله هادي يا ربي ثغري في النون في الصحة في الهنا في الخير الغرب ولا ونون ذنوتني غير في الدم. سنمير سامقرانت بيدرتيك نوارا لا لنيا سنمير سامقرانت أمي سقفل سقفل لارجيت شحال هي 5 سنين سقفل ثوالد السينما سنمير سامقرانت تكون أنا مش موجود باجي تمارس من كل دور ثمان صغار راديو الصوت التقبالي ذاك اللي مولاي ماني غاوي أنا نسيت حملة كان سمحتي بخيدي بدنا ذي الحيط ولغت مزون ديك المري شوفرت من الخيال كيف مرد يرزق نوري يسرو سود في اللي يصير طلم يخلط زيري من يغاوي
ساو إن كل ناس يتمثل ذي طلامية تساس لهنا الجرح ويقكاو ثقرا يسند بيت من يغاو أمن زين من يغاو أمن زين حملة كان سمح فيه من يغاو أمن زين من يغاو أمن زين حملة كان سمح فيه أنا في مرداتو يما بغي غور شفوق ذكويا لا تخيال أمثمسلو ثيلحو قبالي وتشكو ما تزيدت ناقص كدبا الحقي ثيرقيت ميزو يما ثياينك نتساقو اليوم لازم تمدلا من يغاوي أمن زين من يغاوي أمن زين حملة كوين حملة كوين حملة كوين سمح فيه
لا الصوات الطاس الصوات يشبحان الى يا لا شفنا انا ديالي سوسان الى قد يوي سوا ذراش سوا تيت شيشين وكنا شنو لكن اسمي كسر الخوف وكنا تبين انك اللي تنفهم كوني تحل ما ولا لافونيغ انت ولا تحل تكون فاهم. مغزي في العمر كان مازال نجهد شي واحد الوغال مولاش غنسمحن ما نقعد ان شاء الله عتيلي نقدر فرحان ما نسخسر باين نسخسر غنسمحن يا خويا. اليوم تشكيل الوسطية نوارة تكون سوربريز أتروحوا تستعفوا والحوايج راه جديين الحوايج دوغا تخدم كراول أتخدم تصوريز يدس وتكون داكيا تعطل اليوم أتروحوا تستعفوا شي طوق تاهي تجميد الزمان أنا ونازور تناك نوارا ندوخ هذاك كندا كيبغي غير القيمة د الحبابيو البسلاغيس الناس نفكر الوقت أتخدم تصوريز الساعة 72 سكواسن معنا 20 سكواسن الصوف يقيم منو بنسد هكا نوارا منين 72 سكواسن قريب عقد الشهر قريب شهر زدت قديمة على 80 إن شاء الله البركة كبيرة ما ولا نوين وتيرزق ربي العمر وان شاء الله هادي راه ربي ثغري في النون في الصحه في الهنا في الخير الغابه ولا ونون ذنوتني غير في الدم. C'est 1940 et puis d'artic voilà la ligne c'est 1940 أمي قبل رجعت شحال هي 50 هي قبل ثوالث السينما 1940 تكون نجيت مع السلم كل دور ثمان صغار راديو مع الصوت التقبيلي في ذاك اللي مولاي من يغاب أمزيد